le telo au faipese mai Samoa, New Zealand ma Australia. E whataalo whātua au au na tōwhia le atua i so se whatatapua ai. Fionga pātele mākus, pātele pa io le itu ainga sā o malawa. Whataalo whātua le fionga ta mai tai sā sista a kene se whaleono, e mai se le mawalungo le Kalesia Katoliko. Whawhiangai ngole mauti whatalo fwoi whawhiangai ngole mauti Samoa vi ingole atua sunga i a Reven Esau vi le ana ma le whaletua i a opulasi. Lau e fionga le seo le Kalesia me tisi, lau sunga le tau simutanga luenga Liverpool, Reven Whangu tō malatai ma le Prestino le auso. Ia kasa lau tele, e mai se sunga i tau simutanga luenga ma whaletua, ma le mawalunga le Kalesia me tisi. Le sunga le toe ina le taitai o le Kalesia me tisi, Samoa so whaatasi Reven Sione tau leota ma le mawalunga le Kalesia me tisi Samoa so whaatasi. Reven whaungumu po leka ma le whaletua i anatia. Whaatano whaatu i toe ino le Kalesia e whakasa ma o lato whaletua. Sunga i whawhiangai ngam whaletua e maise le mawalunga le Kalesia e whakasa. Sunga i whawhiangai ngai a tele ma le whaletua i a matau aina tarasanga. Ma lor so i fua manuia i au auna ma whaletua le Kalesia AOG i le tu pālangi ma le tu Samoa. Mai se le mawalunga le Kalesia AOG. Whatalo whātu lau sunga pasta visita whale vai a mosa ma le whaletua i a vai. Whatalo whale Kalesia sofitu i le tu pālangi Samoa. Talo whafo i a pasta solinga solofa ma le whaletua i a whaavai. Kalesia o la upa i o aso ngatai, mori maua Iova, Emanuelu. Kalesia so whaatasi kanana fō. Uma e Kalesia o hala tua le tapua i ngā Samoa i le atua. Ngā whaaloalo e whaatalo whai tau sunga ma lo so i fua manuia. Whaatalo whai tau whai ngā tamama tina ma lo lo manu ma lo. Reven Tavita Roma ma le whaletua i a Tailua Roma. Reven Sava i loto ma le whaletua i a Peri se loto. Pasta pali ina mulau uru sa maoso. Mes fo tina ma lo lo manu ma lo i a Pevita otua. Ma wase aso whaumui longo tae au muripola whale o mani sava inaya. Wha malo so i fua. Whatalo whai lea nganga. Whaaloalo i leo sina o le atunu. Malo le tapuai. Malo le tatalo. Tau tapua inga mamalu. E umanui ai tiu te mawhaiva o Samoa. Whatalo whai e o loo mawhatia pia inga se ngase o tino. Tau mea pia il whala efu ma le apul pulsi o tō whanga. Ia anga leile atua awawa i atu malosi mo o tō uma. Ia vea fo i musika o ne iana leo. O se whaafiafia loto i ate o tō. Ave ese a inisiti ngā o le tino. Whatalo whai si o tātou atunu upele o Samoa. Lo iai a inga. Wo mai masani. I laua fionga i le au mamalo so tātou malo. Laua fionga. Tui ma le ali i whano vale toa so ala uvi le lua ma lau masiofo. Whatalo whalpa i o ainga matama o tama fo i ma ainga. Leu so ngā pule mtu mua i tu au mana taua ainga li taima le va au fonti. Tapua inga so tātou motu mai sa i asua ma le vai whanua. Fō ma ai tūlangi sa ole msale au mua ma lau niun sai lua. La fio whaatu i to whale ula la au nā mtasi. Ma upu ia te oi mot sa. O oi ma tu la fono. E laua fionga leo ta sua tele tu fele. Ia whapea fo i le sunga ia sua Vivian tu fele. Ia manuia fo i whai ngā malanga ma whai ngā malolonga i Amerika. Ia wa fo i sa ili ini ngā malo si motino. Whatalo whai lea ngā whaaloalo i lea fionga i taitai sili. Taitai ila vai ngā whai e puipuia ia taua tangata Samoa. Lau sunga tu ila epa Dr. Sailele malia le ngaoi ma le whaletua. Ma le mamalu atupu mai e olo le atunu olo la tautua ina lea vai ngā whai. Whaftai fo i le heita a PP supporter. Ia i le taulangolango ino nei fo i le tio. Vai ngā whai e le tautua Samoa. Na ua fionga bro. Le professor Dr. Afuala Luangalau. Wood Salele ia e mais fo i tupu mai o le atunu olo o langolango ina lea vai ngā whai. Lau mai moa mai lunga o penga te whailangi. Ia. Whaftai fo i fie vea nei pokalame ma wata whaasolo. Manuia fo i lea umawai ni atunu o no sa ilinga manuia mo a inga.
Le fionga le usoli I manana tapua I ngā lau sunga tui le epa whai ai, ma le whaletua I a maunga mū. Te alo lu tēna ma le whaletua I a Ana Rosa Whaamosu Whaleono. Tui ma seve a pulu wa ai sola tala I tole e foa, ma alo so I foa manuia ia te otou tina mātua. Ta mai ia matua I a mana ia a ena whale Whaleono, fui maono a le ti whaamausili ma le whaletua, ka votoa ma le whaletua I a Lucia. A whamasanga lau whiri ta whinga sau wau ma le whaletua I a ola I tai, Semi Masera Nantun, vai tō vi Filemoni, ia mes fo I tausi I a pua, le ngang whaaloalo e whaatalo fo I lau sunga Felice se ni o tautolo, ma le whaletua ma le nofoalo, mes fo I lea fionga I a lau whiri a rona whaingafa, ma le whaletua ma le nofoalo, whamanuia te lele atua I pisinisi, alofi popa o lepa ma le whaletua I a Vienna. Fetalenga ia se umanu matamua whaali a maritausi ia sinta. Pe la sio ili whaaso tau ma le whaletua ia matau. Saipele kome saipele ma le whaletua ia ano whale saipele. Ale sio moripola, alo isi kori leota, whaaseu kaba whaaseu ma le whaletua. Tina ia telesia se kolatika o lo manu usili ma le whaletua ia ma le whaletua. Mes foi le taupou ia Miti Edwards, tina matua ia Aileen Tipa Ropeti, ma lo so I fua manuia Aileen, ne talau fili Viliamu Silima ma le whaletua ia Suenga. Tina matua ia o lele matapula, sunga ia pae lele ia le maali e toa tolu e sera ma le whaletua ia Trish, mua ulu lele le ota. Talainga ia whaletanoa I Farani Swan ma le whaletua ia Whiao Taito Swan, Mati Malanga o ma, whaanaea, upo le vavau a ii, ia whapea fo le whaletua ia whaamalua ii, ia whaatai lea ua sota I mai lualo, ia salo po o neiva ia so, ia la o mai ai ia le lua restala whaatai tele, ia te oe tamamatua, whaanaea upo le vavau a ii, ia whapea fo I masio whaletua ia whaamalua ii. Whaletua ia so vale whaalava au ma le nofua alo, Maria Akiau, fai uputu le epa faatili matulino Siamoa, fatia lofa pouvi ma le whaletua ia seiuli fale ula, fatia lofa Paloma Branch, aso lupe pesa amino, ula alia ni upurusu leo, sala pesa amino, pule lea lofi, fangu lea la misa, Paula Peng, Solomona, voi Nicola Wofo, ma le whaletua, sa ilivao ma le whaletua ia Prestene, Malama le atinganga mate ai pua lau whaavela, ma lo langi a ieng lo au. Pea fo ia tamamatua ia tui whaasisina, la ulu na ile vaotea, wepi, pitone, manuali ia sofa, vai faiva Stefano, tau vao Rivo, tau vao Esekia, ia whaapea fo ita atiti mo kisiota ma futa mai pia I papaloloi vai lima. Faiva ainga le ana ma loso I fua manuia futi Ioane Mikaele pea futina ia pa lepa molipola le fawaitu misa na nai ma foe si dia la e ma le whaletua ia le lovi papali I te le tango pea fo sili ua va asila Katrina ma le ainga ali au apa au eti pea fo ia tupuola la faele masieni se loti ese papali I Paulo Ioane faatini matulino Siamoa Pea fo le uso ia mua fiti ufi finau, Rebecca se lave taitu unga, Maria S. Fa pea fo I Julia Moli, le fionga fo ia Manusina Bert Joseph, ia fa pea fo I le grupo Samoa, Hamo, le fo I grupo, telefo, Tamahamo, fa manuia te lele atua I fianga iai mana fo I ngā duenga whaingata, RJS, fono I moana pleta uma, pea fo I pina tau ili sio, asiata ngai ama le tausi lori, ma le ainga ali, whapea fo ina mula ulu e sera ma le tausi, se lesa ye fata whaatai, Loretta tuinga mala ma le ainga ali, whapea fo itama ia momoe ma lo, Tanielu Tito, ia ma le whaletua ia lua Timo Tito, le whaangaloina tapua inga le ekalesia katoliko Samoa Roti Hill, talainga I le whale fitu lio voli tufunga ma le tausi ia nātia, liu ngatari tau whae tau langi Ropeti Stewart to le afoa ma le tau si a lo minga. Talainga ia ono fia maana ia na uma ma le fionga ia sula teisi ma le nofo halo. Le au la vikali ma le tau si a lo wha. Lau sisunga whale ali a nau ai ono pia fo I asuelu ma le whale tua ia silia.
Malo so i fua manuia taun man pepe sopo tawhia maali i tonga tuki ma le whalitua ia peka tonga tuki ma futa mai me le pone. Ia o le whaatalo whatele lava le nā mo ta mā matina mātua o e olo o langolango ina nei po kalame. Ia ai mei se fo i o nisi o tau sa anga le lei mai nei po kalame e ala i tātou restala o le HRPP. Ia whapea fo i ma a se leni sa moli mo le HRPP le whainga pālota la ititi. Ai mei se fo i tau wanga le lei a profesa afualo. Ia e le mawhai o na e le mā i le maut Samoa vi inga o le atua o tau uma o lo anga le mai po kalame. E po le ala val to o tele, whaala o lao lava le amanoa mātou te whaafeiloa i atuai i le anganga whaaloalo ia te o tau uma whaaftai tele. A o le whaaloalo tele foi e whaatalo whaatuai i e o whai nei po kalame mo lātou whili. O e o loo feita mai pēr le whionga ta pau whaasina i ato le afoa. Ai me se fo i o lau susunga. Whamanui tele lava le atua i ate o tau. Me se fo i le ata noa te sā. Ia whapea fo i le talainga i a Morioo, i a Andrew. Ia ai me se fo i le sunga i tai sili i atu i le epa. Ia ma le sunga i le hero. Le hero nei mi por kalame. Ia po le fionga i le whaipule ia le ala i le pule rimoni a iafi. Ua whai ei mātou ma o tau whili, ma tau whiita mai fua a o lea whai loa le anganga e tāla i atu mea moni o tutupu o le a tutupu. Tau tutupu isi o tātou mālo whaapelepele o Samoa. O le mea lea, whaamanuia tele le atua i ate o tau. Tō a anga pēa e whai pēa nā mea a wai tali whaaliali lava le atua i ate o tau i le aso ngā taanga po le aso a muri. Whai mai ai tuspa ia ai o te leiloa po ngā wheo tuspa ia. Ai ua ono minu te te ai le i tū lai whā o le pese lea mātou te whaatalofa whaaloalo atuai mo o tau uma li liu mai tātou mafu tātu i Samoa i le fionga li taitai sili. Ia Dr. Sailele tuila epa ai ono ngo uma lamana mo le tātou whaatatanoanga pe o na masani ai. Ia po le fionga fo i o le taitai o le itua ngai. Ia e usi mai whafo.
So maltasi minute ua te ai nei le i tū la. E whae sini au se tālia. Le vi ingo le atua soifua no tō whaafonga iai. Langina le au whaipese e whakasa. Mai funga le i pe o no tō sila sila. Ma mai mua mai ai whai mei le tālia o le pese ua whaafetai. Ua whaamanu. Ua whaita ua mauso Yesu. Ia la whaafea lana whai oe mauso Yesu. Maa o mauso Yesu. Pea e ita fua i lesi uso a tangata. Ia makua whaanoa noa te le Yesu e whai oe msona uso. Ia ona o le o lo loto. Ai a wha le lo loto. A we te whai a fua lesi uso a tangata. Ma a we te wai mawalalo i lesi uso a tangata. A we te whai lesi uso a tangata. Oka, le lope umaloa Yesu o oe sa o ana. Ai ila ngang whaaloalo ni mato autustusi lunga o apia fōlinga. Whaafitai te le lava i le whaatalofa whaaloalo mai fo i tatou pokalame. Ai lawa fionga tole foa i le anganga whaaloalo. Te whaatalofa atu fo i le nei fo i aso pa i o le atua i lawa fionga i le tapa au whaasina. Fionga i le tuia ana ave au malanga. Ia au le tama whaasausawa le tu malo. O le na tuina atu ia o le tonu mai pea. Ia au lawa fionga o le whaurulunga o le ainga malos. Se vai ane fo i whetalainga i le la ulu o le taulau niu. Ia au le whetalainga fo i tupa i loa. Ia au le presidente o le Ekalesia Katoliko sa moe ruti hion. Sini au se talia. Whamano so i fua manuia i le nei. Afia fito le e fo. Ia mano fo i le tautu atu no. Ia te whaatalo whaatu fo i le suafa man malo Yesu Keriso nei teimi i lau sunga le ain u. E le manatu maulunga le o le ua whaatalo fo i le mamalo le atunu. Ia walava fo le ia tiau pa le mea silin tāua ia tiau. Ia to e mo fo i le tātou mawhitanga nei au sa. E ui ia so umalava. Ia le aso nei pe le whaapitoa lava le tātou waso nei. Tātou te tata noa wa e mo hai ava noa umalava o le mamalo le atunu. Me se fo i atu isi na atu i sau ninga pa ia. Fo i mai, whaito nai, ia sa miuni loe wharonongo. O le astala mai o le taisili, ia o le whionga whai a papa stui, pena lau si le whiai. Ia whapena lava tātou ne vai teimi. Ia o nisi fwoi o whafonga tu fo le palongolongo tu fo ia inu u, ia wai whatalofa fwoi tangata o ti ngā. Ia te au ai, ia kaua oi wai whakalofa, ia au ia. O te whiwhia lava, o te whiwhia iai. Wa te manatu whai ta ita i sisitu. Ia wa le whai mai lato, tau nisi pua matu i nā, aware tau ni pua malafo mai. Ia ai rei me le misi, tau ni pua malafo e au tafa. Ia wa le mai tau ni pua malafo matu nisi pua i nā. Le ai, ele ni pua tātou mei whamatala. O tātou tarantanoanga, e mai, matu, ia e loa lava e finale e le mo oe. Ia, e la papea foi vai o le teime tata noe foi i tamam tina matua fi whanongongo se tala mai le fionga i le te sili atu le epa ia ongo sai a papea o toito te fia e whanongongo i final e nisi foi au fai porkiki ia o le sai lau foi wai ia tape nanga o monai tu i pe whapena se manatu o no lea lava o te whai taua lava ma i lunga o penga te whailangi o lo iai lava le mele o le lefe malam hai. Ia, o lesi fui tu e whaamama tuai. O tatou fui nalea. A tau tala tole foi lunga le lunga pe whaanga foi se vaenga o le whiong pa ia le tu e tau tala i fui nale. O le tau tala tole foi mo le mamalu o tamam tina mātua uma to whaina mo nei pokalame. A whapela o e te saulunga e te le fia ia kuinga pokalame whapene. Aua te papole fua e le si mela e matamata i fua. A whapea foi le te sau e te sisi i mau mai. A le sisi i mau o le vaenga le te fia e te le sisi i mau mai i a tole fua. Langa e leo sisi i mau atu tole fua i ati oe. O le wha mau ina upa tole fua i mea le tau talai. E whapea nā tātou angai. A whapea e te fia tawi masui mai whiti tino whapea o no tuspa ia le ai. E te sau noa a whai o lo mauna. Nā ero le mamoni, a whapea te whi mamoni mai lunga i e awa te mamoni mai whunungan moto sa movi inga le atua. Nanga e leo se me te mamoni mai whuni nā mau, e ai lai loa lawa e tau te whai. Tātou umalama e tau tala,
na tautala leo. A tautala tole foi taia uma e whaamaro si au. E whaamaro si au tole fo mo e fia mauto sa mo vi ingo le tua. E reo whaamaro si au tu tole foi ati o tonu mai e fiu lava tole foi e tautala atu. Toi te le fia lava. A le whaamaro si au lava tole foi i tupu mai e fia i le mauto sa mo vi ingo le tua. Na whaamaro si au atu leo tole foi a la tu. E le whaapela la whaamaro si au tu tole foi atu. Nto me leo tu sisi i mau i atu le foi. E le sto me mau atu i atu le foi. Pero tūlanga na e nui whaamlama whuna tūlanga au te doa. Le lau vili do ki te ro whaakari maskoi. Ia, mano, mua kawhiu fo i whaakarikari a kuro. Lo koe whaawheloa i Le ai. Langa le mai atui le tani lau i au whili. O te leo tani au whili. Ai whaamarama. Ono te alo whai. Sa sau lisi lenga te le na inu. E lua mauru tuspa ia. No whapea talo whai. Pe esi seri me le te mai e le mau. Le te le lava ia finale. O le mea fia whaamarama. Ia marama lama. O le pokalame ai o le pokalame. E ese le loto le hanga, ese pokalame. A whai mea neo pokalame. O leo tato noa i melo te tupu sa mo. E wha malama. E o lesi whai mai e saungi lo li mo le la sai o le la su o milion. O wha pia ese se ele mele te whai mai. Ma ese lo ia, ma whai me se tusi. Ina mai na iele ate le ki ngainga wholofola mai lunga mai. Mai mau e forsa veili e wha wholofola i nambia. Tato wona vai me se sao. A wha pia, tusi, mai se tusi. A mai alo ia se tusi. Ina e tala noa li, e te tala noa me le whawai. A pewhi o tole fua. Ia i fo e lisi poka me le wa tusi e tole fua. Ale wa tusi. Tusi le lo ia tole. Mea na whapena. Le ala wa mantari maro tole fua. O le a whaatari le lu i roa mai. E miliona e su wele moto sa movi ino le tua. O le mele nei. O le mele nei ma mea te fia hai. Ai wala te sau whapea mai o le a whaio. Alo e mase kosi mea mase leo ko ili mo tole fua. Wha umatu na. A ke kaunga video sa mo ke rofa ke miskoi. Ia, o mānei a o e tau mwhailai vidi. Ale la o la mana tuaina le pese le va ta fia tu sia se tu si e ta ua tu ai I o fili o nu u malava ma tu nu u maule nei vas le fa o la tanga ko nga kusila ngai manga onia kusi whaamalosi o lea fionga pa ia lea tua. Whaamalosi au yo kako o langa. Whai vai whaamalosi. E herwana oru lea so. Whai pepelo. A me ese pepelo. Au e herwana oru lea so. Whai eloko leanga. Whaamamaloto. Whange whai ngā kusi nā ngai mga o nia. O le kusi lo le midio. Ua pasi ako na ngā. Lea, whiwhasau. Lea, whiwhasau anu. Whiwhasau. Au o te mai lau mai e whapea mai ato le fo miliona le la suwe oe mame. Au mai le tusi. Au te le mana e mai whenito folfolanga. Wan mena lawa tupu nei te leo folfolanga. Le whenito folfola la uli ia miliona. E nei ni miliona. Le whenito folfola le lua se la wafi. O lea lawa e whaatari. E whapea nā mele mana ai folfola inga se mea. Tātia le folfola. Ai whailoa. Bea tu nanga nā nu. Se au popola te doa bili me toina a tata doa mana toina sa mo ale la vai ma lo fa tai o le a fai tala le ai o le pese le e lo fa tuai mo la to uma la vai ma fatia pe ngase o tino mai se nei tina mata mama tua pese le mo oto
Luas fon maltasi minute ua te ai nei le itu lai fai sini au sitalia. Fa malulu atu le viinga leo le tua se itu e faawa watu. Ia mai le e kalesia e fakasa. E lise pe ona o tau sila sila ma mai mua mai ai. Ia fia fatalo fatalo ai le wa ia le fio ngal te sili lungo o tatou leina. Ia fatalo fatu ai la le sunga ia tu le epa awe lua fatia lofa na ioti ai ono. Dr. Sailele Maliele ngoi le nei tūrao le afiafi ia malo lava le soifua manuia. Tala moa. Malo soifua manuia e lau. Mau mai, ia. Mau le. Fatalo fatu foi. Ia te ulua, ia meise le tafonga mai o Samoa yon tulanga falupe. Le ngata i tātou tangata i Samoa nei. Ia fatea foi ma Australia, New Zealand, ia manisi lava foi tua lalolangi. O lo o mwhai o na whafonga mai le tātou talanoanga. O le tūle le foi o le talanoa atu. I le e nā o le leo. E alu ai foi le ai se fala de late. O mato me whainga luenga. Lea la tuai porklame. Ia e whai asi na taungo fie. Mariela. So lea foi le fou. Le makaukia foi le tulanga whaneo na po fatu sa mena to te tā aloi nā. Mea ma te tā aloi ma. Ma le to ina lea. O mo meo tois. Nela. E te ele leo na tala noa tu nā o leo. E tu ulo ma maata i longa. E a vai te e meia ia ma me po e atai. E le ngata i le whale tono ma poringa. Ia e vate ma po i le whale tono o ma me whengarwanga. Ia lala lea ma nei eil tātou tala noa. Taua o ma leo ia e tō te whafonga ma iai. Ia e maneni ni maata hoi. Ke tūna sila te tangata. Na hoi ape na maforinga e whatula uma mau. Ale mafu au. E le tula mai o le uno. O sto ina le e matul polo kalame. Ai le tula lo. Ai le ona tusa maua. Ia manatu e sili ona amatamea pea ia urua. Ia sa ia na o muia. O mata upu e te rua fia mawai se ia se tari atu. O mata upu lo sili ona le vela malololo ina. I le tō whafonga mai le au whai miki ia e luaki ngai. Au whai miki mafu. Ioi. Ia, wenga saunga le whianga te sili, sunga Dr. Sailele o tunanga na la flafua tama se ngongu. E ele manatu mawanunga lava le tātou mawhtanga fia lava o tō tele lava au mātutua. Ia whapena ona awai man tātou whatatanuanga nei afiafi. E whaftai tele mo le tarino le tātou telefoni, tātou popole lava pe a le moso wanoa. Ia, fo ile vi ingo le atua. O le mato pasiri i lau sunga te siri. O le mata te wawa ai atu, o le pesi ko viki e vai atu do whainga me o luau, do whainga me o le whina o le. O whapea, o le vesi ko viki po le mea wa e kalia inga e ola whakasi ma le ko viki. A po le afo le ngā umu, ia po le afo le ngā soa vai wa mai moa koe ma malo le aku ngi lau langi. Mo e whaaka mawale mai ai. O le mea makaukia, le matu no whanga i pete sa.
Sole se makua makaukia le malu maleangi mai o makangi. Wa foi tu la tersami. Ia e pawala le e tau. E tala no. Awane i so ane se si o ruma. Free bear le sawole o le savili marisami. E maale mamau e se kwa inisi amba o COVID-19. E mamako e mamau o le mei o le matono whanga i petasa. Mawai le soifua maloloina. E le manama ina pēr le e mama sausao marisami. E le atono le tulanga le na o le nganga atoa mato mafutanga. Ia o le fellowship. Ia mafana le ia le whatalanoanga mana yuso. La to voi o langalanga o le tatou vaenga whawhai. Ia. La wae e la whaina ai whaipule o le matou o le whawhalitui. Ia o matou te whero e tea. E tō tele ia la tō foi o e langolango. Ia pe o la tō lana. O se awala le mawai le amanoa. Matou te seofo foi matala no talitalia. Le se sengana le chapipi. E talitala no talitalia. Masua fatamali. E o foi la tono il palmene. E tam foi na matou sui. E a foi e talitala no le sio manga. E talitalia ai mafaali manak. Se le mela le papianga i matou. E le tula foi le vaenga le fast. Se maka fasi, ia ka. E kakau. E fasi e pula mai mata. O tangata. E fasi sia mata. Mo ine nei. E pe ata se sio matou. E pe o sa mio e le tamali. A o vora na matou tala noa. Matou te whaongaina le ngangana. Fo ile malmala mai le sfurua tausanga, sfuriva tausanga. Ngana tu upa. Sa lawa mai ka. E pe manga o ile le si upo le tunu. Au le te nofo mo mafofa. Kalelo ni ka pe malmala mai. E tala anga mawinga o avoyo. O mana tua ai le whamatalanga vo ia a lesi ali i me vo i o matai palota sa pasalo mai el polkola me vo le o pololo moa ia wa tu le matai le no fo ta faltano ia ulo ele siko inga vai mai no zonga o le te no foi le no fonga a voi te wena tu fale ama o male la un alto malo mo te ira le matai le liwa tu lava te vai mai na upu na upu o tala noi ala o tala noi ai ma tu falava e fa kula se pura e fa lo que le lo no e ole la o fa longo lo le ele man yo le ole la fo ko ima le la ma kwa ma wa upu ma kwa ai ma kwa le mala ma se me kas la uma le la uma e un mai lo ele sco in la allo ku valo la nga li liwa kwa kama lo fo em papia
ese mangai a launga. Eke, pawanga upunga mga kweke iai. O la fui vai papo wa tu. Eu malo foi ko inga. Me lo malelida ese la go ge be o makai palo. Yo. La tonga. O ku ga ya kwa e alu fai makai e kele ma mala mai o me fai ma upu ia fai mai a cho. Ya. Wala mai alen. Ona e tanuai na mafuana batu fesidi. O le na mato wharongo whapeo wa ka aper ko vaenga. Wa ka aper ko vaenga whawhai wa pe ko fiku e ko sui e wa o le wa ka aper. A e ke o mako kilo aku. Ona a koa mari ko le ko vaenga i le. Le aso le nga whai le. Whamoe le lo ke karango koa. Le pelo del frai al tamale la uli tonu al mok. Kau ilumale tuspaia iluma fong talai malatu nu anto mal moka e mai wow ola uli al maletoa wa auto atu nga uma fe mai le fong talai te fai la utotong e te leo mai ni me te telo iluma le mau nei o lo suafa le tu sia I sa fai el palo to lau to fai lo to eva me lo la o la uni o to ngai misi dua de o le e te pelo makuia ko kongo o le mauka mako le lima I lunga le kuspa ia o fionga le tua. O fa peakule. A fai o le te telo I kaukonga I koko. Mango fa ia ma na faku songa I ngoa ele o se ngoa le o le kongo le o pepe palok. Mai o le ngoa la saulonga suafa nga fo nga fai ai nga sa fai o le lau. Le o ngofo fa popo iai. Ano fa peatu lea. A fai o lea te telo I e fionga le tua. E lea ia ma se upu e pa mai e le whawhanga o le I fai pule sao. E te telo maanga me fai. Fa popo ku e malkama le o olo. Ua whapenga ia le te telo whaua inga te telo e runga isi te telo. Se o ka ngaka o le tefe. Ai mai se o le ngoa le pati. Whatua tua I le tua ua tasi samo. Se mkwa mawa e whao ngā si se le sua po le tua. Mo I de. Ia, o le whapupu unganga. Whamkalanga umai a wakulanga leo te whalong. Te lea whamkalanga telo e wakulanga. Ia, ma se e ia tanga lea kilo mai. I le whatau tonga na whai. Waka whiu fo I me whamkala. E o ia kua inga o au. Lea ua whiu e su e ia se mea kua iaia. Ai poko kele ai fai whamkala. A whamkala o le petelo I lunga o le petelo. Maro. Ia ko le atu na. Ia, whawhkai lea whela wakiria lea mea I le whawhonga ako kamam ki ngā mākua. O vidi mea kiau. E mo I kala lea le ua e ko fiku e sui leo whamei le ua. Ai kia o kilo o ku nunga le whamoe. O le a koa mata. E le ai ma sesio. Mako vai always. O ngai me uma. Se o le kau mo fai e te telo le na whape ai e pio ma ia mea mako ki fai.
Ia le tulanga la, a whai o le te telo I ruma lang kaukonga I le kua. Se wale koe minga, wale koe fefe I le atua. Wa de. O le mo ni mawinga foi lo kuku mai male sa e vinga sa e de. Ano mo ke lo de si ba na kai yo va na no ma ko sa ngal fefe lo ya makaka ngala au ya so ya. Ano ma ngai la ko fa foi o ko ina. E koe pi isi si nganga na mga whaari me ia mā kōku pulanga. Le tulanga na. Le. Wai, lo kako umaya sa ola mai kua. E le kau fisiningia ia tulanga. Lo kako umanga ola mai kua ma leo langa o le tele o isi mea sa o whaia. Ai mai sa le teimi noa o ngai nai wha mau umai lalo tusi fo e lea sa o tusia ma se tasi fo I o li tusi tala. Na e wha upu palimia. Na o iai le wha Samoa ia il fa palang wa uma fo el fa saina na la fa sala la usaina ia el tusile on ta tele ele malo fo saina e mala la baila to ia tato tu ma tato wa mai fanua ele na te lea e mala bala mai fo malato e momneo o pu faio malo Pasifika ya la lau na watu siaki uma ele to Ministry of Propaganda. O le vanga le e lo se me ya tu e fale tonu kau filo. Ai la va kua fai kau. E ia me lua te tele ala ia ki tonu. Ja o manatu e ono la pelapea e tus. Ele to sanga e se lo valu le sa o tofia ia o e ma te fono o le fono ko vana o le faltupe pulel faltupe asia. Ia na topo ele le vesi o le usuma fono. Saina komunisima saina Taiwan. Ta luela o te fono. Ma fango mai ia o le valua por kalkas. Mo fai le misa. E fio mai e fitala no mai ata. Ana o kinyanga le lunga ke fongi ma o fai ai. O le kal siku kai o ko ke mai ka kele ko le ba fa. Na eto sululua il matou sunga fono. To lua fai pula il matou vai na minsta. Sa matou awai. Va per fo ma fa ulunga tanga lunga tupe ma le kovana al tupe. Tutto tono Samoa l'azione all'asile o a tofiane le ma tato high committee Wellington l'azione a fo va ai le sa fai lo tu sul tupe ma fa ulunga fo io fa tupe e la chiamato filo ai ma o che mi alle ana ia su ko lua se sunga fono mo saina ma sunga saina Taiwan ma sunga fono komunist ia ana o la ptaia o le kaimi ke lua fa vesel fon ana o kapalole o leo ene solo fa ave ese o malfo ona o mala ulole la utustala malo sa ala upuka ka yo sainga
sainga e lua Taiwan mo sainga komis. Au nge ko au mai ngi Minska you know fa basi pa pene. E fo tanga malu ko vana fa tupe Asia. Ya. Na molola la petenga na o male al fonga le ya session ba ngale nga fa la mina. Yo la ma le misa sainga ma ya pan. Na fa ju wa fi mal fitu ile tulanga le fiofia to ya pan i tono ole fono vo ile mo pui o la lolangi file mo la lolangi. Ya no le se foi sainga ma ya pan. E no mai o mai foi nei Samoa to sui ma kasiala upu. O mana faile mato fai unga. Ma fai unga la. E le fai na to fala velave mai ai saina po ya pan. Man tu le o tato va sia la. E ko ke le ayaina ia fai no fa vai al malol. E makule ayaina fo I ko fai no fa vai. Boy. La mulmuliai ia tunu ne ia lua ma tato man to voi le upu voi le masanina u fiso. Ave vanga le. O to mato wo. O to fili. Ele o ni mato fili. Ala na ua pa pungal na. Ona awange evangele le angol malo. E ka o fia le ka ko le ka ko fa wo e ma mai ka ko sio ki pi mai fa e ka ko fa ko mena to no fa le ku fu le mo fo ma fa e o ko ki o mai yang le mo le ka ko ka so so le ya ka ko le pule e fai ka to fai o Boy de na na re pa luta ka ko malo ku kokas e ku kokas ka ko fai o fai e vo taimi e mana o bai ni sila ma Australia e fai se me mana o a pa wale me ki kilo ka ko e tato interest o mangui o Samoa o menga ka e fai foi ni sila ma Australia menga mo angele la ko fa mo ile me manguia la ko malo Boy de a payala fai ni menga a fiesa mo ele ya mo la ko ke ma ya Samoa Boy de e fai ale le mere a viela ko fa mo ta pena foi tato o ele me ka ke vai o le me manguia Samoa e ke ni sila ma Australia a se fai un fai ko malo fakas e algo Samoa ile me manguia Samoa Boy de ke le me fai New Zealand Australia winga fa pena e va ko mai lo murmur mai ya na fai ale si fa sa bo ku sa ma o lo ai le me ko fai o le me ko fai o le me manguia sa bomba e manguia la ku ngi polai po la mar ki ke aka ko ela ya mase sia e po e fala de la de mai el malo ko Boy de ya ole tulanga na ofinga fa vai mo bio policies el malo il va mai si malo ya o te mnatu le wa tali de fisili de ale sa wa fisili ai no se la se sila lo fi on tete sili o le programa nei amato se no le vili mai ma finale matusi mai tangata ia te tole fo tu ia malo ya fa pe le vingo le me tu ia malo ya o le aru malo o le se sila lo fi le se sila lo fi on le tete sili de me o kanga manga ku sa pe pio malo ku pe
I kongo. I. Ele kala te ngai mafionga le kua. I. O le mea ke I loa e kau o ngafai. Ale whaia le amasala. Bo i le. E voi le ka kalo le si e kale sia. O le ka kalo le salamo. I. O le ka kalo e whapea le akua. Whamangalo mai a maku ang sala. Whaakasi ai mamaka whaioi sa kau ngā maku whaia. I. Ai ule whaia. O ka umana a maku le lako ka sanga. O ka ngaka u whapong sa inga. I. I. Wai mō mai. Le ala o ma watu. E o ka ngaka u whapong sa inga. E mga o kōpea mea pio pio e whai. I. Aua ka ku pala velave ai e pio e pea mangio. Alela la o kala ngoa ku de meka ua le o kupua e lo mavo fa. I. Mo whainga wha vai. O whainga wha vai. Lea sa whai mai le vaenga lea. Te ese fo i la kou whainga wha vai. I. O whainga wha vai al kako malo. E kele whainga wha vai ngā maka mai kai nam ka. I. O whainga wha vai kasia le mea ngai. O le pui nga o le malolo nei. E longa sanga le mo. I. E ngai o soi pua whero whangi ka ngaka. Ma le pui nga o le whao ngā ka kau o anga me singa manga seka. O le winga ngā le upu. Whainga whawai. I. E la whainga whawai. Lai ku maua e o mai whaimiri ngai mai amka. E paua la le me whaia lisi malo. O le wa a whaia iaini kuranga e a kili ai o ngā pui a seka le kungu umale a miokong. I. O ngā whaopopo lole ia. I. O le mena leo o makau. O le whape mai e se whinga whawai. A la kounga iai. E se mako whinga whawai. I. O le ala whinga whawai ia le whain mai iai. A mga o a kuri kaka kuri. I. E le mo moso su e pe ko o me kongu lele la ua a maka kungai on fa solo mo me o a fo yo moriang o malo. I. O le vaku o whangau maina e a fo i kongo o malo whawhai ngā ruenga a me ka vale a ku runga ko o ala i whainga whawhai. E leo ni whainga whawhai pui ai. E a seka ale malo ma pui ai le a me kong. A o whainga whawhai e wha kupu ai a mioga pio. Ma le a me kong. O le menga ia mala le. Dia da. O whainga whawhai leo ki karangoa kuai. O whainga whawhai na whaakulanga mai ale a makama. Ma sanga whaapopo pe iai. Ia kili ai o ngā pui le a mio kongu o le malo. Ka awhi ai ia mio pi. Ka awhi ai le kalapepelo. Ka awhi ai le kua i fua. Me umanga. Whainga whawhai e kasia le ngā le malo o kanga ka vale. Whaasai ni minska. E o ka saon ka vale. O whainga whawhai whakanga i le mele ngā. O whainga whawhai le ngā. E a kiri ai o ngā pio mo meo whakukuku ngā whainga alua. O le whainga whawhai e avo e pui ai ia le whawhai o le malo sa mo. Ia aua lava ni suia se kula wha.
se a ko le ia ia inga e ka o sui ai whainga wha mai le lenga a whainga wha mai o le kaumu whai e wha ngā se a mionga pio pio e so lo ia e le wha mai e le a ko le whainga mela e leo se whainga wha mai le lei e le ka ua se whainga wha mai e kau o whainga pio pio a wai maua mai leo maua le leia tu lava whawhetai lava o le whainga wha mai la leo le o kanga o kamali kasi ale me o kai kamali ngā mai a whaile whai unga e wha maungi ai ko roa e makanga luenga kupe ma makanga luenga anga kamali la kou ke o e kalangoa ile esko o ngā kamali ngai ke le kamali a lewa mai umai le ele whakamali lea al me masangi pa pisini se pa ukau ia e pa ukau ai vanga ngā o le kangaka o le pule o mga o whakau a ia langa ia kamali ianga ia lama kupe e al me lana e le kau o makua fuai kokong o le katanaka e alua iok o le me lana ngai ngō le whainga whamai al whainga whamai mō le pui pui o le amio kongo le minska e ka kau o ngā aua nge e o ngā kāmi kamali ai o ka kasi a kamali e le mkanga luanga mō lo ngafa malo kanga o kamali e o voila il mele o le whaonga o kamali a whaonga le kaininge lawa uma ngā mako suia whakasim si me le whainga whaalai ngā sa wai mol pui pui ngā uma ngā whaonga ele o ia uma le kaimi o le pare mia po le minska o whaile pa loka le koe sao mai ia e no whaionga ia whakauinga le ka vale ngā whaonga ina i se kau e whaingoa le book value longa winga wa le ese le depreciation le tulanga foi le upa uai le kavale le value kavale le wa le lua fe surma le val ma mako foi ai ma fie me ia se fa unga suya le fenga fa la nga sauai mol pui pui nga kiri o aseta el malo ma kupe la ku ele ko fa kanga se pol palmia e pos minska onga umalo coffee I bole ko sau onga alule e fa kausa kavale e se kau pok velum popa u wa uma ma ka maila o le swinga le ua makua pui pui akiri ai ia kupel malo longa winga a umalolo kai mi waile ko fai pule e ke alua o e whakausa ka male ki te alua iai longa lua al whenga whaavanga mako whai i le lua pisulvat ole e le ko e fai al malo le kungu se fale e ngo foi se si va na le al malo le al be con fai e fai al malo le fale ngo foi le al malo al su confia pale mia ma minska fai al ka ya lo ye fale kalula ngo pale mia o ke le ngo foi se fale al malo Boy le kaluango palmia ai fala lao fale o malo lo iai moisi mo mia la final o minska e que tele la ko kokong o la ko e fa la ko fale o le pico sili nga me ko e lua la singa que tele ia ma ko foi wap suvan la mamla ma ia fi me o lesi la whainga whalai a umanga
ia po ka mo sui lo ka mai kai pe wa ka lu mo ku lai mai le coffee palmia o la wa mio sai ele sa na la sui ai po lo ka mai o la le ele se ka usang mo ka sui uma ka mai le ka pena ai mai alo ke te agua ia lo ka mai ku ai e ku le ku ka wa vale le foi awa o man ka sui le ku kam kau ia awa la o ke le yo wa fongo lo ka pena ko fi lo le si min sky la u ba ya ka o ke maria ai yo lo la e si maka muri o la ko e se o ai la ko ka mali e no ua sui ia sai pa mai al malo o le ua o le ku ka nga vale ia e ka vale sa o le ku ka ka se o lo faia ku le pa a ta fa ka uia mai la sa ka vale e ku le foi uli le ku ka ka se o mako muri mako ke se ia ku mako ka vale ala fa su tingo mia mai mako ka vai vai min skala lo ala fa lo ia su par mia ka var kwa ai ala mo fa lo ka var kwa ala la te ya fo ya ka vale o leo que causia de ya o va kula ya se o lo fa ku ya ko ala kulanga la fai ya ka vale ya la sudo kan wai le ka vale ele se no la fa ka wai fo e fenga al malo fenga al malo so se ka vale fel wa el pale mia po minska ale mo miolo e kasia wala fa ye fenga pa vai ole ale uma il kanga lo kupi ale lo kai vai bea e fa sala la amo o maya ka uma ya kue e fa ka e ofo a o fa kulanga fo markau e wat e kalwala o kula mai o le ma min skam balendia o le wala nga e fa ye ya ka male mo de e ma kwa sa e le kan fe mai kula fo o go fo fa kauches ya ka male dai ya ilalo la ilalo kula fo wala ka o mele la go fa longo ma te pelo ko foi na logo por claro me faz mais sa o fa sa o vou me fa cau escuro se me cai ela o cavalo sa per rua só le se ma qua te pelo che le bia la uri foi elo qua ale nem ka ukia ele o meu cu lunga ko eles ela na vez esse fete e po e a bailole ya que ormene alwa kulo se famol bole langa que le bo alwa kulo se ku inga wa ya ko por kala me ko pu emba ya pu ele a bailole ya que e si le o wa fasa o me ir kula fo ele ai ma sa ka vale mo fa nga o mo fo ma fa ka la sai la lo kula fo e ave uma o nga takaukai le makanga lua ngal kupe o le tele o ka vale o felo ia e ka off ele vaenga le vai fafo a wale se ave ingo bombeo malo e o mai fafo ole kulanga langa e o foi la ele kelo me ia na fainei olo ole o ke lu ikawinga olo e lu ave fa festa il benefit allora che calo è l'altro è moria se io guardo come me le bel chele o fa le pongo io la de ayo io lo fai alle neo che pole ia allora o poi il maloni mo ide dei le wo il malo si la lo e o fo il malo oscar e ma isi malo le sa we sosa e le la wa kali mai malo si la
La ko ke le au mai ngi kupe fa ka wai ni ka vale e a fo o man fa ma ele ai mo la ko kupe ma mai mai le o se finga fa mai le al malong sila e makanga ele la welo al malong sila ale mela le mo me o ka mai ma fo pe wa ma kele le ka fa le ele le on malama ia ele nga pai upuia e o afia ele ka ko vale le baisi malo mo ide de e ka un kutsula ia il parmia e winga anga miska mo ide de e kom quasi si lo ko ia il parmia la makanga e makanga le fio ko fie be nga i New Zealand ala wailo uma le parmia ma ia le ango pe pelo ia lo ku ko ka pele ale kulanga na ele o mala mala ia minskaya mo ide de ia kauia nga ofia mes kau mala mala o leva ngai ko kau o nga faisa o inga o minskanga ngai ko aso ngai ia la konge kongo lo kapenga ele ai ma se me fa pesao mo ide de e faya mo fa sa o makaka ila la ngol ba malu ako o le kongo le o fa makanga ko fa makanga minska ia e fai mo so do o pepa o fo I fa la tonga ia tua fala tonga tina te le women in business leo se fala konga al malo leo fa longo fo ngali poki mai a fa mai olo o le fo sa mai e so ngi si malo le fa mamla ba ko le fa se ngumbia leo se fala tonga se malo o le fala tonga atina fai pisinisi o Samoa. Lela sa ngalue ai ia lo wa fine. E avo ia master of marketing. Le sa ngalue e so soni le una ina o tina malato wa tina. Whatever on fama vai mai. Whatever on fama vai mai. Aleo falo op mai. Wakai ya wako so mai oro e fa pe ola ye la o fa sa o mai pe pelo le ele plestene o a rasi tio to mataile o rasi sa ngalue o se tasi office si mi on ta lo tope ona lele ma pulisili on fa la tonga voile SLC all over ia fanua o malo o minister le fionga ia famui famuna titia lela umala na totu ia le foi la se ma wa veneva plestene ole fala tonga le fai business o tina sa mo women in business Mantogo is por la meia sotona. O I fala por tonga le la toia no mai ata. Malelato talsanga. La to te fai se finga. Ia to la langa atoai le ia le malo le tonga. Kuta la toia na fa pongai ele fai fa vai malo ele to la langa ino le tonga pe o io asona mua la fo ino la langa bakanga ya ya o le tau na la tonga le la fo tata ai tinale o Mrs. Tafna le faltua o tafuna ai voi leo fo mai o maliu ia sa vea ma foi ma fai pole
o adi tafna o ia lea ari na ia maua le pine le lua fe sulu pea le lua fe sulu lua o le pine atawaloa i le lalolangi le tamaitai o Vice President Clinton le faletua o President Clinton i le tūlanga o le tūlai malosi mai ia tina e mō tina le lana tasina na me mawai no ia le tina lea o Andy Tapuna e na pāmangi nai i le pina tawalole mai malo Amerika wala no ta ua tulanga lea ono lesi lea pala po tonga tina e matua mawa e la tua tina la tua po ia lea olo onga lue ina inu itua le aleina o le tato swa upopo e ale teltania e fai ai mo me fangu mangongi la tua po ilai o lea whapongai i le reino le sua u e maua mai i le talie lea po i o i le petau lea mawa e tele ia le whaongai na e a po i tamaita i palangi e whai ma sua u e uai o la toku whonga ona le tūlanga voi lele. Ma tu e te matua lo. A matona manumi mai ia mata. Ai e ula le sua u le o te tau. La mole lo. O le sua u la e whaonga e wha mata pepe a yoe. Le mela le na. O le mawai tupe fo i le tato o tino. I le mawa e le atina i o Samoa e le mala malama iai e al kamale olo e o le nganga le na ia avatu se ai o tamu fai fa le anga le fa la potonga le atina e le foi la fa sa o tu aras ia le tau fa le anga le e la tu te fai o le mea makaukia le o kupa. O le ua o I malo. E ngalo le vaenga le. Ua uma le kaimi o lako portiki le anga iang fai. Le o sao tonu ona tua inga petelo. Le lau la pautuanga sanga iane lo ai o tai. O I whangalu lue fafo mea ia. Fa mai la. Ai le o le whaaruaru whamai mau le lako kaimi. E mafofo, masalo e le momoe. Mafofo le meleanga, ma le meleanga. Ona nofo le mafafau. Ia le ango pitelo e whale angaia au malvainga le ne. E mako ke leo vai vai. Na le paua le mele mato te whaie. O le taloa, matu I le atua. E lana whamasnonga. Ia. Ale a foi le famal manga le la o mata o pumane ia ma ne la le watali de pesili I le tulanga le fa pe mai tu le malo e alu ia le la wa sa no le fa fonga le malo le tu no a singa me le kiki ale a le o le a ene nei me na pesili nia finale le sa no le sunga ia la uli fa mai o le ka vale o lo la le skala le malo private e se me ka se malo private ale a foi na fa malam la mai nga ko fa no wale wa la ka ka mai le pelo e nga o le lua ko nga plate mo mela foi e ke se aloia o mela se o itangata o la to wata vale mango mela o ka vale el malo le o te tala no atu I tu inga no mela o ta vale
e se o ia tanga tol malo I. a fai o tavale el malo e kua ia le plate le mumela o kavale el malo I. ai a fai o la waka vale e kua ia le plate o la waka vale le e papio le planet o le kulanga saolanga I. a le meo ke kwa o lo fa longo fa mai e ala alu la ka vale ele ngumela le plate lea al private la ele ka ngumai o kalmalo como meu o plate number al malo I. o petelo lungo is petelo e fa pesa o le malo wong sul ko sanga o kuko kas I. o le malo wa fai ye le unga al malo o fakas I. ele o se unga ase fa urunga al malo fakas o le fai unga al malo fakas o le malo saboa wale to wale tau on to fatulanga o se malo matima I. o le malo o mawalunga lon te mawai. Le lan fakulanga i ka kou le sumo moya ngwali. Lua fe sufa. I. Le ala e fola wai ka kou e mao mali e. I. Le ala boi lalanga. Wa si kia mawalunga e maleva. Ai mai e malo ya Samoa. I longa malo malefao ngā li lei o anga kupe. I. O le mena leo ke popole iai. Wale o koe whapenga le malo le iai. I. Leo koe whapenga mele wenge ka kou. I. Ela lalo o taua le tulanga leo. O leo o mawalunga le tulanga ele malo. I. E o mai le kai me whakawai le ka vale le. Wa makwale aia masingu mele se kas. I. E kurka, e gwel ka vale al minska. I. Makwale aia mase plate number se kas. E alwela, si lai mo mol pepelo. O le kadi al matou vasenga. Fai mai, a wha pēr na re kau ngu mere ola o le oka le number plate. E re kau langa whira ka vale, whai ngō fia, ko o pēse i kau ngu mere oka. I. E le ai se ngā mera te ngā kau whakaria. I. Whaalongo ane. Kalu o ngā voi, o ngā kule maile malo Samoa. Wa umangi ni number plates. Wale mawhai ele kawale al malo. E kasi al kawale. I. Kasi pēr kawale al malo. Wa makwale ai ama se plate number elu. Ai ele office plate number ele me ku wat. Wale ilo al kama pelo. Pelo kui i, vai mai. Ole mele iai. I. E uma loa ia sosan. E uma loa ia proketi. I. Ole tupe ki toe. Whaangalo se si me pe ole amelo kama. Wa ngalo ia ol. La wai kai ko miki ol parliament. I. Ia le li poki a kai ele fala por tonga lea a foi fa kong ele tinga la e matoi fa pel fa ponga wa omale e al proket I. o se le mia toe wa oma ona yoi taofi e fa nga mole maintaininga lona winga ai se me fale tonu vai fale tonu Al polokeki. o ma o se ma ia I. la ia e fayer kaula I. e ko ba kumisi ma ko kan wai pla fa so na ngua mes I. o na no ba ku kai pan e fa nga ye le fa wa kali mai malongi
La fai mai o pro che c'è malongi. Se o kali mal malongi. E ma ko ke le avakua se mi kupe. E fa ka wel ka vale olo. Se la il makau. O le wa ilunga. Lo wa il parmia. Ma miniska. O le bela ka lo ka pena. O ia sore. Makua ka wale ka ko malo. Ai meso le la nga ia ku ngai. E fa nga palok. Le ko ma ke foi la langa ngai. Oi, e ko ka mo ma vengi me fa pe ya samo. Vengi mo meongi. Ya kingi bea. Ale e fa so fan. Lo ngalo le ba ngal. O kai me ngai ni sina. Le wanga ya kul fa nga palok. O me fa le ko uma e sa uma lunga. Le kulanga langa. Ma quale malam la mai olo ma laus o ke la ngonga le vola wa vabe na ma kuwa e lunga ko ngofu kape ya la ko pasa lo ya war pole ole e ke no le mele kupu ole ka ke kala ngonge ala pa lo bai olo ma ya mela le olo ma lauri ya o fai ni dua tata ma stoi de lua wala awa le popole ya ilo fion tete si o le wa ma video ia na fai ia sa unuanga ia ala e de meden of you see it right alfa pese o ave ya atatanoa o ngana le ma to te loa ia ila fale ia na le te ta o finga fa vai ila fale ia ma ro le na ila fale ia na fai ia ai se I tu atu le fiona te le afina finga atatano te sa e le fai ni ma homework sa ili mai po ai le so dia na finga fa vai no en feside senga ai no le do fiona te sit oi ia wan watu nga I lunga siden mato senga an mato vainga ai fa pere fisili o le watu fight of it finga an vainga le I fai nga pa no tai I tu ma rola wa fiona fia mana mati dia in mato fa no longo a o mo molia to fo ia lo fa anga lo fa longo I lungo apio fo dinga lo fiona tai sid se ko o mai le mu le ka punga le o mawa ko ia fa tai o le fisilian mato vainga fa pe mai o to finga a le fainga ma lo fo le wa ye nei e winga I fainga pa lo tai tu ma lo e o le fia ni o mea fo na le na sa tala no ina nei ko finga na fai so amma mea o ko finga o komiki ole ko finga o komiki vo ye na fainge ku far kupe le lua kungela ko kala salo ele ko e mama o TV1 le ka ngai kongo ya mele ya de le kulanga masang makua fa lo kele malo e pulenga malo rin fai pule le mafai onga songa fai se mele malo ino nge kei wa koka mai ia finangalo o rin fai pule le fa kingoa mele mga yel malo la ku protect la la volanga pa mga kuwa e nga o fa kala ngoa ia menge io aki nga e ngukua male kofinga komiki ile mako kai o mako nga maka nga o kuai le kamil sanga fa makala meia o ya ile kumalo sili ai fa ali ai le tinangalo o ko inga le mapsua kia la ko ke le karia ko mai ya le ya le fiona minsta ya fai malo muri ang wa ko ko amala malama le kumalo ko fai no le ko miki ma
maliskala ele mtanga luengo tina a minsta ia tuitama kusala programa nga mako amaksa o mai lo le vainga le kirkilo ia mga kulo le wala kongwa le ala fa wala kwai le kufa nga kupe vo ile milionga ya ngalo le wala milionga a wala sala wate waliu a wala sala wate e o mai ngele ya masenge apa wa kongya a ole wa avakule milionga e kongo kala kupe ala kala ngol kala kupe kako programa el vaso le le tulanga la le waya al makwa mawa le vesi le waya I tu malo onga wa fa kom wa kwe ele minskal kapenetra ia le ko fa pa ia I tu malo ia fa per fa ko komik e ko ia matangata la to telefaya io la to fa matai la ko ke le fa ni kongo mo upore ku malo wa ki ako le nganu ya le la universidad ku malo el kai bergai mo le po ko nga ko fa o le wa fa foi por clame mo ko so wa fa kau le ko fa ai ave le coupe fa la coupe la ko ele ni coupe el fa ma li la ate wa ku so le fa la e ri mi fai pule a ko le fai le mele ma ke banga ia ia ko fa so fu le bo o ko le se so san le miliona por lo se la wa o se el memoria al mo quale angol me le fai ale le ma ia ole leo o ri mi fai pule a le fai tenga malole ye nei a sao le mele ka lofa ia ri fai pulo ele ko ya mga ia mo ile ne ni fai nga malo na ko ke pui le mele bo ai mai le vo ko fa fon mai o le wo ko ngol fa vai le fa ka wai no o li me fai pulo ele la ko ya ka le fa ko a lo ia ko ngol fa vai Fakasia e malfa masinonga o fangua maswa awa ka kawanga lo I el fa vai ku ong awa ole exercise pol fa nga ole ya kawari fai pule swafa e o kula me ya ni SSA mai ka kaulo o nga e kasia le wala fo fa masinonga o fangua maswa longa winga ai ko komu lo fa vai wa pa ia uma meia pe o ku ia le fa masino va sol ku la fo o ku sai le o le fa ma malu fa vai o fa masino nga ye lua o se tu no ele lua fa masino a wa ko fa masino ese que le mo ku po el melga le wa fa longo pe se I o ka wa nga ye le ke le Pacifica e fa kai mai asa mo bo ile ole fai unga ole kausanga ngele o ka faronga ia ua lo iais symposium e kalango ai kulanga o tu mana fanua ai fo ia maut ala fo wa makan kalango Australia e tu mana fanua aporik ala aporik la toia ana ia elele ia foringa mai pokako a maka se kai fo ile tele o tu sa puleva malosi e tu la fono palat ale tu la lea o le fata weina ele tato vai no fai o kako kuma ngai fangua ma ku kongo fa la mele o ko fa lo mai o le kom fa le malo le ka le pe fa vai a me ese ku me ya na
nga pasia e tako ma lenga o mai kongu ale ya me e forfolanga sa fai e la tutala inga yen fai il palota leo se kia o mai atangat o le fi mga upu sa la to fata wa ino il paloka mai o kaka mai fafo o kele no fel mele o yela nga awa o se kia e mal ko kele ka ko I fafo malafo mai ai kupe ele fa matalai le tau al mele le sa o kalipopo ki ai la utala no ngal naf ele o le sale le paroka mai o ka mai fa mo ene de o le mele ngai ai e kai mi ka afa le ko a ka ko pale mi ale yangi ele o le sale mele a pia paroka ka kai fa ko o so vale le sa nge fa ki mai la paroka mo ene de e fa mo tie male ka u o le melna e le lo sa we ile e te tilo lo no malo tu malo ile o langa le o lai ma se sa o kala ngo I sui e o po ki sui le o mai palo kai le ne mo ene de male mala a lo palo ka po ki sa mai fa e te re rola ko nga winga o fai pule wa le lao e la le mele o ko ka ku ye nge ka ya la uli ma olo ya la me a fai la wa ko e fa so la longa te telo yang ma se yo ka to tanga te safo ya la me ko ele fai on ko fai se me se longa la e o male lima tau sanga le me pa wala le mele fai mato o le te talo I le tua. Fai le tua le fai unga tal whengai. Mō la ko lo whao ngalo nga swapa. E fai ai ni winga pipi. Ma lo lava lewa. E ta ua tele la le mele sa tō la ngā mai. E le vale ma tato nui tua. Palo ka ianga umakuni. I sale moa ale paka me paloka lenga fai ngei e sa vai e fai le palo te le soverila so lulu me skofi wa ga yo le masini o jure e a foi e sua wala nga uma o paloka le soverila ko ka pera me masini le skoga o le kau fa bandea fai foi I fe foi e sale moa fai kwa ia le paka le lau o patala no al matu vai sini ave mele el tulafono ka fi umanga luenga al malo matu faia e no le fai fai nga palota on matele manana e a foi fa ko singa ma fo fo ka fi umanga luenga el matu tei ai ale fasa or melia e fai pea ele minska kubuku le yenge ole tulanga la le o mako kilo yai mai makile fo ya le melia ole fa nga o masini bright pai ya palok mole corrupt activity ngai ngo o corrupt activity fai sa malo o nga luenga ia sa mako fai o nga luenga fa kublanga ile kausanga ele lima kausanga fa nga solo lo nga luenga ia fai ele fa ele nga luenga fa kublanga nga luenga fa oso o nga palok ele sanga nga o maka upuya awa e umange wala fa lo mai o e o nge kai op telo fo ai o le la e nga luenga fa kulanga awa fa nga le mo no le power melengo o le plus of power mai o fa nga se o le power se ka se le si la fanga le tu e me
ole ele fasili ngā mai. Ole mele kupu. Pena ole vali ano a o nai fai pule fōu ele vanga la. Ole mele e kupu me. Ka te a whina unga ale HRPP, mai e sai le HRPP. O ye se neo whangau le mali ele langa e. Ia kia. Mo waka lea ma. Masalo o le mele tupa. O le whaika e le vai mele o ke malos. Ia le tulanga luna. E mau ke leo ika iai. A whaian pono e matatua mato totale noa. O le tupu e ngasi o i le so... Yo, le so malini. Sa whaela o tau talanga mo wala uina foi i al fong talai. Ma olo malato uma. Se o mai o kaka uma i e a voi mate ai fantasi le mato uma. A o mai. Ore me mo mua te whaia o laku fusi mau kisi ia ia laku ala fau. E a voi ele o mako feika. Ai mako alo lofa ia o mako uso. Ia, le tulanga na wa isinga ia ka mai aku. E kaunga whaalu umal mako malos. E fo fa mai ele umpa o le alu solo ngauki. Ai makua le ai masipasa longo sau. O sau pe fia kanga ka ufeoki. Fia tanga tau a fia ele COVID. Le ai masemeo ko sau. Ia, le wala na o te talo ai pea. Se o mai pasalo mai o wala nga. O le tau o pasalo mai. Si le fia ele kokeli. Le whainga tau, mele woia. Ia ona whai tete foi lea. Mo i de. Ia, pela le tūlanga le na o le tātou talanoanga e ka ua kele loko fisiri mai. Whawhekai lava. Koe lua la mak fisiri. Al fisiri da lea. Al fisiri e whina le. O le aile wakuri fisiri. Au lewa kengo ku uasa mua sau ni sila ua o ngai mau sa paua mni au skaria. Ngā whanongo e le kala lea o le whakabe. Ngā o le sunga lava le ia tule epa. E halu ai e langa ka vale. Ka vale kuai. E whioi o mamis ka i ka vale. E halu ai e langa ka vale. A lea lau koe whanongo kni e leo e sau ngua mai. Ia whawhi kai a vi i o lea kua. E se mangi o lau ka vale ka penga mai lunga le langi. Pe e whio lunga le langi. E la watu le whesiri lea. O lea ua fola e le sunga ia olo. Manisio lau whai news. O le a su le mako pokalami nei o le maoto sa movi ingo le tua whakau mea tia. E koru la su, o le su o le sunga ia olo, o le su o le tumalo, ma le su o le malo. O le whisiri la lau whionga le taitai siri. O ha ea winga o nei mea, e iei si tu la fono po se tu langa whapena, o ngā lewa vili mai a pa anga o le maoto sa movi ingo le tua. O whaama mai mai matala noa, ko lea fua milionga le mele su mai oe. O whako, ia o kredo, pala me sua, se o whisiri le. Whionga te sili po le pe le aise na lala no sila fia i nei tausanga e tele sei tonu malo, pe iei ni whainga whaavae e su aise tangata o lo tam whai whaa manamnama se mataupu. Ia. O le whaavae, ia tau, e whaari e saulo toai, ia le tūlanga o ai ati tau tangata e whaleo e o la tūlangona. Ia. O mga kuai le talalesi QC. O fisiri mai. O moria foi le TV1. Mai i aka romar kamaru pasole. Ko whalongo le se me valea whapea. Ole ngā luenga le media o whasalalau. Ale me vai la le na. Ale si lea como fiki al vaenga lea.
O le whapepe o kangaka, ia wainga koe whasalalau, ia o lato manatu. Inga nge ikei ua wailo kele kangaka la kua mio ye wha. Ale me kongwara ngā lea ngā la inga whake a maua. Mas ko inga lea la, awa maki koe kalango whapepe o ngā wha sila mea ia a voi kalia kua inga se. A ka ko muri ai ko ngā mga kui. O kua ere ka kua ia kakau. Papenga o male le whakewhenga oa. Le si fo i kanga kukuila. Ena ua oula. Ena ua maua ia le ia whamaunga. Mai o CIA Amerika. O le masoromia kanga ngai mo meo o kupe fo ia son kulafo. Exercise below malos. Ka ofi umaya lako pisingisi sabonge. Ka loka I malako kupe ngai. Ya saulo e guspepa ole a sotu la pa biliona. E mankuala le o ke mala malele. Le o ke kalo e o su wa le me umaila ko kupe. E o tio kantari. Ya. O tio bata. Le melale. Seka kalo yo le vai ngale su. Wa le me o ya. E ko ki ya la ko ala ko moria. Male makanga. Melale. Awo ko ke pole. Kai. Awo ko ke pole. Ala va pefe o su nga kele ko fa mo. Na kele ko fa mo. Ala la voila nga. E makwale ya masingo o popole e ko nga fa fefe ia fa fefe mai. Mai ko ma ko. Ole ko ke fa fe ngai makanga piko sili o nga pe pelo ile la rangi ngai. Yoi. Ala ngo pe wa fefe ngai kanga kamba kuan ma ko mafkanga. Pi wa vini mai diskam. Wa fefe mai fa ko le fo. Ole la su poko lame malo fiongo faku. Fakat on sa ko amai ya. Le la fa fonga mai ka ko ya. Awat popori. Ole la va faida ya tau. Ia mako anga e tau no tu maka ko video ngai fa mau de kemi le wa ka penga foi mako loia me mongianga mal fa maong o de foi wa ka penga mako loia lo pol mako milionga le fola le wa la i ngo mai mako ia ko sua e se ko la milionga ia o mama to fisili na fisili muri ya de fa mai matu seng fa me se fisili to ya papa stui pe ngi fanga fa vai de kemi mal ma fo anga ku wai de pare bia tato to nu tu langa le mato va ia tu ai se ko sa wal fisili te le mo pe le fisili pe ngi fanga fa vai I kemi ma fo anga le a ku uai ke mai kai pa la ku uai se pare mia de ka ko ku ma le ma ku vai ku o ke ia o New Zealand ka ko pare mia ele tulanga tau fa va malo ya le no va longo le ya ile e va lau ya le ya el masaniana ni sila kai la il tato vale le o te alofa foi la il tai vale mia tai la ele o se tangata foi malosi ai o levano notia nei famai le lawa o mai le valau e tau malanga o tali le valau ai o le si tu tau e umar malanga na malanga le o Rwanda il fondo le tai o malo o Commonwealth le la malanga I po I male fautu sins al fautu faulunga mtanga luenga le fionga ya pestano mea le poisa tautuaina mtanga luenga o ye tonu ye tau fo il fono na
E me fai ala na malanga iai. Ai tu maila na whatua tuanga i kapeneta. E whatino le leia la whatino ngā luenga o tō sea. E tali popo atu la e taua le mele malanga ai. Paua le mena sinia lo mafofau. O le malanga ni sila e lotua i ma le whamsino. Tumatai lo mata. Se le faitioina le nganga le leo le palmia fo ia tapai whamsino. Al whamsino ai e ke le langa ko wha e le whatinonga le ame tonu sa le tonu malanga. Mo ine le. Mo le puipuinga o le palmia ma le tua inga le matou te whaia pēa. E le tau o na tua ia le palmia i se tūlanga fo i le ua ngā lua whatasi ma le whamisinonga. Ki kele ia matou te tele a matou whaitionga whamisinonga ia na uma le an whai atu nei. E le tūlanga e te tau on tuto tasi ma mea tonu whai unga whamisinonga. Ia awane i lape la pēa la to whai unga le vaia. I mea la whapea. O ai le ai whakas. E le kaunga ai whakas. E ne le tonu malanga whatasi a wa whasiri ni ai loa. Le whamisinonga mea tonu. Ma le ko whama mao i le fo te mai tai whamisino. Ai mai se o tele mato upu na whaalu. E iai le sotanga whapitoa a fia mea mal te mai tai na. Mo ine le. Mo ine le. Lele fola sia i lunga o penga te whailange matua inga. Sa whaile na teimi sa mato fisiringi ai pēa. La mea tonu al whamisinonga. Ai mai se o ia lea sa i tu tonu al whamisinonga. Na fin nau se o le 100% o tina e to lima. Le lana mako malolo ai. Ai mako kele ingo fonga foi na toe avi lunga whamsinonga pili. Masa wailoa le whai unga al whamsino siri. Tasi la le nai unga o te whapea tu kasi ngā mea sao al whamsino siri ngā whai. Kasi langa mea sao ngā ngā whai. Koe se se. Ale 10% o leongo. O le la o toe wa makua koe ofo mako. E le koe whai o langa whai unga ngei. O le ua leongo o ko fiko. O le wha mai la talo noa mai i leono. Wai maua mai la le tūlanga whaingatare whawhenga i mal whamsinonga. Ia kia uka kau i le whamsin sili na whaisan whai unga. E le ta mai tai leo o i fo mata e le tauna malanga. E no whalongo la i me whapena. Ia, mai o koe ngā whaingakāranga. E langa iei le tautinonga whamsinonga. Mua e le ngata ina e whataua tuto tasi al whamsinonga. E whaiani ngai doika. E loa patino ai. O lai ki kausisia le me koko whamsinonga. Not only that you observe that justice must be done, but that you must also be seen to be doing things that ensure that justice is actually being done. O le kaukingonga nga, malesi kaukingonga longa lua, a mene whamasino. Justice delayed is justice denied. Mo ina le. O le umi o whakalis whamasinonga, e kaumai e ngā. O le so songi whamasingo, i le whakingo ingo le whamasingo ngā le ami kongo. Mo ina le.
le tulanga le na pio te yala ye lua e faila nga lua nga famsino ma ia kilo pe ia kai mi oma o longa o langa famsino a failola ko ilalo i il melea ko ele ko faila famsino a mi tolu o le famsino na mo ine ne ma le ka ke va ia el kilo kemis ele ma male unga o ngisi au unga kupua a le so fu famsino le ngai ma mana ke le ia moi unga famsino ele a mito mo ine ne ya ale famtalanga na ale fai amata mai o makonge Marco che le se kaukala el mesa. Yo le anga upu le na. Ya. Al mato fe au bona le ave. Upu ale afo. Ale minskale o ka fi con fai il kai. Ale ta auto fai per le mautinoa se maka I kule a nio al kodule se vai ai I upu la fo mai o le mea o le taiala taua fa longo buri mai ya mo mai pela le tulanga la makua yali ya longa I kuinga minska langa ole vaanga ole SNTP ole vaanga le latu mato te fisilia tuai le langa upu fule ne e sau no fun vai aselo o fai va eselo pepe ole fisilia ole le mato va vai atu a fio I fulta mai tai pale mia tato malanga ofu mu ia sa mato manatu ia e finale ole fu mu ole langa ole fast ai o mato umalava ole mato pale mia ele se pale mia fast ole fesilida o fai me fa au e tato pole me por pa o lang of mumu ya te loa te le tau tali o kele ia sidi sa ia tau tulanga na ya le pa wala tati ia el pale mia malana fisima ya le malana kuai na ko pa lo palia ya le wa uma onga mako whakau koa whakasi mal palmia. La eia sambo. O la e mamalu o le malo. E lua I koe ngalai. O le la eia palani. O le suki. O le alava le kuaina. Ma le la eia sambo o le ele. Na umalo le paiunga le na. Ai maisha pale tuai le kalisia kaiki. Pena la tau sa la tau fai el mele tau sa ili sele. Nga luakwa le unga le nga. Ale la ale a sa mole la e. Punga lo ilunga le mawa o le anga yo le tunu. E whakaua le o le la ua tatou tilo I ai. O le alama le lang. Ua maua umai. O le loku. O iai le ofu pai la e le patai. O iai le uliuli e le uliuli. E kilo kwa ele. Ala e le ia e le lanu o autu. Ora wi. Wa maua ia le lanu ke lokwa o me mama. Wa maua foi le lanu e te tafawai. La lama le lanu. Wa maua foi le lanu e la e isa uningo al fanono. Sa uningo al bari. O le wa maua o ma ile fai unga fa vai ko fa mamao. Mo ile no o vai atu. I mo meo fo io o fa lingo la e le tu.
I. E mana tuala. O le la eilanga le ua kau avea. Le tau avea le mansamo. E lana moana. I. E mana tuala mansamo. Wa le vanga sa alo le mansamo. I. Malako kau avea le lana moana. O le la eilea. O le lanu le ala tumu. I. Ia. O le tulanga foi la e le chapipi. Ele whapea o mato whaia o se la le chapipi. I. A o mato whaia lanumana o le la le atunu o Samoa. O i le le. Ale la tonga. O le mumu. O le mumu. Ioe. O le la la uta alongi sila. O le oplex. O le uluri. Le lut. I. O le uluri. O se tangata e o pui papo. I. O uluri. O gisila. I. Al pai pae e ngelang. I. O le konga. I. O fu ele Samoa. O le ala malelang. Ma o le la fo ile. O le o kasia malela o le Salato. o le kakao. I. Kele foi o kako o tato o fuele. O le tatau Samoa, I. tau ali, tau tamata. I. Ele o atangia ai la se HPP. I. Le atangia ai le atunu o Samoa. O ana tu mananga i whanua. I. Aula, e no vai atu i le la al palemia. I. E no fo maria le mo ma fo ai foi le tunu le mo bo kari. Tonga. Ole ko ngo nga mo kwa ka ko mafakia. I. Ola te le no po le winga leta o toi tua. Ko le winga moni tau mai i Samoa. Ola au ko vai ola au ko mafakia. Ya pe el tulanga na. Ai a ke wai. I. Mali le o ko le. Ya le le. Ko ye ko pa. Elección al Parmia. El lo por demon. Ahí le lanu le si ya. I. Lo ya hizo la a foi La maruru. Maruru ni sila. I. Le me moia. Por que le yo o fumu o que si ya. I. E fa pena foi so matoai. I. Malia nga. I. O ke ia fa mai so tolua. O le lanu lea. So no lana yo o fuia yo tfifia o lanu mo. Ai kalua. Wa overexpose le lanu mo. Wa fa por que kia lanu mo. Le levo ka kia o fu le ko si o fu. Le tulanga la na Malaysia. O le kai miringi. O le ofo kwa ka le ofo mo fast. Wa ke ya wa. Pe le. La ngai ngai le langu mo. I. Ya o winga ya o mene o vai na fa fai. I. E ka kawanga kuku mamao le ko fa. Ya wani a ver se mea. Fatulai mai ai le tulanga fevesia yo le tu ma fatulai mai ai ia le motor Fa pito mo atas. Ke la ngonga wa po fa kolu e fa pe mai to e powder Lang ole I. Pero ko ye se si ko se si de fa I. O le lo wa fa mama wa. Onga ona langu le bumbu. O ma ko ka kongung o langu le avi bai. Ai fi savali do se langu ngai lo le vai langu bumbu ngai so le va de lo le tunga. Ai du wa o mana tai.
O le te angai me foi o red carpet. O mafatia lo loto i lo fapename. Le ai, danga le. O le lanu le na e kasori ka kai vai. O te langona o tato tonu mai le si ui o le nepo. Pa malunu o fo ia i lato. Ia. Ua paino lato finangalo. Ia ono ofisili. Le la su au ia ofisili. Wa mele te taumfai ai. Taumfai tali atu i le malmalama ia manatu au mai. Ia fa maluru fo ia i lato. Ua paino lato finangalo. Oni manatu e pe foringa mai watangi ai le malo. O le malo kako malo. Moi le. Mai e tu mau pela upu safai. O le malo e ofia i mau. Man matu vai na pa upu fai. Ia a vela mato lango. E wala e le matu tute fai tuangai. Ai tasi ale wala e ai. O le matou tualalo. A le foi e matou te iloa. O matou lava ni unga pepe. A vatua o talia. A le vi inga i le tua. A vatu foi o le talia. A le foi vi inga i le tua. Wa le tua o le whapongai o mele li uma. O le whapongai foi le o manatu le uma. Ia, tātou te le iloa le finangalo le tua. Langa o isi kaimi. Whai le tua ia whai unga tofo i tātou. Po lama le tātou whato tua. E le lopo le tofo tātou. Wa tua antu o tofo tofonga. Ma tāu langa. Tātou te tinga ai nai. E muri mai. Ia whamanyanga le tua. E pēlang poi ona mafatia le tātuari. E tauranga nosi kolkota. O tua atu o le osinga tauranga le na. O le whalotanga o tātu uma. Mania tele le nei po. Ia man whasa usaunga le tunu soifua me mania. Soifua ia whaftai tele. Ua te tasiri minute o Natalia o le tūlai ono i sini Australia. Tātou po kalame nama le afionga le te sili e tu le epa, Dr. Sailele Mariene Ngoi, i le nei po, ia al pese lea, mo le atua yelo faanga mo na afionga te sili, liu mai, ia o le tātou hero pe ona masani ai.
lava e manua i le nofoa inga. Ae mama upea o lango o le vaawa o le atuana te taitaina. E iloa lava o le tau tai poto ia solo uloa. E taui mai le langi lo usoi fua tau tua. Le hei ta pipi aloia yo faiva. Ia fata mali ua e masani ai lava. Ia tasi o le roto ma faa mua mua pea le atua. O le a upengana e te taua i o le taua. O moli atu le faa fetai i minisita uma o le maota. E le tau faa ilo aina aua e ngangana o ngā luenga. Te le atina e ese ese ua manui ai Samoa. Wa tu mapu e ai taua i motu uma o le Pasifika. Sui fai ule uma o le heita pipi nalo tautua. Ele ngalolo tou sao tau mo se lumana i manuia. Ele paufua sina tau lolo tou afu i le palapala. E sila sila mai le atua i loto tau tinga. Samoa tula i mai se i tātou tali sapai. Manuia o i o lima awa le melea a e vi ia i le matai. Lau finanga lo fa a tau sala ia mali e se ito e se usila sila. Le he ta pipi e tau tairo tātou sa. Le he ta pipi aloia i o faiva. Ia fata mali ua e masani ai lava. Ia tasi o le roto ma faa mua mua pea le atua. O le a upengana e te taua i o le taua. Le hei ta pipi aloia i o faiva. Ia fata mali ua e masani ai lava. Ia tasi o le roto ma faa mua mua pea le atua. O le a upengana e te taua i o le taua. Lima minute ua te ai nei le itu lai ono i sini au se talia. Ia malo lava le ono sa i le malo le atunu. Te iloa ia le ala a tātou sui tātou pokalame a ngā i tātou titi sal malosi. Ia a whaoli oli mai fo i tātou hero. Ia a wafo i ia tātou talanoanga masani. Moli whaaftai tele lava i le Blue Heart, mori whaaftai tere lava le Blue Heart, ia ona o ua tau le stala, ia lea ua tau nuu i mai Samoa. Whaapea fo ia New Zealand i Christchurch, ato le fo. New Zealand i Kalaistete, ia lea ua whailoa mai e le sunga ia piwiwa, ia le whatua ia piwiwa, ia lea ua whaao o umau tau ia Paula Banks whaftai lea ua whailoa mai ia o Paula Banks ia la Julia Moli whapea fo i whaasu tusa ia Mamaria tusa ia o lātou nā lea ua tau a awa atua lātou restala i Samoa
anga i ale le pule ia mai i le mo Samoa o vi ingo le tua fa taitele le fa ailoa mai ia o fale tangoa i Farani Swan ia 5 tala ia fa pe fo i fea taito Swan so vale fa lava au malama pua lau fa vela ia fa pe ia pua lau fa vela o afenga ia o le restala tu nei se lau tala au se talia ia lana restala papa wali Ioane mal falitua se lau tala ia se maua mai staimi tsua falitua fa mole papa wali Ioane ia wale le fa mawina ilalo fa fangu le ala misa dua se lau tala to le foa sai ia to le foa 5 tala ai u 5 tala momoe malota ni elutito 5 tala lua timutito 5 tala ia o tato seleni na lewa wa yai nei yaso a me neva ile va yaso le tu ana nei ia le to e mata fo neva yaso mo lato uma o e fia restala anga i Samoa ia fa ngofiele ave sa o lava i Samoa ia le ala pule manaya ia fa fo i te e fa ngofie ia te oile tau au mai nei le mo Samoa vi ingo le tua ia le fa ma popo fo i tatou to e moli atua i la fa taitele ia i lato uma mai i Christchurch ia Paula Pants ma le vaenga ia Julia Moli fa su tusa Maria tusa ia fa tai mole lango ina o tatou fa mo telefo le sa no mai Paula Pants lunga le message na fa mai ia o le lave o lato mo i lava la ave la pule ata mai lano moto sa mo vi ina le tua e te tonu fa tai lava Paula mo le tu langa ia o le nganga maulunga finale tato pokalame ona to tele finale e fielustala ia ai finale fa ta finale a pe la wa masani la to i le moto sa mo vi ngole tua pe la wala na ma fo do no fa ta nu ia pe mane fo ia mai se ne fa mo popo na fa ta si le tato lustala ia de la fa solo ia fira ta soleni na ia o Varselau ia le Varselau ta la tato seleni australia ia tato lustala ia pule lava oi wana ofisilia le pule pe fia lustala tau sanga pe lo tau sanga tonu e sa no mai na tau sanga la vo ile la tau faina ile ila sia lu ma tonu no vinga la ia tato tantonua a mai folo se le ni pe se lau pe lu se lau pe tolu se lau ia e halu la vai lo se le ni ai tasia tau sanga no vinga la ole fianga la na ia le fa pe ali mas futa la na fa pe la ia le ole ali mete e pule a oi ole tulanga na fa tulanga mai lato 5 tala Australia ia le wai tatu tai 5 tala lo ia e foi nisi do mai ia le tinalo te vai tul pe la lo se lau na ia ia ai fa maluro toi a umar tau sanga tasi uma fo ia tulanga na inu ia malo va taito le fo ia e o tatu ristala e pule al tangata ia ile malo si e tau awa ila na me alo fa mo tau HRPP ile fionga tai sili ia fa pe fo vanga le HRPP o le aunga fa moi o le sosoani i tongino lo ia wa mea fa masinonga o lo fianga ia la to ia la fo lo fa ia la to fa le ainga ia wa tau fa ma popo ino tu langa le ia ai ma lo lava fa taitele le malo le tunu pule lava o la fuai i nei fo tau sanga mo se tato fa inga malo ia sosoani ia la to me oma telefon ia e moni le sa ngara nu ele ngata na fa pe na o fa masinonga matu langa fa pe na ai fa ma wina i fo lo swafa o le member o le HRPP ia fa pe na uma ia fa tonga wina le ele ngata la fa pe na o se sosoani wina le sosoani e la to pule la bala to pula tu langa le e fa ngai a o le lustalina o lo swafa ia le ngata la le lustala o le HRPP e to lustala foi la tato pokalami o le mauta sa mo vinga le tu e fa ma uma lava tato meia mo le anga i lumo tato i le pe tato i si vaanga ia uma fiwe so eni tala tupe matunang papena e fa ma uma tato me nei per tulanga na inu e fina le te le lava le anga nei fa moe ma nei a lava ia le nango isi tangata e o kanangi fa me o la ko le HRPP ma ai le ai masina me o lustalaina matunanga fa pena pe o tulanga na ele le lava le lustala fale ina lo ai la ile na ngale futo telefon au tau fa se ma au fola se o lo iai ia tulanga na fa ngofia na la fu sa mo o le aunga
ai a tātou ia pe whawhenga tāwhina po masani ia e whaatasi tātou lusitala. Wato e whemato le fua ia lusitala tua ia mai nu. Ia leo te le whanau kausa le ngor kamaro Mike. Ai whataila. O malamlama e Mike nei mea po. Ne whapea mai i whakari a o tō. Le fai le maso pea vai pe misi tsua fo le ri. Ia mano whaftai tele le mano le atunu. Ia o te tonu i o le anto tāsta tō pese lea. O le toa lo whaanga le autostusi mai lungo apio fōlinga. Whapea fo i lungo le tātou YouTube. Malo le fusu malos. Malo fo i le ono sai. Ie e saanga halo fo i o la tō pau. Ia malo lo ono sai a te o tō uma. Ia o le alava e whai lava mo tango atutu i le pāwhaka. I le le ia le pāwhaka mo la tō ia e so ona tālo la tō foi. Ia pe mana ia leo la tō i sanga ka e le pisi pisi la ko ia por kalami. E ua whaonga mai e fua tātou por kalami o le ai. E iai e tātou au whaafongafonga. Ai la tātou peselea mo o tō. Ia ona tātou liwa tō i loa le tātou titi se al malosi.
Se fuluma le valu minute ua te ai nei le itu lai ono I sini au se talia. Le vi ingo le atua soifuana langina le au fai pese e whakasa. Mai eli se faupe o no tō mai mua mai ai. Taluai le ua mafuta mai ni. Kampani malo se al titi sar. Whetalainga le fonga mua le vai maunga. Le tō whāmun talo. Whetalainga I atu na matia. Lau tō whā foto sa moa. Whetalainga I awa e lua. Lau tō whā fiu. Whetalainga I le awa mua. Ai o le au tau matau o tātou titi sar malosi. Wa alfa ala wilo ino o lana kampani. I whaamani anga I ono anga wa aile malua Samoa o I olo alalam papa au I atunu e mamao. Ia e mei se fo I Samoa I Samoa. Ni ngata fo I leo le tau ngofio le fo ngaina le upenga tapa ilangi wha neio na po. Ia ala le vala au atu ma le vala au mai wheloa I lungo tustusinga. Le nganga wha alo alo I wha tano wha tuai lau whatalenga muntalo. Ma alo soifua manuia ma alo le ono sai. Ma alo fo I le tau tua atu no. Wha ma alo le tau ata I ne aso pa I o le atua muntalo. Ia malo le soifua manuia I lau kionga I tau sala. Ia lau tunga ia inu. Ia malo tau ata. Malo po le polau le ne aso wha tano wha tuko I le kionga tapa upa sinan tupu le kionga ato le poa. Ia pa ia lulua vase lua. Ia e mumo foi o matou wha talo wha atu pa ia si o taito utunu. Ia pa ia masani lava I ainga mo latu tama foi mo latu ainga. Ia ainga o tupu, ainga o ainga o papa, ainga o tupaipa. Ia e meise le mamalo a wale uso ngā pule ma tumua. I tu au malatoa ainga I le tai ma le wao fontifa pe po I tātou motu sae. Ia sua ma le vai whanua po mai tulangi sa ole ma sa leo mua ma le launu sai lua. Ia pa pe po ia wa atu to ma li whatui. Ia upulawa le I taman mua tele unatu wa mati el tisa. Ia ili nei fiati. Ia le po I wa I foi tia le longo ia le fui. Ia e whaftai le tua o le po I te tonu sa to le niu le tua oi. Ia e pa ia le whai ngā luenga le tua. O lo whawhale le malu so te whata ulanga. Ia mātou te whataro whatu ma le ngā whaaloalo. Manato tau sa ma whai ngā ia la nunu atu ia whatinu tau sala. E mani e tele ia le nea fia. Ia ma lo le tau atai ma lo poi le folau. Ma lo tau asa I tua vase lua. Ma le ngā whaaloalo. Ma lo talai mutalo leo whawhonga foi le malu le tātou atununga e whatalo whawhoi mai foi le nganga masani mlangu masani o le whaaloalo Samoa e tusa foi o whawhonga mai foi ta mama tina au sina o le atunu I so se vaenga ne lau lange mo mai el tātou whasalanga ma lo so I fua ma le lange ma ia o le tulanga lava pe o masani e foi tātou tātanonga I lea sa ia le tau whaalauloina foi o tulanga e o le ime alofa le tātou titi sao ia le ngata foi nā ia tulanga masani la whaafaigo fio so tainga. Ai o le tulanga masani lava mutalo ia e fisidi atu pea ona le toa tele foi o ro whaapena foi ia na fisidi me ia tau fia lava la tau fia whalangolunga o tin tala me le tātou whale vai monga ia tau lo le whale vai monga ia o nā resiti pe o tulanga nai e whaanga wha marurua foi ia enu ma la tau whai vaenga o le motu I pe ro tata noa tama uporo I tātou siti wa mai nā tātou whale vai monga mutalo Whaftai tōna wha. Ia o tūlanga le lei lava ia tātou a whale vai monga. Ia pe tūlanga le wa ia ai wa o le vai aso le nei wa tele na mai ai a o ma a universite e le fore sa pala to le ki o poni ana nafi e tau sa ili ai a se pati e a mo le a onga a o le tūlanga ai le mata ko le ai e pio ta longa ama o lo mata wina vo le fai unga vo le vai aso ia e me se ko ia ni se o atina ia a lo patai ai le lo manuia me uma o lo manuia me uma o le malai ko I vai ala e a se ake tu malai vai aso dentro nei tu nei tu titi a ia mai le malai le ai ia mo si le fiel tato tu no a me se foi tama pa na o vai ala ia o tato malai le tai tau mesina ia mo disi ko le pa nga solo ia nga luenga komiti ia ma ai foi ta penanga o lo ia terminei ia pa nga solo nga ia talo fatai o vai mo lo manuia me uma vale tau no nga to le fo ma lo lava Elisi mea ta fiside pe mutalo le ma ua foi tata tanonga foi ele foi me tato titi sao le tato fale a onga tato fale a onga foi vai monga o la tu langa no ia Whaftai
Ia, o le tala fia mo le mamalo le tunu fa te fo i le fionga ata mon pepe ma alo ma whanau o sa onga i tono le waimaunga. E tono le waimaunga e o le ufanga solo tātou ho. O tātou ho le iai lea o kua e whaile tio foni a se tema. Ia o le tūlanga whaftaile e nei le e a po ia ia pali so soani mai. Ia lo mapu wale i so ngā se leni a ia tātou a ko i le whale waimaunga. Ia e mune ila ngā whaftai. Ia mo ia nei whanau tole fo. O le hole iai o le hola ia e a po ngā patia aima o file iai le aonga. Ia e mesela teimi nei a o na pale tonu tau. Maisi wanga i pio ie la mapu mai ai. Ia le o whanga solo i lunga ia wa umal whawai. Ia pela le nganga le na le tau ko ia site mai pa ie se letio fon. Ia o pa mama venga ko lo mo tamiti wai vol pina ngalo komiti vai ne pa ko anga le tunu. Alu ai le ia o nga ko le tamiti pa o muri mana ngang pa alo. Ma ia ken. Ana se sila ia o lo ftalenga mo talo ile wa manager ka ko le kaun kaso i fuanga do inde. Ia o le tulanga le na o le el timi nei ele o tango fie wai o pe foi o ai materials ia pa te inga foi la o me fo fali ia o tanga si masa tango fie ia waluanga i lunga ia o te loa ele fota se le ngatai i materials lo ia me se foi ia le fonga tau ma fole tunu ia pe o le me ale ia i timi nei ia fa tai ia le tua mo wal me ai le aso ia o me taua le na ia e o ia foi nei vai nga uftu nai foi pastor ia matulanga lo ia ele o toi fai ngofie maranga fa lo telefo o wa matoli foi a mutalo pe o tato foi ele pe o no tua foi na le tele ele ma pe o tato fa mo al selen o fele te do le sau ele le socio famiglia tato wa lo pa o ton taso fo pe o fa fo ia ole pe o tulanga le nai fa kai to ile malo le tu wa o le ai to tele o tato ia fa ia le tele na la ko mai ia se ia e fu fo ila ia ko fa le penga luenga le mawenga luenga na itangata il tarfata ia pia ia wa monisa ulanga tulanga le na ia ainga to tele o ainga ia le ni me tu ia ele me tua ia ole fa ta wa vo ile le fa so le wa pena e sa no fo ia ole tang sale ia te lo fo ele na male la ina pa pong anga ta to no lo ifa le vili atu o ta to wa e foi ste mi vo le avili atu ia le lo pe sta di tele ia fa yo fa la velave ia o me fo ie mana o mia ia ai pe mo le ala ngang fa stai foi ta tu ai ngai fa fo mo ngang fa lo to ko ma ne te le fa fonga tu ia me cha ta to ia lo ta to no fo le fa le vai monga ia oro mo ia lo ke ia ta to sa mo ia ngang mo lunga na sila mo talo ta no ngale ana nafi ia ole ta longa le ia aku seida ma mal aulia le plus ai ta longa i sa fa ia pe awa ia ma lo si ale awa kuseira ia pe ole tulanga voile sa ia le awa kurania pe ole afa ia ma lo ia kuseira sa na fi mo ia fi ia o ma lo so va le fa ko ngale tu ma tan le waile le au ia na ma lo la plus na ia o te loa ai te fia rongo nga o mai o la e fai fia au kila ia pio le menta ua le ia e fa sta ia wa po mo ia le mano ai me se amo to tele ia po ia lo fa na o se ta tu ile au tele a Nusila ia fa pesa ko ia fa malo a tu tele po ia lo fa na o se ta tu o to no le au Australia e pio o tu langa le ia le na le ke lo anga malo ka ko au al props e lo pe ke wa o foi inga ku se mala nga fa lo to
Ia le lei fo'i wa e tō tele o pāanga fo'i o tātou mafutanga nei. Ia mai o le plu mai la ua whina au te leo le lei au lātou o mai au mai a mātou i Australia. Ia lea la wa whai ingan mātou au le vaiaso le. Ia vaiaso ne. Ia le ngā i duma e le mo umoni wa. Te le fo'i ia tupu mai o le tunu i o le tātou au i o i lalo i whina le i taniri i le au lea whina le Crusader. Ia o te leo fo'i ia e whai pēnā lava. Ai ono le malo so malo so si au lea. Pe o nāpi e le ngau kanga i au whinga le ia a whapeu i au whinga le siasa malo. E lafo mai a mākongi Australia. Ioi, ia e kau mawhai aku au Ngisida. Ia malo so au Ngisida. Le ko kere au Ngisida ia ma ke whanga i ke mingi. Ia le ngā maurunga am nga whaatai e ui lava tātou promotion titi sao e whapena sangi mai fwere maru le tunu whawhila i lau whatalenga mutalo i o winga whaatamari i o winga i e loa ai le tula toa man tangata o le atua pe on tātou mafuta ia a e sisi mea e whina te mina whalau i loa mai e tate leo le tātiti sao Whawhitai ia nā whaua si waenga ia e le angai e tau tala foi man fai tete le ngau tātou pokalama titi sao le ngau angalava o le meo lo tupulu vai munga ia a verne ava noa e au whai mai se ai initi o le ainga samani toa o se tasi o pule nuu i whato ia ia o le nefi foi o le sunga le male toa o le sunga ia pali pene sa vea li mani toa ia o le pule nuu le nao whato ia na wala awaile kua le vai aso mpona ia le ala a foi o le vai aso nei ia e whai ai on toi sauninga ia mana tuaile nei ta mamatua ia o lewa na vea ma presidente o lautalawau ia me te foi ia lewa ia le fo mo ye fu fuanga mole nei vai aso ia e whawhiao mai lautalawau ia mata pena ia lautalawau i ona toi aso malanga whalo alo toi fo a o mai a isi vaenga e whina lolo mo tātou a ngai tātou pukalame malanga whalo ia whamai se atu le tua e whalitua le sunga ia pali tele ia e le tele se whamatalanga na o talainga lava ke liso a ia e whano noa e whamawhanini la tomu talo ia la whafoi mo la whatalainga ia nātu langa foi tātou nuu i whātu i re manu ia o te lole la tā se e le tā pukalame pe ona ato whaina ia o le me ia po e whamanuina neva i aso mutalo Whaftai leo po o mo tātou results ia o tātou results leo le nei foi vai aso manatua le mamalo le tunu e tau on top up mai le nua tuta alhape siriat i le credit e foi na lafo me le credit i nei te titi saole i nei ia no ia ngā vaalo le tātou se ine na o se ine na promotion na iai ia e te manu malo i le lua se lau tāla Australia e le ngata i le mpei foi na lafo mai sau se eleni tupe e lafo la e tātou atu tupe o le atu tupe la titi sao ia ai kaula na o watu ma le lua se lau tāla le au whai o le tino i tupe lafo mai ia na ngā wha foi le tātou se ia le tasi e manu malo foi lua se lau tāla Australia ia le ala mo mau mai tātou results ia le vai atu i inisio atu nu waile na o tātou o Fiti o Vanuatu o Tonga Papua New Guinea ia e whaftai o le maua mai tātou sui le iai ia e le sui o tātou tunu le wa manu malo o le nukua la le na laki mai tātou sei o le ono tasi whaiva fitu ia whaiva fitu o ono lima lua ono tasi whaiva fitu o ono lima lua a le numera sa mole sa top up mai el telefoni na o le fitu lua fitu ono lima fitu lua fitu ono lima fitu ia le ala mo manu malo le su mamalu le ile lua se lau ta Australia te loe mai ta to pukalame po ta ya po ia so ta ia ta to ofisa ia mo mo le ta lua se lau ta Australia vai na lua su ta la le ngala fo mai ia ale fa na mai ai le lua se lau ta Australia io sta lo piacere mo ta to le po so me si dio mo ma ko laki Mama ko foi kai kasi a finga le vai as uma lava diskemi o le ya le mo sa le fa kai kere lava fa kai fo langa le o te lo lava ai ale le o ku le ingal masingi mo sa ma
Paftai lava mutalo. Ia, tasi e tolo tato koe de masani. Paftai, ia, o le tātou koe le masani, o le vanga mua, o le tau pai e hafo e download, ia le tātou mai digital app, o le app le nā tau le nai lunga. Ia e mawhai ona e maua ai a nisu o whaamtalanga. Ia e le ngata i tātou data bundles, ia o tātou credits, ia maisi vanga uma, ia mo le whaangasolonga o le whaangaina o tātou telefoni. E le vaenga le whaangasolo o teimi nei, ia e o ngatasi a ma le whaamnatuina o tātou ono futau sanga. O le ono futa la le, ia le mātou pain panto le ia ono futa la. Ai maua ai le ono furu kika pai. Ia mo te whaangaina o tātou data. E unlimited le vili. No winga e vili fua e lisi telefoni titisa. Ia wapea nā fuoi e ono suru minute e vili fua atu ai o tātou ainga i New Zealand, Australia, ma Amerika. A wapea la nai lafo mai sau kredi ingo. Ai mau se ono suta la. Pai lo e tangata leo lo ainga le ingo. E whaonga le panto leo o le prime panto le ono suta la. E mau ai le ono suru tika pai te na. Alimenta aua. E mau ai ma le ono suru minute mau fua. E vini fua to wai tātou i Australia. Ia o le tarafia le na. E aunga mo tātou tangata. Au nisi awa e o lai lunga ma tātou e. Ia vaenga uma pa yon fili ele malo le no uma la pa lolo ia fosi nga swinga yo e pa tai da ia o le ta o tu lo tato Sky TV pa tai ia o le ta wala le o le tato Sky TV o le temile sa mo tato la kapia lo fanga solo temile nei ia o lisi vaenga sa matawina ia ele nga tailea le voisa ia ta longa basketball sa fanga solo. Ia mai o Amerika. Ia pio tasi le vai o tato tu no nei to la po. Ia ni so le no matua fia ta no le basketball. Ia al mane o le mata o le malu i tamam tina matua. Ia ku sa la le yo Amerika. Ia la wa. O pia la ngo foi con o stadium foi le o talong. Te foi ta longa no po to la po. Ia e mata o por talonga le New Zealand le au Crusaders ma plus. Ia ele ke ho fo lumbo Sky TV fa yo mangingo. Ia pe ala ke makamaka i o ele stadium lenga fa il talonga maranga fa lo to fo. Ma ia ke ia le fa fonga ku ia ma ko nge ia vai po le ki vi ko inga ia po ko ni foi langa ko ni foi langa Sky TV e fia fo le Sky TV utalo. Whautai, o teilile nei e walu suru iwa tāla. E walu iwa tāla e mawhai o na tutongi. O na whapi fua leo o lau Sky TV. E mawhai o na lafo mai la tutupe. A umalon whapi i le walu suru iwa tāla to le fua. A whapi o le kwere le lafo mai whako e tātou ainga i whako. A umai fo le masina wa atoa le walu suru iwa tāla credit. E longa lau telefoni. E whai an tongi e lau kwere le nā lau TV. Whai an tongi e lau kwere le nā lau TV. Ia o se tala fia le nā mo tātou tunu. Ia o le whapi fua tātou TV temi nei. Ia ana se foe pae le tau. A wapi e le te iloa e le whapi ina se TV. Ia lau a inga i nei Samoa. Ia pai ana lafo mai wanu iwa tāla. Ia e whapi e iloa i se aso le vai aso. Ia pe a umana saini tātou pepa maranga whaalolo. Ma ro lava. Ia tātou lo tātou GPS? Ia whaataito le fua. O le e whangasono lava ia niso waenga mo papino tātou tāwale. E le ngati tātou devices la iti ia mo le iloa po filme o anga i tāwale. Ale fo i tātou devices mo tātou cameras. Cameras ia mo whaiana iloa i po filme le anga i tāwale. O le tūlanga le a tupu lo whae laveo. Ia mawhau paua e tātou cameras. Wai maua mai mena tupu le ngata i luma o le paata ma te tonu. Ia maisi vaenga uma. Ina ia mauti noa ai. O waile na se. Ia tau o po e vaenga le na. E iloa ai e company po le tangata le ona tawan. O whele le anga. Ia matua fo i fōringa to le foa. E pe ia na masa o salo. Hoi tōma ia i lisi teime
So tātou ali. Ia whapinga a maua te mua. Ia elise se koi mātou tano. Parenga whaalora. I, ma nea tere tūlanga na, ia e, o toma ia anga ingi ke mai nā aso a, ia wa ai toma i le tala le na whamai toma, se longa o ke wa ai, ia, o mā koula inge, ia, waka makua kare kongo le ko ingi koma, a, tūlanga mana ui ai, mutaru. Ia lau. Ia, latu tātou, pawhea tātou atu pau tupe. Whaftai, o le tātou atu pautupe i al tūlanga le i tātou mai cash, e te tau o na tau whailo wai, e restara i ale numera, le numera te te tau, i alu i tangata lea pāpaongaina, pātaitaina, a whai o sione la whai le la alu, le lau telefoni, e te tau alau le ngole na, ia na an fia tui whai lunga se IT, hole, e whai ana na e restara i lunga telefon online ko le i lunga ia pai lo ia le wai kile na ai lafo mai lo ia tsele lafo mai ia tsele ni o le tau o vanga le nga sai fa pingu pie mo te wino o tsele ia o pingu fo ile te tong ia o cast wa pe lafo i fo le tu pe lista ngata ia wa ale lo la wa tu pe ia la ia tsele ni ton ia o pe lo ai alu vai aso o le leila o moe ya le bawa le se malo longa le mapul mapul fa a tau da tu telefoni da ale lo telefoni ia la em fa ya na o ya te lo le pinne ai ia mai e fo e skio le leile o le tatu telefoni mai lo fo lo ofisa po o tonu le ona telefoni ia ma le account le ia e pasa o ina mai ni stei tatu po mai pa tau a le tulanga le tatu at pa tu e paina lafo mai papo. Ele ngata ele click X, ia va pole Western Union, ia marikele o isi au wala e paina lafo mai ai. Lafo sa o mai ai atu pau tupe la titi sa, ma le ngā whaarau te le wha. Ma lo lava, i nāua nama nā tūlanga. Ia o le tūlanga la lea, te whisire tu le tātou lava hau te amu tālo? Whaftai, wana nafi le sa whanga solo ai a le teiro promotion sale a tātou lava hau tāu. Ia sa to ko so ani al company taula ia ma la to foi sa ia na nafi ia ole ni se wanga na mata mana pi a mai la fiesti e tau ale po ia o te no ta longa ia ma tua la ngona al fia ma fanga i tio la ta kwai o le lava o ta ia wa o to te lo te nei o le la ta tala ia e te malanga ina ia a peo ia se fu kwanga lo ia ma le elma me pu po le tato lavo ta ma me pu le lavo ta ia ono le pai o tau ngo fio me ino ia le tau mo sta ia te lo fo ia la mo se au nanga family loto ia ma la ngang fa lo to le fo ma lo ia te doa le ai ni si me o pa urta fa ta nanga mu talo fa lo me temine pa tai ia o le tele au vaenga o lo o ia tātou internet ko le pai papil e pai tātou internet ko le pai whaonga ia telefoni ma tātou telefoni ia anga i fo lava tātou fisa na titi sao e fo mātou au nanga na o telefoni ko le mo ofisa le extensions ko le ai vili atu ko mai o omi le tasilo o po le tasilo tolu ia o tasina au nanga o lo pai ko tātou titi sao tenei ia malitele o isi vaenga a whapio ko e alualo fi whapipi ni Campbell o nisi vaenga. Ia mawhai au na tausanga mai tātou mukista ia e mawhai an so ani so se vaenga o le tau ai o titi sao. Ia e tali e manao ai so se me finangalo ia le atunu. Ia e tau mawhai ai na i whaso atu le mamalo le atunu. Ia le wale sao le ia i tole po i temi nei wou. Wa tato nuina i nisi fo i o paanga ma. So tai mai fo inisio wo mai masai ia ngona fia le sao pido tato a telefon ava peo i te vai nga fo le mo le se ia mana o viene vidi mai ele mai peo ana wa mata tau paso solo isi vai nga i tu ina ia o mai fo ia o matua ma walunga al tulanga lo ia ele au nanga le tato telefoni malanga fa lo to le po malo ia te doa wa uma mato sili mutalo e ne nganga maulunga ma le nganga whaftai dawa i le tua ia le ngata fo le tato maftanga
ia alo whapena whanonglongo atu ni malosi me lo siufonga ia me se foi lea ua malo foi mato sui nei au se taria whamani foi ia me le to anga whaile tātou tapa api Samoa ia whapena na mo mai ena tātou mea rofa ia a le mo me foi se mea rofa ia oro taulanga na sio tātou atunu whapena na pangatia tātou i Samoa le temi tau tā sui whanga ia whaswani foi nei tātou ainga Samoa e ngang maulunga mutalo e whaileo tole fua whai mafonga tau moli le te mai tai mota sungai ainu ne me se foi i tātou paanga mole atuale matuanganga whaafitai tele lava le whaatanuina tātou pokrame lo sangisangi mai foi whaapea foi na whaamatala mai meo lo tupu tono e whale vai maunga toa tele ala vai maunga ia mātou te whasota nei mutalo te ngang whiwhia ngam na ngang whaafitai ala whangia le tua tātou mawhtanga i whapena o na o pe tātou mawhtanga i vai aso taitasi ia whapena foi na alofa le tua ia turi e tu whai whamanyanga i lau whatalenga. Ia wā whai tu langa o lo whapena na tupu mai so tātou nuu i whātou ia. Ia malanga whai maliu maleoti. Ia e leila se whai loto. Ia manatu whai e tasi whai nganga luenga o la whapena whai na ngafa ma lau whatalenga. Ia wā whai le kāre sia. Ia whapena whai whamanua tu whai le tua. Ia tu sa whai mtu langa au nanga titi sao. Ia mau pelo malosi te tautua e whai nei company. Lo ala mai ele so swani so tātou atunu. Whamani e fuli atua le tausi a mesi fuli no halo. Ia tunanga uma pēna tā umu talo. Ia rufungi ele atua whaatanu ina lona lofa mnonga lei. Ia a mesi fuli mato au whanonunga atua nei teimi. Whapena nei whitalai mai ai. A mesi fuli paanga masani o lau whitalainga. Ian tātou whātou whaela ia lea mutalo. Whaptai, ia wā whamalosa unoa i lau whionga le. Tapau pasina lau whionga tole fua. Tai da. Mana tu ni wa long fa tu tuila ni fa ko anga su ta tu tu. Ola fo wa langa se ngamu wa fo ile ta tu fa sa mali ne fiafi ya mo dia tu dengan fa tai. Tai. Fa wa tu sai fo ni fa mianga ya me se fo i il ta tu fa so il ne fiafi ole nganga la va ya malanga fifia ya le mo le ava no fa so ma fa ilo. E mtoi wha manatu i pēle malo le tātou tautua le tātou titi sao. Ia na mtoi wha manatu pēle tūlanga lea top up le luas futa la pe sili atu. Ia na e anga vaa le tātou se ile na luas e lau tā la Australia. A tele ala o a tupe lafo mai. Ia o le tele fo le na o teimi. E anga vaa ai e lo tuafa po le ngofo ia po le tātou numera. I tono tātou se. Ia patai le mune leo moli na ngā whaafitai le tua. So moli foi na ngā whaafitai le pa ia so tātou tunu. Pa ia iau sina i tamamti nā mantua. Ia i mitse le lava loa so tātou tunu. Moli foi na ngā whaafitai te le lava iau omna le tua. So whaafitai le manu so whaitauranga. Ia malo tāpuai. E leo whaingo fia le nei teimi o tātou pia ngai e pia ma le COVID. Ia e mātou te mana o mia lava au tau tātanga. Ia e wholau le iei le sā so tātou tunu. Ia, liu le vai sin manu e tele ia e tātou pokalambe le nei fiafi. Maua pūre toi pukunuia e pionga tore poa. Tai da. Ia, me te pui le pionga le tau sana. Ia, paifu manu mai langi, maua pēa li tō whāma le uta. Ia, longo pui ali, ele mamalu le atunu. Ia, manu e tele pūlenga ma kampania le titi sao. Ia, ola le lofu le tua. Ia, nei te mare fiafi. Ia, e pāsoi koia. Soi koia mutalo. Toi sifunu male 5 minute o Natale o le itu lai fitu i sini Australia. Tātou pokarame nā maltiti sal malosi, moli fo il whaftai tele le mamano le atunu, oe o lo lango ina le tātou titi sal malosi, o lau lava tulu yo pāleni o nei ainga i Samoa, e ala i le numera le titi sal, o lau fo ina lango mai tātou pokarame le maut Samoa vi ingo le atua, pe o ngana ngā pāti ai talai ngai a multalo, e wha alau i loa mai ana au unanga i lea sāma lea sā, ia, au fo i le tota mai pe ale maua selaki i o ro i fa me launga ko inga i le mua o mangi va ki lo ia ia kai me mua i fo i lo va i na fia fo i le pe i la to e wa maua fa manianga ia pe se la de mo le to ia lo fa anga fe talenga ia mutalo mai se le mamalu le atunu e o lo lango ina le tato a titi salma lo si de liu mai tato talano atu i Samoa i le fionga i le li fai pule ia le ala le pule rimoni aia.
to 10 minute ona tale o le itu lai fitu i sini Australia le vi inga o le atua soifua na langiina le au faipese mai de kalesia i Plenty Valley pe ona o tau sila mai moa mai ai e moli fo ile fa mal i Melbourne pe ona o tau sila mai moa mai ai e moli fo ile fa mano ia te lato saunia levi ingo le atua i le nei aso ia wa fo ile tatou fa ia i le atua i ona vi inga ma lo lava le on sa i le tatou autostusi ia o le lava e fia malama pea ia tatou i le restala ia e o tatonu ia o le lea ua uma ona whaamatala atu e tole a fōa le restala e 5 tala i tausanga ia e pule lava la ia le tangata ia po le ale te le o lana fōa ia ai e tausanga pe ona saunoa ia le fionga i le li whaipule ia i le talainga ia le ala i le pule pe ona ia i le tu le fisili vai asa o tua nai mo le whaatai tele ia te o tō uma ia whaatai foi whaatai tali atu foi i wha maupopoina o lo maau la tau ia watu si mai e la amomoli mai RTAS ia whaatai taile anga le lei ia la tau foi o fia maua le bala au mai ia na watu atu telefonia wa foi lo bala au mai ia wha maupopoina tato restart telefon e le we lunga le lenga le tato hero ya le pule e le mana to ma lunga lava ai le I fatalo fatu tato hero a finale a enu e mo le fa manga le we ya finale tato via e finale el tato listala e 5 tala au setalia ia ai pule ia o e pese me lunga atu il mena le o le o telefona ya le we lunga lenga le finale le tato hero Malisi mele pese le ftoa umatu, le pese mai le fai pese kutna. Mai lalo o nunga I kunselang. Ia le fasa o tu langa nai nu e fatalo fatu ia tato hiu fa mo. Ia le anga fa alo e fatalo fatu. I la o fionga I le li fai pule. La ftalainga le ana le pule rimoni ayafi. Ma lo lava le soifua manuia. Ai atu lo lale le mai kwa e o ngomea lava I lo matatu ai fa pe fo I lo ula la fai. Ia e mese fo I o le tatawa le atunu upei ona e la e iai. Ma lo soifua manuia, ma lo tautu atunu. Ia ma lo fo tawata I nei aso pa I o le atua le ala. Ia, se o lo fata alofa. Alo se fua I lua sa se lua. Ia, sunga to le fua, sunga I nu. Taida. Ia, foi fa fonga anga se tatou atunu. O mai tatou fo kalama le hefronia sapat. Malo se fua mo malo fo ile nga lua na vai aso tato au dia matisia ni vai aso ia o ko wanga nga lua o matua ia nga vive ia o linga lua nga taia ia enu ia paki mai tato hero ia ole tunanga na ole to tele la fo ia le vesenga le ngata lunga le vesenga enu ia le vesenga foi mato lunga le nunga le YouTube. Ia ftoa umal mato tatanuanga fo I male fionga tete sili ia fa pe fo I le sunga ia mutar. Ia alelo fa I atu I la ftalaina ia wana te doa. Ia e foi na mato fasili e fina le fia tu natu o mato va ai atu ma nei o lo la e le ngata lo la e ia o ngai pe a foi o so le pico I lunga lo I lo ia na mato tara noana ma se tasi fo yo o sui fasala na famia te telefona wai mana tu ina o la pule lea te tara noa ai pe o ya so sa le na e renga ngana le na fai sa mo lunga ona o fa la nganga sa e mai a freda o la pule le na a da onga a fai to fai onga e fina fai si singa kikinga foi ngale a kabita ia a fai to fai onga ia la pule o fai do kikinga mai o ke le mga omianga me me esia o ke le fingi me se ia o fa wa la na me o me terminal pule fa funga sa mo Io o usa o almena kupu kia. Sa fa ke il palmi. Ya so o la o ma la mo shoka ma. Moi. Pero o me na avela.
o va ia ala va se abu tenkala I. a fer kinga o va ia fer nga kinga pe ni messe al ke milangi eu vai ala computer esse tirit pate no mais esse me tirit I. e al mele ye eu ha me se a meu fa sa ai ba eu kala ko e ma ka ko si ai ia ka ko be ai a fai a ma ke honi vai aso I. yang se au mo nga ru Sa ofisili atu le whiunga te isili a. I le tala le pasahe me whai mai ua. Ua whina le, ia kau musu ai fisili aku ko inga nge fisili a. Ia ai whawhikai a lai kari mali ko inga. Ia kala le whai mai ua. Le ua whina le ua ese ngisi o vain whawhai a. Ia lea ma ke wawa ai aku runga le ko umbu lenga whai. Ia lai kau ma mawha me ngisi o whaipule whina le sa whai kala ia. Ma yo ko visiri ko inga wai na visiri mai fo isi vai ngai ke okay ya nga visiri na le fo mai nu le nga o le ka kilo o mara ko le pelo e fa ko mai le pelo fa ko mai le pelo e lau kali fai e se pese me ho le ave se ma ho ta kai ve se le tension ave se ma ho pa mai me ko pungi kula fo ho le nga mai ngi fa mai la ave la ave se ma mo ko ave kuam solo ia fa solo mu di te ai e mla ko si la fo ai no fa le ska vale le se fo ai lu e o me le fa nga kala wa nga maka fo me ko fi e o me lo ko iva e a saule nga fi si me le so ko lima o jo o no fi ga fa ma ko fo al ma ko fo e kai le sa le u di nga ai uma ke va nga ira ko lo malanga fa fo lo malanga fa fo le fi nga le sa ma diu e be hola fi nga ya George ya mo se o o aga ka le ai oi ai uma oi ele ai ma se me fa penga al mela si ai al me ma nga ai le ko fisiri man ka ko fa ma ngi ho ka la ko inga ma sa o wala so le so fondo pero ko ngale la so pe o ala sa o nga kan awa ko ma ka i ile kula fongo le nga o ma ngi kan ngo kula fongo i nga ko fa fongo ile adol ka ko al ma ko va nga ile si sin fa ka pa wai la ko ile sa ngo la ko se ko mikire nga mo ko ai ile nga o yang fa le nga inga la ko nga malako o kele o no la wa al mela se o fier si di nga ko la po ko si di ko ga ka o ai la se ka mai ngo po ai ai le ngo na ngu mele ka mai asa ru fi ku iva lima o fi ele ai ma se me fa pena ku ele pela de ngala pal o le fa mai fa no dia nga wala so la so no le fo pal mi que ke lo ve ngai da unga ma ho ringa tomo ai le se me fa pena ku ko la fo ma fa fo anga ta ku ang fa se se kala fe ko ma ko ko wai ku ko nga al kala la fa ila ko fa ila ko ya ku la nga ko le fo au fa pole ngai ka ko fa ke ia se ola ko ai ki se o ke fo fa ko ka ko ko le fo kala ngi ka io on me finga o ke o fo fa da vela on ma to va e ke ia u so mai de se ko le fo o le mo fa no mo kala e finga de o e se ia i si va ngi o le HPP o le sa o ngame e o fa ku le ai o ke fa longo fo nga kala o ko no le ia kanga e fia kala nga kala pepelo awal polisi e mai fo ia ko inga mala le pule nga fili fo le jai fa mai o le fala velave ka kele ki o fo ia le pule o ngor ko kele ngai kanga e de o taking la ko le site final pa wan mesa war kala fa pela ko ai sa ya me la le fa fo nga me pepelo le nga fa ngi wal pule i ti wala ngi sila le kala pepelo o merkasi le o la ngi ko ha pe o ia nga le nga maka kala ngi ai o al mele fa pe mai e me fai le fa vai ko ese o kas ele fa pe mo fa ku ngi o ko ese ngi si pe ai o le memo ki o al kai me ki fa ma vai ai
Porque kung nga fayo para kusa ka ma vai man parki ma fa ma vai man pan mini. Patula fono na le manino. Ele lai lang fa vai me nga ele skula fon ele sa prim lo ala ye. Mo ele lang ale ele la kala ngo koi. Ya ele me se me fa pena mas ma fo pena o ye ngak. Awalo ngo binga ale ko ya me felang palo. Al me mong yang na al me lang ale ka kala ngo koi kulang nga ale ai pe la kali mo pisi dingi man me mo king ole ngi. Makulang ale. Pa fo ko pal me ngi bas fo. Mo ini ne. Vai ke lang ngala ke lo ala la unga ka ho le la o esu dialus. Ke lang ke lo ke me la unga. Pa fo ikula al me mongia le sama ko yanga. Ia se kulang fa pe ko le fo ye. O kala e kala e fa ko la ko. Nga o kala fa ko bebe si kala pio ma se ye fa. Ma no na kulang hai kali ko nga fa si fa kai na o fio ia o fa mam nam au ki fam nam ma finga ia e ma ngai fa me ke o kan fa ma I ma ngai ala fa ku vai o le ping fa mo no fam kalanga a fe ko pu fa penga e ko o uma ko fe paloka ele si ko fe si nga ku langa fa penga ia le ola ka se ku langa la dia ia ngai ma ko ngai wa mai ni ka ko fa nga su do wa me ni ka ko be do va ngai fa ma singonga ping ka wa ko dar ku langa mo ia ole ku ola so fa le len kengi sa ko ave ai le sama natu al ka ko lo ia ngo ya o mua I fa sinonga ya pu ke la ka ma se kai me vala o mam ka o pulanga le o fa si levanga le wa ko ku va ya so pa u le mo me se se fa ki ngoi ya me se ya nga ese fa sinonga ese case ya le mele ka uma ma o ko ave sa mo mua o le ngo fo ku marongi e me se kala ku pele la kala ngo ngala sorua ya le ko langa nga o le si ke si le tina ya la le ko ile ngo mai mako po a pese aso mentionai e fa ku langa se aso kala ngo tu le mkau ala o mai anga ave kongole sam sinong e mkau yo ma no la langa le bo ye fa fe si tato famsnonga na le pule ai si tato famsnonga ese min famsnonga ia le wa fa ulu mo le wa foi le si le fia le mamalo tato au sapora foi le HPP e me se foi da fa no ia man ko foi o ke le o famsnonga ia mai ai pe o fasima famsnonga ke le ia le ko ngi famsnonga la le am ale el super senge ho le melen ko apoio mai ele sui non le sui foi le tama cha ele al fas ten pa o fi met kom ia male melen ale fa ko ngai ma o pio keske kele ngale ngai le fa kal el ke minei fa msidonga na ia o si va ngole fa iro ilo ngalo ia am se foi ke sa to ina le ka ko ave me foi fa le ngai lo ngo vale la ko le ngai lo ngai le ka foi le ia e fa la ka ko kisi ave parliament ele fa msion le ave parliament ia la o le la fa kali ho kisi nga wa kaunga ma so nga mention ngeli ni kaunga ho ni kongo parliament ngeli fo le fa vas fo wa o le va kina ave kanyi le ka ko ave ya me la makanga o me am kanga me le kanyi le fa o ka ko ya winga ya la uri yang me so na kula fo le parliament ya le fonga inga kon kala il mele ka un fa ngir bas ko wa ele kala se ngai tela ka ko va il mele ku pu ya mau ku pu va ku fa la o mele sia so va ku lisi va so ku le lipok bo ine ya na wa o tis mi se ia fa le ngai ka ngi nga ave ko ya kwala le la fa kali ka ngi nga ave ya la ut e mangingo la kali nga ka nga ave la uri mangingo ya se ko ia lang fa kalia se ko ela fa kalia po lang fa maong bo mengi ale ka va vai uma ko ye ka ko kiro ki kasi lang kisle fa kangi fa kai da pe yo lang ta fidi at finally ona le tato te tanoa o le ai e fai ia mo meu
o fina lo matuli stala nei le ala wa te dopo fia le matuli stala lo fama popolasunga le fia se tu pe no fa mole vale ia vale se la un mato se le ni le nei mo le tūlanga la ono le na fina le stala po fa manga fina le so ani atu ia te oto wa le kango fia lo ia ai mana ia fasili atu ale tūlanga le te mai tasi aso fa manga tatu le stala ala le pule wa ia tangata wala fo mela tu le stala wala fo mai le stala wa lua se lau tala ia o le mena na fasili atu ai mua na pe ia se tūlanga fina le stala tatou tausanga lua tausanga tolu tausanga ia se tafatita ia ai ele se mea na le tasi tausanga a leua mai le sui le na mele na lua se lau fai mai e tusi atoala na lua se lau tala na i le tausanga ore na Whaktai a to le fua momo. E whaktai a wa FCD tūlanga lea. E ka ko cases. E ka ko whamsinonga. E se koe paitasi e sa whamananga tūlanga lea. E le mafuanga lea talo atua i tatou au langolango mna ia inga fo iso soangi mai le vaenga lea. I tatou whamsinonga ia wa uman wha tūlanga atua. E lata le miliona ta lal tupile na aluai. O te tonu te minea te whatulanga o ova. E kise si e whasolu. Peo whate ta inga. O le vai asolen le keisi lea, o vai asolen te inei lea so lulu. Ia sa tongi ai le loia le niusile tu le whamsinonga lea tina. E tupa seni. O le loia lea e sulu lima afe niusila le deposit. O ma tauma ila sulu lima afe ta la niusila. Le deposit. Lena ave ne tatou vai asolen te inei. E amatai. O loia la lea amata whamsinonga e walu se lau tala New Zealand. E le tu la lona songi. Ia e langa o mo QC. O loia ia o lea tama mai tele New Zealand le tela taptonga. Pai longa Victoria mo Queen's Council. QC. Ia o loia na le mai tato. O le si whamsinonga lea maa ua. Lea e o loia e lo so soani e le loia Melbourne. Mai Melbourne Australia. A pila lefiko. Ia o se taso o lewa ngalue nei mai ngalue mai nai Australia. Ia ele taungo fi foi. Lo ngalue fatasi la ia ma le fionga ia au mua. Ming lang wai. Ia la ua na. Ia mantua hoi la. O nei whamsinonga. Ele mwhaini tato tu faua, ele mwhaini tato tu ina. Ele mwhai e tau wa tato ua fatino. Ia ele taungo fi, ele taungo fi. Ia tau matau mai. Ele sistemi fasao e mea nei tu e whai. Ele foi tu fau tatou walo no wing. E ala al se ia fa pea mai le stemi tu pasa o muliane te ava pe o misi tsaini nei. Ala le e fa mamla mai pe nei tatou a inga mai na tu langa mai le fa mo fa tu langa le war teliam ta upu nei. Ia le usu tatou. Mo ine le usu o fa termine e quento o fam sinonga tonio sui kai pulita mai tsa ele ale tonio o mai le so. Ia o kulanga fa pena ia e na telia ole tulanga ho stein si senga kama ka iroia ia mai ava e ko tamatua ho le hope wa o lui ho le soseroia ia wa ki ho lo ia fast ia le ho la kasina ke si la ho fa nga ele si lo ia mai si le so songi i fam sinonga si kama ka iroia ang al meta una fa o wa faina o no meia o patan longa ho ia i lungo lona foi fina ngalo ma mai kisi si fai nei e ma to yo loia ia la foi la tal no fa loia ia lon ma ia le fa salai ia ko la le i ka ko ni samo e wa vel me sa me sa mo ina le fai lan ko fa ka ko me nei el melan na fa maru la foi le o le fa ma tan sia ma fa tan sia foi tato au ia ele ma sa ni nei me tato per ai tato whamsinonga. Ia tau on sa e whatino ma whai tūlanga lea. Ia tūlanga lana lea a tato le stala. Ia whaktai ia ele mwhainto lau atu le to tele hoi o nei paanga ai ainga mai la tō lo la fo mai ia le stala mai Australia, New Zealand, mai si vaenga o laulang Amerika. O lea lava la fo mai lava la tō i tupe. O lea lima sul Australia pa ala New Zealand fa pe foi i Australia lima sul New Zealand pa ala New Zealand oni se foi o vatu la to tu pe la fo mai ia ala fo mai la to fa me ala fo mai li se vai nga ala o mai ma te to sia ilalo el swafa po ilava swafa mai ele sele
la au makusia ila lo lan le kala le a fai o le atonu o le fa solo mo te minian tal no ina le o se tenga mautu ele anga iluma ele anga iluma ya pero te mini ya pe ngo fa songa le stala le ni ya o tau so nga se le ni so so ni tato Boy, di fam sinonga e fai nei ana fa pe o le fam sinonga o le mo mi telefoni tato to pe va be te mini ya pe ta ya tu langa la tu fa ko mai ya ai o tu la hola le utal no ine i matou e fai se mea hoi lea o se mea foi se lulu e lenga koe foi e tutupi o mata muli foi aisi ma tusi ngoa mo fai mea pena o tau no fai se mea hoi le io e fai se mea ia fai se lulu koe mo koe ia fai longa nai tangata foi e fai se mea koe ia e pere mai hoi le mea le aisi ia ai pere ko fa fonga mai ia ma ko e la ko fa fonga mo ko mai mo ko si la fia ia ma fu anga ni me fa tino ni vai ole mesa ai o ma tau sanga nei per palo te fai asio lo 60% ai ali chapipi ia na so na kupe ma kai ngo mai ai ma investment foi sa ai ia ma teu fa anga fai se fale o le vão ter o tupe building fund mo se fale le apelo fund ia peta ia no terminei ia o tele na o monto fa nga o monto peni ona wa te tau mo mia te nele nga tatia ia o meni te na ave fa mo me fe nga mitato boilele ia o tu langa na ia fa tai o tele ni se le ni la mai o ina la foi na mai la lo fa mai ia len fa ti no te lo nga lo nga mitato la mo e petes ia na to sila mai ia te le a suinga na o ia mo tu me o mo terminei boilele ia o fa manga le vai nga le to le fo para o lava ya fa tailap me sili le o mam namale ya le mata up nisi mena le pule se toi campaign mai lava le tulanga le ile tulanga le ave ile to ave fam snonga mele fa le nganga le fiong tete sit ya man to le mele e onga tele le mele la nga le en fa langi le press release le fam talanga le fieni pa langi fa sa mo ma alu fa fun fa nga mai fa ko media fa pa na alu le fionga e tai le fa msino mutala no en fa msino nga winga i mele fa msino nga sa fa ya ai matua se ele ai le fa ma ninga ai matua tala pelo le tala o tau fa leanga ma se ya le na ave lo tan leo ma fa so tau no fatino ta opule peta yani to ave ai tu quando le na ave uma tu tangi nei i me ia talu ai le malianga ho le na fai len ko ave uma ku al mela nga leo ko fa so ia ngi ka fa ki o ngol mele ku punge terminei ma ko fa fo mai le fa pe ole fa le nga inga la tur malianga le o ka la le la we fi filinga o ka no ko fa ki ngo ia kangia langa hoi ma fatua ina ia ai le sa le sa ma le fa maun ia wai o le rong sili ia kai fa msi ia le ia ma fa msi ngo kali mai le me fa maun ni le me ia ma quasi se le fa maun ia ma fatua ina ia le la ko iroiro la ka un ko ave fa le fa msi ngo fa nga le fa fe kai da pe o liva ngaka mafauinga pea mafau pea le kulanga le fa le nganga le sunga le te silia tu le epa ia ai lea sa fai le madienga le awarfi le mu ia mo le anga i lo mo le malo ai koe oso lava le sui pare mia koe ave ia nanga le kulanga le ia le la o ko amalia le loko wa uia mo ko malia lo loko a kongo se wala le ma fuai nga koe kalepe le vaenga le o nga sila mai le silfanga haki mala me kongo le kua ele o sa o le media e ka kawanga pa sa o le media ia le la mo koe sa fanga o le kulanga la ai fa fe la ia mo ko le sa mo dia ku foi ma le sunga la o di ma di fo ia miska i de mela o fa o mo kama nga pe dia a sen kaula anga le so fo o mo tis Michel Cote
e fai ka o me o mo dismiss e ko te len fai ko e la nga o me nga i kula fong foi fa tu la fono ai le me nga le ka ke la nga ai pe ai so uma le ngi me o fa kingo ya ma o ma ka ya me certa ma ta inga o sao fangala ko wa ke le morianga e mo kwa le fia ia la ko mo dia swingi ai ma ko fa ole ma kalo ia e mari le mai ai ku ko kan ai ku le o ma li fa ka ko nga i ruma e la ko ya me ka ia ma ko fa pe mai le me le ma ko fa ko ya o ko ma cerca ka ya ko ka kalo mai ma e mai ko si file mo ka ko nga i ruma fa ia fela o ele nga kala inga ave ku al me le o fai ko mai palming ko fai mal ngi me palming fai me pio ya ma me pio ngi palming e o ku fo ngi me ia e fa kai ke lo ko le fo ko ka ka ai mai ma o mar ko e wa ki ringa ma fi ma lus ia o ka ke lo fa ia la ko fo ye ngi e lo mo le ela mo ila kala oi wa ke mi vai mai ya ma ua ya o ka u fai ai ne pio fa e ka ke lo fala ye wa lo ma fa ma ngalo ye e ka ke lo fala ye wa he oi e alu aso sa waso oi e ko hu foi ma mala ka ko e ka ke lo fai pio le fa ma un ya e ngwa ye la ko le ala ka ki ya pesi al pa no ma le ko a ye si ka ko i lo kwa ma ka ngi o de fai mai ma ko vasenga le pule fai mai ko le fo e finga le fai ke o a finga le sula le pule ko milion ilo fili ila le pule ya ai ki do di ku pusme fa penga ele telefone soi o misi ako lau kapsi ofisi mak fasenga o le popolen mak fasenga i lo su mai lunga le kako pokalame ngi ke wa su e wa le wa su ma ko no su ngi le su nga ya olo e miliona ke lo le mele ka u ya olo man vangan sa kala ko inga ole e ula vale ka ni van e o pe ngi su ho ke pole ya pio ya mo le ya ka ko senga nga ko fa no mai se me ka ke pole ai ko nga me ya ele mo fa fa finga ka ko mai o mengi ka ko ngoi o le ya tau tanga la lo fa vai o sa mo fa tai ya fa tai te la fa ka fia mai fa ka ye ko le mo ma ngo ma nga ko si la mai fa fo mai ma ke le ku au ngoinga wala ngol mele le nga oi fa pile no ma o ma vese ma o ku le kala ku pe uni ma kala ngo ye ma ya ele faida ele mo fain ko ku ma wa so umma kai mi umma pe nga wasili ya ku me nga wa ya e fria le se singa ke nga ke fa pe mai wa umma o minguki o pio sala bol melo ko ya ma wa ele nga kai ma kala ngo ngai i live ka ko interview ya kusi ho mo spepa ole misi ar kusi le avi ai ama al falar kusi ele ko e ave ho interview e kusi sa or kusi avi ngai experience sa o mer kusi o ngi twisting o ngi ko e ngi u fo le ke ngomi ai solo ala o fengus pepa e wa o so fengus pepa le po fela ko le pa ma la ko yo ala sa ora ma kusi le ala sa or kusi le kusi a le prince sa o mai le mele kusi ko ya umi ko yese la ko input mo le mele ya i ka ko fa news o twist a ko me o le ko es pa ma umi ko ke o ma ko ke le a fa le ko ya ai ka ke lo fa o ki ya ma tangi yo le a ma ka ma ya fo la le mele ma langa ko ni sila mo fiki kala ya ofisa ya ngai fa sa lau mai o me ka fa sa lau so ka manga iti o pe fo le nga lu nga le kwa ku e kwa fa nga lu yo alu nga ngi ya mo sila fia nga ke nga sila fia o mo to te le mo ka ho ile le ma la ma la to ma hu pa yo nga lu nga fa tinga le chapipi ma diela yo nga lu nga o ma ya ofisa yang fa ku le chapipi ma fa ku la nga o ma fa nga lu nga e win kongi ya ma i fiki
me o mang fai e foi mangi fo ni ya uni kala pale kele ale no piso aonga en fai e singa al malo single arts and culture center a vai fale le en bokia fo e a maluma le waterfront le friendship park e a fai va singa sa mo le la kala ngi ko fale malo nga lo mo kele nga kala mo ya uni fai mo uni wa ngor ko viki ko ya lai kala nga lo nga nga lo ma ya le chapipi le ka ko le moto le tautala nga lo nga mo ide de o kuso foi la ka sangi a kuso se tema ka o malva kele le pole ma ya pan le o ya a mi ska ka luai ma ko ya pan i sengi fe ngol ba do ka sang ka luai e le lo mo fa o le va kele le la mo li mai e o me o manga fa ye si malo le cha e o el menga e ala o fa sa la ka mi lo va pro ya le la fa news ya ni le kala pelo ya hole le gisi o ve ola ko ngal venga ka ku fa e fa manu wa ko la si da mai le tu ngi me ya si fa pe fo ya e fa kai fo il malo ka wai e si na be hole ka un ai e no le fole ya e wa kwa mi si ale mo ine de ya la lo le ya ngal venga o mai en fa kingo mai ko fango o mau ngal venga fa kingo mai el te silim mo ine de ra ka ile lo fa mo ia sa mo pe ki nga ingola tu okay lo ale ale le pule a to le to o tonu e ta to te le to e mawa se vale Iga ko va ye wa ho marka ko e ngia ki nga e ngia ki nga ke le o le nga ki nga ka o fi o me ka o ka o fi me vale le ko ka o fi le wa fu ke le le me ka o fi me ye a me ye ki nga e mo mo nga luanga me se vai ke mi ngi fa le ko ka ma nga la la ye o ki ke le ngi sa wai ku pe ko mo nga luanga ne ta tu ta mo ide de yo e ma lu du ka ma ai mo ide de o se hu la ko a ko fo ya pa wal me le ko ku le mo ka ko ma pa me ye mo su ma se i me le ye mo ide de o le ai matote mai tawina le tatou se fai mea so manatu lau sunga le hero tatou pokalame o le vai aso lea na mua mai ai lea fui le tusi mai pole i medi mai fo ia le afina le sunga ia Mark Stewart o le afina o le suida le vai fafo a New Zealand France Fair ia o le tulanga le tavale le sunga ia oro ele se tupe whanganga whina le na mai se whina le allocative purchase et ka vale ale whina le mkangal venga lea o le vinga lau whamatalanga o le foi voto e ave le matotusi o ile a whina le i ai langi le mele a mai ai le tato vale le fia maua po le a sa o ale li poti a wa fui whafunga wa pisa soko le neva lele matupe neva lele vai ese foi fasa longa ia te falongo foi wa fai mai pe fia toru milionga a se lau vals furu milionga le na matote to nei matou ia pena sa vai o le tupena tatou te tongi pe a fai ala wa ese foi isi mea ia o matou le fesili e toa le waru sa o la vai o e sa ili mena awal paipa la so fina ngalo ia malo aka to le sili mo le a fe nga o mo aku le samtalanga mai le fana fesa angi sila je suyo le fana fesa angi sila ya ke lo ka sa nga ya fa fa ai man tofo io o ngi me o le me mo fa ftai ya mo ko le mele le ko fa mai wolin kup al mele yo ko le ko kupi ke le kupi la ye o le fa sa nga la tala le ta so ka ko ma fa e o ku con hai per ka vale ko miki ho dang no fo o mi vai ku singian la ko ke le okupe la ye ma le fa fo ngol ma long sa wai ma ke le ko sang e wa ka ko ma kaula to le fo ele skala va nge ai mai u le mele wi le o yo tanga tel tau so fo ngale wi wa o ka ko le ma se fa fi tau de mo ke lo la ya wa mo ko ke le fa le tonu ni ya sa mo e ka uso fuanga le wengi ua makua alu lunga
o isi me o si ka se lau pusengi ka lu se lau pusengi ka o isi me ya me se la ngi wa pe ngi le mo ale ma sangi ko ngai ka mo le le ya le la o vai ku sa mo ke ese ka fasu le o fasu ka ku sa mo aka un ka ke la fasu ya le me o fiku su mo ku yo ka o ku sa mo o ele o me uma o le se me o ko ka mo fi ya yo me fo fale si ma ko eso lus fu ka si ma pero casi da ka un ka ke e o va se la pa sengi si o fa lima sa va fa lima fasu mo ku po ngi pia ka o ka si ma o ngo mo ko ka un ka e ma me ai ma me la ke o ka konfo ale la si un mai lunga ka o pase se va ka vale pasi me uma la o ko ma ulunga si ka ngol pinsini markiso mo le a kulanga ngale ko le alu se o le lopo fele ali ai e o ngia ale mai si baba ai mo mo le ki nga ele ko um fa ngomengi fa ye ma role sa no ai e al bene le vale ole ma ko o le sole le ko mil medicali o kuli ese nga ka sa le po o ese pero po o ese le po le ma ko ma o ngisi va sa mai vale le nga mai le ku o nga ka o la pesile un silingi o que se ocupe me era nga fongo le mo no ye ma le fiso ocupe o feo ye ta ko vale a fa pe mai o la ku prispen de vale ese vai la lo vingo ka mi un bien ku nga o le ko ngia ka ko me umang nga ka me nga ku vale le nga ocupe el compagnie vale le me o ale ka mo ka la pe ka wa van wa tu vale le pe ale ese me wa ka la compagnie ai ko fa fo men vale ko kongi ko kupele kan kongi mai e fa ya no tso mai mo kan mo pe fi mo hawa ya mo ko la kai mi la mi ko ya ko so sa vale ele ko kusala ka mai la ko kala ko po ta kala fa ma ngai la am ko ka un ka ni me la wa ngala fa le ko un ka compagnie vale a makara le fa le ko le max o le o ka mai mo ko mo vale ka ko vale la wa mai maka mai o ma vale fu sa mo vale le fo ya pa roia vale le fo ia en so lengo ka ofi ai do au ke le la au sa o marka ko nga len ko ka ofi ka ko se do nga malisi vale o le lisi vale le ka o mai mo lu se fia a ko su afe aka la america ile masinga ele ai se compagnie vale le la lo langi mo le sile mo le ongo masinga o le mele sali se ke va le pa ko se nga mai nga le nga wa ka ko ka mai le ki skai mi mo kai mi nga o le fa ka ko le wa fo se va le ko mai au le mai o ale o va mi dio ngal masinga o va le ha ngi van watch le nga le mai van watch ma va le van watch ke mi ngi wa ko ki alu su ka usanga le maku o va le o le kupela ko ngi van watch le se va le masinga ki ku se la wa fe ka la america ile masinga kas o ma o mai la ele ko ia se lisi po lisi le nga ngi ka ko le nga ngo ko mai le vale a me wa mai ia le la ku fa pengi le la o mai ku pengi le la ko va ngi na le me nga ngo ngi le la ko mai ia vale le ka ko mai si le ma ka ia ele ko ese au ka ko pase me mo nga longa lua mon ko ka ni mo pule me la vale sa fa ngol me la vale le me la vale le po o fa ga ko si ke ni pa ko mala mai na ba ve awa ka ko mai vale le mai sa mo ni la ustadi anga le fa ngi ka ko vale ma ko fe le ro ka ko le la ko ngel fiku sa nga le ko le ka o me ngi po ia o fosi role fa malu si roi vale le ngi fe le me ko le ala ko o fa ku la ko ke ni ka le ai ko pi really fa mo ka ko wa le se me por la ko ko me ka ko man fo ma fa ngam bala ngai si me le ko ha sa mo se mai va vea o me fi la ka o me va vea ni sa mo o le nga le sa ye ka me por la ko mai ko la ngai pase se me fa penga ka ele o ya lu ma no o ma le o ni ma si o wal ale ngi si la lu o sul paseng expect si kanga o pase se vale le si ngi ko ngi vale melang ale ka mo ko ma ko ka o te ka si e ko lang al vale le me ni melang al vai ma
nga mau ka ko ma kulanga ele mau ku me vale o mo lenga luanga kele ya ai ma ka ko vale o ma ka mo fai ele sila ma on ku e o mai au o ilalo pases ko kele ka pinga bala ma ni mai sta e o sta ia la ko o le mele no ia le kampanyi vale le Pacific o la ko partnership mangai e quantas ya nga le ka ko kilo ika ko ai ka kawa ngai ka ko vale pero fiki ai PG Airways o fa le la dio ma quantas ele mai fiki que nga mai le Pacific Airways ia le o ese ma ko fo nga sai se le fo nga malo fo le mai ngi ia se ka ko vai la ia pe nga ko ma total ka ke loa mas ka sanga ngi le ba kala fe mala ngi ko malanga mai I ko ngi pase sanga la ko malanga mai ia ko langa nga pa kaida ya anu ya malo le sa no la ofionga le hero ya o le wa mato loa le tau tau pase se ia wa ye nei ia wo afo I le au lango laitu ia le fo oi mai malato ia le o ia le ale lango le HRPP ia ona matou to ele pola to oi la ia ai pola ne o ai lango ia ona o faile ia I si vai nga si o oi mai ia e te tau la ona so animalo si mai le fai nga malo fo le wa ye nei o mai te tongi ia tau pasese tau te malanga tuai ma tau malanga mai wai o la ulangola ia wile ia o te tari tonu a le toi fo il HRPP tonu e le toi o lava ia Samoa se meta o se vale le Samoa a e lau fionga I le hiro o le fia lau atu komeni al matou senga o lo wa lofa tele atu I lau talenga fa pe fo I el tai sili ia po lau fionga fo fai pule fai mai ia faske moni po faka a toa pea le tai le ala le pule e iloa le tautai ia so lo wa lava pea le ono sa ma tau te tu na tu pea mo o lua ma ona portu la epa ma le HRPP ma le HRPP ona portu la epa o le real true Prime Minister of Samoa ia o whaka na malona fina ngalo ai e mana fo ila ia le maulea mai tas fo yo autapua I tatou au langolango tatou ma alona ye fata fa pelo na fina ngalo ua fano le ua miotonu ai le ai se ma fau ai ua ave ese ina fo itanga talo lofa ai ua le ai se manatu natu ua ave ese ina le ua miotonu ai le leanga o e maua mai lea I le Isaia 5:5 a o lona fai upu mua ia fa malo si au na al matou vaenga mo o lua ngata fo I le o tapua I mo o lua ia alo mai fo I maua le fiong pa ia le atua sanga fa malo si ai o lua ua fano le ua miotonu ia ua le ai se mafau ai ua ave ese ina fo I tangata alolofa a ua le ai se manatu ua ave ese ina le ua miotonu ai le leanga o lua mamana o lo au pea le atua ma o lua ia o lo pea le wai launga tova senga ma ne launga a muia foi ma ua le ai ele stala mane ai e pe ian ko kankanga e foi ma ko mai mo mai ma ko fa fo mai e sen ma lo ko kele ni me ko mai ala matanga o ngai la ngonga il tino le loto le mafanfana ona o le fi na o le mea moni ma le mea miotonu ele ma ke lo mai se le ki fa o Sofia fo o le lo kele ma fa ko o ko kele o la to a inga wo mai masani mai la to la ngoni fa mo lo talo mai mata po mai se le mafanfana o le nei e moi lava il tulango ia e po fea lava ka kia ia fa malo mai to tele fa malo si au mai e na foi le ila to a lo fa mai e pe fo ma umu ia fai e se ke le au fo e a lo fa mai mo aku e se ku sa pe ko le ni me ai ko va ku la ko fo ma ni la va ko e
alo lo fa mai se le o kai fa pengi ko ko ngam fangita ka ke lo ai la to monio la to tal to no mai le vale ta to no la si la fia ma to le to no ma ta ta le to langa le wo yai mal ma fuang la va ai me le tu va vai mai fa un longo ye nei me fai lava mal mau tino se ai fai mo ina ne ia fai mal mau tino se ai fai ia le la wa ko fa msinong ia si ka ko va ai po la se kali mai fa msinong ai le ha pe ngaka I le ke le ho isi awala le ma ke nga lu ai ma ko inga ma o fai el kai mingi ia ai le ko fo ma wa na lu fa fai pulo le ai fai ia pen ka fia mo ina ne ya ole na tai lava na o telo matu fesidi e mana ia pe abatu vai aso le pe mo le ya na le fono le nei tala tupi o telo matu fesidi la ku tala tupi ya le mo tino mai po le nga maulunga te lo le wa umata to temi lo fatu foi mo le vale po I Samoa me sidi ro mala malama le mamalo le tunu e me se lava support ale HPP ya o le lava se me paina po ina mo le tato ia o le aua fali tato le stala di masutala ia mana wa ia fa sidi tu dangan na ia o le van musmusunga le nga pa ia na to fa fonga ia e ka mo fie me tu wale QC ia e fia e ono se la tala e pe fixe la minta me le pule ile tu la ko ki kusa marka ko QC ia tato lo ia foi fa pena o mato lo ia le fai e fa pena foi pe la fa ka ma ko QC ia le aven mato case le vai ele ave la lo ia mau la lo fina e ave lunga kama ma ku na ngai de fengo fie fa da nganga mato pokalame ele pokalame ele fengo fie foi fa da nganga o ma ua mai no ia me se foi ni se pokalame ia le wa mato wo lunga wa ka ko kala ngo mo mo QC ia pele fa lo mo pe ka kuran ma ko QC ia finale e fa tai nele wa mato ia fa sin ka kala kiki lava ai le se me ia o le nsa no me foi e kal fe ngai singai se me se ka se como se minska ai ngo fai no os pokalame sa kanki e kal fe ngai singa me peli o kai ka yo da ku o di ka nga o la lo ke do le ka ka ngo du ngol porkiki wa ke u fa lo ku wa ka o me ko pokalame minska o mo ko sa kanki le ngol mo pokalame pokalame o mo ko sa mo vi ingole ku le na pe de bosa sao mai la kuskusi dunga ma fai ngoa mai ingoa ia tongo vinga pe folinga sao mai dunga I dunga kai e ko ngame fa penge ya de fai ma la honga le kasinga ko langa ho le honga fo ile fa ngai kia ma le man lo su telefina ranga fo wa fia ma auto mangai ko ainga ngai ko pisingisi me ole ko ka fai mai mia a fo le ka ko vai umai ka ko vai umai le ki ho ya ka mai le ko tu mo le ngasala piko sili le ngale mo le ngofo fa ngofa ba foi fa le nga va uso mai wa mele le ko mai o le mo ko ale ko mosco file mu ki lo ainga ma ngu ma fi nga ko ka le sia e mele foi ka kai on foi mai le ka ko lo ko le nga ka ko foi me e fai la ko mea ma mengi wo ko ngi me pi mai la makanga e fai mai a ko ngo ko ko ia e ka ko on sai a wo ka ko fa kai fo lo ko ke le ke o rua mo ko o al mele ka ki vai e le ia mangi so on fa su ka ko ngi kala o le au fa ku skala ana o la ko le su ka ka le la o fa kala ia ma la fa kala pe lo ia le ko le mai fa kai fo ko lo ko ke le fai ni ne ia ma sela ia mo le nga ngi ko nga sa nga fa pe mai kai ya fai ko inga sa wanga ma no si fa male kala fe ngai ya fengo fie la ko ya so ia ko ma ka ule pu ma la fo mai ma kala la fo le ko va vai un ko fa longo ia i ma ko mori ma winga kala ma fa la fo kai mai la ma kanga yo mai le so ke ko ngol malo ya me fa pela su ai ya le ka se kala o so su ya o vai le se senga la nga se senga la me fa ni ya la e wa ka ko ngo fe yesu
Ua kanko ku su o mai ka pelo in fa mai I fa ua la ku. Io. Su ku pe fa men o ia mai ma ke un ku pe fe ma fa le fa fe ku le fa ma fe ma ko. E ka un su o mai me ngai le ngo ku la ko mai pe si fa sa la ua. Su me le fa mai la ku ku milion ko ni. Io. Ai le nga me ku. E wa e nga ka pelo a me fa. Io. E ka kile ma o e su nga me. E wa ka ulang ka ku su mai me. Ma mele le nga le liu ke ro ka mai ka ngia ka. Pero ka le cha pipi fa me fa ua ia la ami fa ua. La fa ka u sei nga ma ko ia. Ya le mai o nga mai ko o mai ko o ma ro ko fa man mal kala. Ili ya se me va pena ku. Ili yang me pe la se fa ua sa. I se va ile ngi me a. Io. Ele ho mai ko wa ko ka usanga o ka usanga ko fiu. O ma ko fiu sa ili se me. Se ku le po se me ma ave ku le pa mama ko se me ele ai mangi. Mo ele dei. Ia le nga fa nga ma ko mai ko se fu ia. Ia le la vai ni. Ia nga ko mo fiu so fu. Ia la me le voi. O la me ko oye. Era me ko oye. Ia se ka ko ia ko ia ma ka ko ma fa wale e ma fa ni. Wale fa la ko pa ko le ko. Ana mo ko kele me fa ma ko fa. Ana mo kele ka u aku. O ko fa. Wanga ko nga ko nga fasu ka usanga ngai se kai ngalo lo fa le kong ya man ko le fasu ka usanga ngai kong I ma ko le nga ka kele o fa ai mo su nami ya o fa mai ko langa pa pengi li fa pe nga lo fa pe o shoki se me ai po la se me o ngi no ka lo mo fa yo an ko lo mo ka o le son po fa le so le ka lo mo le ko an ka lo pelo se mi me fa. Almenia foi me cha pi que ko sa me ka food security. Ia lava me ka ma ko sa. Sa fai mai foi lo fio mai nela puli. Nga fai mai ngai foi o ku fu ile ku kuri sai nga anga wo fa wo sai. Ia. Eu acho que ele mas cara ele vem a curir sem o malo só sei. Mas moi fa aquela colo lá fa caua. E eu cala vangi aí. Cala ela o bagio com ele e mo mia lá co. Vai me fengo mai ele me fengo bangi se fengo me vale que co se lá o que faz lá o. Não sei ela com fengo fengo minha. Ya, ya. Pero tulangan na di fa marta to pokalame, pero tulangan na usina ta fia ai. Ole me ale fa sala mayo o final talo bua. Ili spaiaso. Ai rusio ili spaiaso. Ya que fa felan koko kalo kamaya. Fa fena walo ke va ko de manga ia me o kalo fa fe ngi vai la fa piko pe. E moringa fole vai la fa gamoa. Ya, ele lei o disiba ngale lang ne lo umalta ta pokala. Disiba ngale te mana final. Ele fa fonga malo le tunu. I tulanga ia pe tulanga final e mesili lava le wa final faitara no atu le fiona te tu le pa me se fo ile tato hero ya la pule. I tulanga ia le langa fa tu le fam tananga la pule. Langa o tala ia fa mai Yesu le moto samo vi ngale tua. Ai voleva na mato fatta tano in namta o pulare pule ele ve vesi le tunu e ma fua mai pakide ma fua mai pakide o fast ma fua mai ai o no ve vesi le tunu a mata mai li ungor famsinonga so fa vai so tu la fon ia finale ai fa nga le sa we fa upunga fa toru su mato e su le al sunga ya olo o le su le tu malo mo le su al mano su e todo. Ia fa mai lom fa upunga le ke lenga milion no vinga fikanga milion 2 milion 4 milion o le mena lo te fisilia pe o mana lama la i le ku langa le ringa venga le mato te ngale ru o le fa mana lama ina le tunu pe o mana lama la le te le la fa inga le tunu la to me o fa era mesu e le fa ina la le mo man fa ta no le nam ta upu mato sa u fo o la kala sa ngoia ko le fo anga mako ngo me e fai mail mo la pisi
Le mau me pelo le fai mai il TV tula TV le fakasa. E fango e ango ango wa I me pelo le fai mai kongo la uri. Anga mako ango ngo e kasu wole ma kasu ano kiri ango ye. Ano kiri kanyo vale. A o mau kala ia fai mai ngai so inga mako. E maka o kia. Maka o kia kala ngai fai mai nga. Ano kiri fa pe mako o le fai kala ki kala in sa vale tina. Pe mai kongo le. Pe I muri ngu kala fai ko vai fa fonga ye. Kala e nga kai kala. E nga la fai kala ya muri o nga o lui mai muri. Anga ko ngo ko ila la ko kala mele. La fa ron ki. Pe o mo ka pe. Ia o me fa ko anga ko wanga vela su me la po yo. Yang kala yang fai I TV de. Ya wal me kan fai. Wal me ale la o me ne ko po ele ko ese file mo ri ya. Ya le anga mo fai ko ina. Se o le me e pisere su su. Ai lo kala la su. Yo. Kala ia mo su fai. Ai fa kai au ko lo kel. Al me nga ye. Ya wai e o kala nga po kala me nga po ala mo fa kali wa mo su ko kala me ala fa mai ko le po ko lima. Jole. Io, sa me o lo nga kala me. Le mo ke ka fia u man kala fa. Ia se la na ma ka galinga. Al kai me sa o su le ko mai su mo su. Na ala fa kala po nga ko le po ko lima. Ina ba na fa kala. Sa o le la puli. Ya nga se nga mo mau mo ke le va le. La ka va la ka va su. Ai mama fa kala nga fa. Mas fa fenga la fo kula pa e o puyo le kokolima. Se kala le kiki nga ka. Vai nga kala. La mo ke o ma kala. Mala ko kala fa me ku e kai mako. Ai ma se me misi. Ka ko kala ngola ye ma ka ko apenas fa ia sa kai ke o du. No ko kele. Wa nga fo ni ku pu ni ke mi lo ka ko ngol ma o le lo ke ma tuin. Fa kai ale ku pu me ke ni ka ku. Boy. Nanga ka wan ku pu me ni ia o ko ku pu lo manga I mo ka ko fa nga. Boy. Nanga ko pa o ngi ko pa ingale ko le I ka pi o fa su ko sa ko pa ni. Ele ko e mo lo ele ko sa fa pe ko pa ni. E al Pacifica. Boy ne de. Kala ho le ka ku pu me ngi fa I ngolo ke. Nanga ka ku pu e fa sa o mo ko fa ku langa le malo ele me ka nga ye nga ya un ko ku pu lo ma o me mala se ya fa me ngi ku la o me le wo ka ni fa sa o mai me ngi ma wala ba mo ya ka ko ko fa sa me ngi nga ke malos ya o me nga me hola nga le nga mo ko le o ko mo li me ngi ya le o ku li ma o ku e ti ko e ma ele le va e mai ya o le ma o file mo ma Moi. O wal file mo or kele mo wiele ka se me ka mai ka. E va le ka le ko mai. E va ai me me fa. Ya o la ko fe ngi mi ma o. Ta lo fa. E fiu ko do fa mo le fe mo. E ko ma do ale hiro mo ko kala pe. Ya. Era ka kele. Ya le le. Ko fa kele. Ka le o va no. Ya me se foi le fa fonga anga se tatu tu no yo tu lang fa lupi. Yo ka ko ngo ka ngo tar tu sa vai ko fi ma lama. Ai ko se ngana o sala. Ya ko fa foi mai. Ma lu vi fare ko fi ngalo. Ya na o ia fa yo ma ki tu ni va yaso. Ma so tapu inga na ta mama tina ma tu ma la o fa yotu. Ya ma o ia fo yo lu ma tatu por kalama. Aftai mo le ava no. Tatu tu fi foi se mo le lo fa ma la le tua. Ia ma uia fo nga meta pena yai ia o pelo kele man ta ko pele tu ia lo soi fo fa msino ia o ka ko ke vai nga wala uma mai en o nei as ia te lo alma ka opse sili ai bule la le ko so lo kula sala ia ka ko kala me la o ai va fa kele la vai ma uia ngi po ka po ya tu ai no ya ma no fa tai tele la vai la wa fionga le li fai pule la tala inga le ala le pule ya fa tai mo fa va no lo tai ni wa fo ile fa fonga to le mamado le tunu I so fonga fo I me o lo tupu mai ia ma le alu nga I luma o tātou heita a pipi fa ma ia tele le atua ia te oe ia ma wapea e lau fionga I fai pule lo to on sa I ma le loto toa
Ia tātou talo whaatasi le atua ia I lava taimi tali whaadiadi ai. Le atua I o tātou mana onga ai manuia whai ngā malolonga nei po, lo whatele atu ni Mount Samoa, vi ingo le atua mana paanga I whaletua, ia mai sole ai ngā li, ai mo nei taimi whaasoifua ia le alalpule. Ia, soifua ia. Soifua ia. Ia po paktai. Tai. Ua te sifuru nei minute o na tāne o nei tūlai malu sini Australia, mori whaataitele le malo le atunu un lango mai tātou pokalame, ma le awhionga I le whaipule, ma lo lava le ono sai, ia whapea fo I le whaataltala noanga, ia ai mō se o kau ki kiro aku le I le suafa lea, ia ai mō oe lea malava aloniu, ia o le atu ia o folinga whaasiasia, mo folinga whaasausili, I oi le pā whaka e ke e sisu atu iai, te fia I nā, mo folinga whapena mai, o le aspa I o le atua folinga mana ia ma le au le, ia ai whapena mai o le whaitatonga lai, ia ai e le manau mia lava oe, e le iwala au lia ina fo I oi po kalame nei, ia ai o le pese lea I tatou, sa o lo le I Samoa I le fionga fo I le tatou tustala I le ata noa te sa, ia wā fo I tala fo mo nei, fo I vai aso. Mike. Toi 5 minute ona tā leo le itu lai walu.
Le vi inga o le atua soifua na langi na le au fai pese e whakasa. Mai fasto tai pe ono tau sila sila mai moa mai ai. Mana ia vi inga o le atua ne ia fiafi. E whaato fi le mua i fo i le fili masatani. Ai pe wa sila sila atu skamo mai. Le kei leo sa kangi oso mai dungo al matusenga. Sa kangi loa loan matusenga. Ia nga oso mai lea ai waka ngora mana mana me fo mai ka mai le pese le. Soli sa kangi o vai. Ai ei la ia ma lela misi mai de. Ile tau afi anga le sfai upol pese. Olea. Ma me le sfai upol. Soli la no kiki fa foleti. Kene me soli koe kiki. Niki o ngala ale angalo vai ro kiki ngol le welu ngan lenga ia le tatu maro fa ia sa no mai si la fia fo hi mai ma ro la tu no e ma wan mai ngu mai ma walo tuli wa ya e kwa ma walo ka pu vai te anu e se lo nga wa man wi le ngu ya wa fai ai ale ma ro le atu no e fa mole ia so ia ko ke loko leanga o ko ia ko ke loko leanga lo vai ia yu ko le ma wo vai fa mole nga fai mai ia vai le atua o vai sa o uma le ava mal fa ano so ia ko ke loko leanga ko me ai fa sa ku lo sa mo ai le fa ano to atanoa fa talo fa tuai le nei fo i tu la le afiafi ma lo lava le so i fu manuia ma lo le ono sai ia malo fo ile tautua tunu malo le tawata ine aso pa i o le atua ata no ata no mau mai ata no ngala kau seki mai ata no ia leo mo mai ia sa no mai ata no nei faafetaia leaga o lea o te maolelei aku lava lau fioga tole foa ae makuagigefu ia ai foʻi ia aenuu o lau faalogona ia mai sa mo nei lenei fia le faafetai o lea ua maua le fesootaʻiga i lenei foʻi tula o le afiafi ia lau fioga tole afoa ia e faapena foʻi ia le sunga ia aenuu ia ua foʻi ia le tatou polokalame i lenei tula o afiafi faapena foʻi ona ou faatalofa atu i le paiatele ma le maualuga o le tatou atunuu i tamā ma tinā matutua ia i le gata i lea o le laveloa o le tatou atunuu o lo tapu ai ia o faagasolo foi tatou polokalame i lenei fiafi mo faatalofa atu ai foʻi ia i le vasega o le autustusi i tupu na tamalii ia o loo faafofoga mai ma faalogologo mai ia mamataʻituina foʻi le tatou polokalame i lenei fiafinuga o pega tafailagi ia ma le api o foliga faafetai le lofa o le atua ia le ua tatou aulia mai foʻi ia lenei foʻi vaega o le tatou polokalame i lenei tula o le fiafi tole foa ia malo le saunoa le ua umana faafeloaʻi atu le tatou polokalame e tusai foʻi ma tulaga masani ata tanoa te lola sa fale tonu ma le laiga ainuu ia o lea fetoaʻu ma le matou tatanoaga tutiti lua mai tula ma le fioga le tetaʻisiti ia faapena foʻi le fetalaiga le hiro ia lele le pule ia ona manatula ia lea ua uma foʻi le fetalaiga ia mulitalo ia lea ua faiʻu le tatou polokalame ia o lea lava e lagona lava le fiafia le loto ona le toʻatele lava le tatou auaiga ia po le tatou mafutaga foʻi ia o le maota sa mo viiga le tua lo faapena ona faatasi mai ma tapuia foʻi faiva lo afioga le atatanoa le tesā ia o lea la na fina le tafiafia lava le tanoaga nei po o tele ame o te fiafia ai ae fetasau ale me mulimuli lea na saunoa mai le pule le nuga le tv le faakasa saunoa mai ai faapea ia masalo pona Totolima. Kokolima. Kokolima finale le fionga tetaʻisiti. Tenei loa la polea le mea. E mo e whia o mea au. Lo lea o loa ngei. E whaia la si ngaonga o mea nei. O pia fuinga le atatanoa. E whaakakalafunga. E pia whaisi ngaonga pia winga. Pia winga.
O le ana ne anda mafofau ai. Te le loa po ni saunuanga whina le ebe si mafofau ma le tūlanga le nei. Ia e whawhitai foi o le foi ia wa mai lunga ma le foi tato malama. Ma kau kia nge ka ia e. Ala ko sau moi le whapengei. La so whina ngalo a tatanua. Whawhitai ia lau whiong foi tole foi le ne tūlao le fiaf. Ia wae o tūlanga le ia pule al sangata ia lona whina ngalo. O le tūlanga foi le ro se avatai. Le tūlanga le nā wae e mawalunga le tātou anganu. Ma le tātou whaasamoa. Ia le tūlanga leo lo whaaloalo, lo wava i lesi tangata. Lo wava i lesi matai, o lo wava i lesi o tangata anu o le tātou o tunu. E pe le tūlanga la le nā pe o nei ia nao sānoa ia e whaingata wa o lea ngai. Le la u tātou i lo nei, ia le tūlanga leo o a foi le tuinga whaupunga whapea, mo toto lima. Ia o le mea le e te sila fia mo ulo foi a tau lo le tangata o toto lima. Ia o le tangata foi leo wa matu ia lava ia sananga salana whai, wa mali wa isesi. wa foi wa foi wa itulanga foi le wa aver soi fores o tala na ma sanya na fai foi le tangata wo jesus wa ya o le ala le tu ai nga fa mtalanga fa pe awa fa pe o tala no ya foi ya tulep o le tala na lo no winga le ufa pe mai ia wa maliu se si po wo ki se si ia foi fainga e foi tu lepa mo ene io lo no winga la o ke le lo ala ye wa fa pe wa u lava ia mo i lava e fai lo tangi pe o lo le leia ele aia ele io ki se si a ia o le ke le lo ye po le ale le a foi le foi le finangalo o foi o tulep e tu ainga sa nonga fa pe nei ia le foi sa matal no foi ma tulep nei le chef io tulanga tele o mena fai ia te ia o tu o inga o foi wa nga oile tupe wa foi wa fa kau fa ngoi saina ulanga fa pena o famela tu le pa you know wa foi o lona availe tu no sale ia se me foi le sanga i nei e fai anga i ia o te langona ia le ese tangata ese le level foi le tangata o le tangata na le fai tu ala utala e ke ia u fa lava se me ia oi e makapongia alistangata ia o mia foi lele o a foi o talia pe o fa longo pe i to inga fa upunga fa peni ia no ale no oi loi me foi lele boka ko oi loi il me le su pe foi mele o mang fa mata o mai le foi por kalan ele ia ni fe so inga mai ele la su o ko le mako ku malo i o le malo i ma pe o me fa pena foi le la ua foi wa le la tato wa i nei ia matitilo i me fa pela o fionga to le fo ia ai o waia na u foi tu lo le me te foi pe ava pe fa pena mai ia sei si au te langona ia langa ese umata ngata ese vo ia le fionga ia le fionga ia tu le epa ia o te loi longa lava te mi ia la tau mo fai loa vo le e fa sa wa fa upunga le la tau mo fai fa sa o malem ia me wa le vona tu ia le ia na ia ma le vanga fa upu fai malona ainga le la tu la me fa sa o me la tau mo fai lo fa sa o me wai le ngol mele va vai tu ia sa fa pe vo ia to le fo man tu ho le sa ia le tanga to ho le sa o la pi ia o la pi le la o fa longo tu nei le o fa me nei tanga sa fo lo ia le o la pi
sole wa ka luan ko mai le wa nga le wole ko ise ola pi o fa ise ilo yai ta ilo yai ole ma o ma naturalist o ma ko o wa lo fiona to le fo ole melna lo tala no ai le tunu ole melna lo tala no ai tanata mo ile le fo tanata o tala no au ye ole melna al kula i mai ole malo fo le o malo male ola pi ai so le mesa ka ka un sao be fai pela nga mele sa ya ia pe tu langa na to le fo pe na ma to se tali fo la u fa sili ni tu la le fe ma lo la ia ole tu langa na ia ole a e mo ila va finale ia o te lo la va ia tu langa uma la va le nei ia vai lo atu lava e lo atu lava i te lo fo ia tu langa le tu lau le fake page le me oki e pula kaunga ia o le langa ngofo ma fai mai le lu i lunga fai mai ka mai ia ka mai ai ma ko dia lau me umangai le ngaka la le saungo mai le sunga ia olo o le maoka o sakan le maoka nge sakan ne lau fai ngo mai ai ka ngaka ia le maoka o le maoka sa movi ngole ko le maoka sakan e ma fu mai ka ngaka nge le fui lau ngo fu fai ngo mai ia u ispoka la me o kole ia le fu fai ngo mai ai ka ngaka umangai e se foi di singoa le fai ngo mai ia u de foi poka la me ia ina ia lo kinga awa so ko ngangele matua makai me ia le le o tale lo ia li so solo la kiki na foi ia mga ngai lengi kama ma kwa inga kile king ia e foi la i tu an matonu fale apunga e sa ro la tala inga le ka o mai ngom kai ka o mai ngo ka o le fa me no kinga ai ma o le fo wale ala o fai ngo mai o ko le ia o kalila ngai fai ai ma o ai pa ma o ko 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 se le vinga la o famutalanga pinga le atata noa le mafo anga langa fai famukalanga kai peila o me ia le na sa no ai o kokolima si ko fa foi ko le makau ki o me ngai makau dia atata noa o le nga fai ngoa o le sipoka la me ku lo wa fa fonga ngor fa poliuri le la mo mai yaka ngaka ma me le foi la wa fai ngoa e fai ngoa mai foi poka la me ia o kole le foi sa ngoa mai foi o kole ia le foi wa finga le wa mai foi ka ngaka le foi mo fai ngoa le fai ngoa mai foi ia poka la me ngai mo to sa mo vinga le mo ka sa kan le foi wa mai ka ngaka o ngi po kuskusinga ka ngaka o le winga na no famukalanga o se kangaka se kai ole o le o ke kalangoa aku i mo mea o isu fingale ia po mea fingale o lo fapenga onga le mara malama fingale onga u kalangoa ku le ia professor Afalo kalangoa ku kai sidi tu le epa le hero ya rimoni i fapenga filo fionga le atata no te sa e fa malama mai po le ere sa o le mea mla alo ave ma mea ke eu fa sua fainga me ka ngaka ni ngoa fa aluma o le fa mai na ko ke fa aluma malo an me ko ngale ko fa aluma o le fa malama ku o mea le peila for example pio sa wanga e fa pe mai finga le fa maurunga le vanga for le milionga me fa penga o le ka karangoa ku e fa ia ku fa makalanga po le sa o me ale o fa mai o fa aluma malo atatano le ala no fa me le ala o fa mengera ko i fa punga ala na se finga ngalo le o ming skalia e de fa mai e ingo langa fa ngaule onga o onga ai fa ma ko fa ngau fa fe ma ko fa ngau o ke de ka unga la vai songo suafa wa o suafa o lo le ke masangi o fa no ngoi la fa ye ya ka langa tole fo alo fa mai o kole o ka ngi fe ku singo a finga le o ke fa lo ke de mo makai ata tano e mai ala makanga ni ko poka lame e sa ya ko le fo nga vai ala lu se makai nena no ke karango fa no mai fa pe e le lo ngole ko ku dai dungai i ku dunga fa mai le fa mai o finga o kanga ka waloa o kanga ka high profile
Ia. Ko le fua ia high profile. Ioi. E ma kua hai au hai. Ioi. Ale ana o fa mengi wa finga lo fa le anga me le ngo ko le fua. Ia. Le menanga le ka ki fea ngai. O le fufu me suwa I midionga. Ia, ale ana fa mai le sunga te siri. Ko ia se ko se lau midionga suwa. Ia, o le ana mo fakari. Mako whaakari a tatanoa. Langa e kele monga me ia wa whingare. Langa whaakari. O forfolanga i e whai mai. Langa e di longo le lei. Ia lea lau wa. Kere loi ai. E uma whainga whai mako miti mako whailo ia. Kana ngoa ko ai nunga. Wa wha malama le lei mai a ku la fongo mako langa. Mea kau media, mea kau whaasalaunga, mea kau whai. Wa mana malama le mau to sa mo vi ingo le tu ele pungi sa la nga finga ka nga le fa fu fonga ka mam ki nga ma ku o lo la ko fa ku ko inga to le fua e ma atata no e mai e ka la fa ma na mai la ko po le an me le tu pisa mo e ko la nga atata no mo fi de ko le tu la na le e le ka se le o pokalame le ko ki ada fa no fu pokalame so le fa nga mo o e atata no le fai na mai ane e maso saunga o fai ni po kalame fai me mo le firma professor peina o tu langa na le ma fu ai na batu foi na mo kanga race ko le issue de po so foi fina ngalo ya ai wi dia le o tato mala mala le ala la tato tali malo e tu sama tu langa ia wa fina le wa fola mai lunga a mesel tv de fakasa fia ke TV de ka un mo ko sa mo vi ngole tu fia a mista de e fai fa salonga e de fia ka e de fia sa ngo mer sunga ya la uli ai ngo fo ma vak man mok e ngo fai ma ku le ya ku ko e manga o sa ngo mer sunga ya la uli ana fo ka fai na uli e ka fina de ka mo de fi de bu ai lo ke ai pe le sui fa salao de pesonga me fia langa me nga fai le mele ke me fano kwa e de ofia kala ngo mai ya miskan me ara ngo fa ia mal mo ka ia nga so mo le ono fa mo ko sa kan mai le ya yo ka di lo la ya le ya ke le fa ya ku o le fa ka sa o se tv o se a nai no le no le fa ka sa la ngo o fo le fa ka sa ni mena ne le te le fa le nga wa o kai ka fo le fa ka sa a me le psidingi ai se ka aro le de polo awa ko le mafia mako ia ko fai mai fa lo ia le fai ska ko so kan ai do fa pe la ke iwo ko fa le anga fa pe ngar ka ko pokalam ia ko langa nga ta no le la le wo fa ka di mo fo ma fa ele le fo le mana mana o ngo ko langa nga o ke ingo mo fia isia langa mo ka nge o le mo ko sa mo o vi ingo le tua e ka ai pe se loku maka kala ngoi foi ia ma fa sili me ami o kong e lengi por kiki o me ami o kong a fai rau ko fai mea mau ko sakan ia fisit fa masingo Yesu ia ko ya masingo Yesu po le amo fai ngoi po kala me Yesu o mau ko sakan pero ko langa nga e finga de va ko la wafio ole ya ma lo fa stai to le fo wai ye al del tu ngo le to le fo o ta yo le tu nu ele fa peonga la ko fiere yani ya ole fa peona ona la to nga I fa pe I tangata ole la tele ole tunu la o mo fola mai ya avil famsnong ole tu langa la le ole mo mai avil famsnong ai ko sa we mai si fam salanga ye tu e ole ya la si me fa yo le to fa sanga lo ye yo to ha sanga lo ye ole matale au awa o tulanga na le e a foi ai ya wa ye to le fo lo wana fa no mai te ta yo le tunu ele o fa pe ala o fa longo mai wa batu se fa matalanga o le fa pe ia ole ananafi ia sa wa ye le min stale ole amale ia wa ma me fa pena pe le fa no ngale na o le ala vai fai matilo I lunga ile I ta yo le tanto o tunu ia le tanto te va ai foi le winga fa pe
ia e foi se nga matala noa ana nei lefia ia o fa mai tala noa le mele ai fa mai sa or kala hoi le dia tano ka kola tel kala hoi le a lo le pusi o ka fe kuri solo isum la fa kola la hui ngala ka mai la o kele me le ve sienge ia la wali ia le wali ia o miskasi ia le ole a foi ole vanga pa po fai ele fast alu lo fia me ngusila ke pe ole feo inga ka mai pe o ngia foi pe o mo me sumu hoi lo ole se pos pe o tu na fa pena ya ka kele sia kala moawi kai pa nga ole fa no anga ole fa no anga ole le ai foi le se tofa a foi e lava ono sa ia ai mene e tata wa ona na ole fa longo o ame ia foi e le fia le si va enga lo tanto no o le ase fo mas fa fita o le na fa fita u io tu no uma na fa pena ai le ole kako fe ia la po fe me o il kako fe inga le no ia that's something for the layers Italia awa o nei foi tamali I tole fo se o levo foi na masani ma ngalulu ia alewa wo mai to inga te mi fa pe nei o tu la mai o moale la o lunga foi le va ai le tu no moale foi le power foi le e va ai le tu no me fa pena ia le what I la tava ai le allegedly o le mele o ia no o le usini musa loele le a foi le fanga au mo tangata pe o le mele na le te popo e tu langa va pena a te mana to ele o tala fia ngai awai o le ia na o le fa longo na o le fa longo lava o a me le o fia ile va engo le tunu o a me ia tong fai fa le ai lo se tamo finga la fa le mele o le toe fana au mai fo o le ai e tamo fai ia mai lo metu inga le fa pe o le fa le anga le malo ele ai se fa le anga I lo ai la o fia mato le fo na ona fa ia to lo tato ato pona fe va ia mo ele e a foi tato te tala no le ai fa le tonu fa le a foi le fanga solo ino o le tato tunu ia wa to inga me e umala le lima tau sanga le nei ia ele ia masame o le o wa o le mela le o le pole lo tau foi tau I masui o le tau fai de tulanga foi le ina ia sa ala tau I te miuma ai wai o le tadia o la wa tadia ele sa o I pesa tangata po ai al tangata poto e a foi sasia ke tu langa na to le fole le fia tau fa ma tu to se manatu hoi le mero tato tala no ai le nei fia mo ele le foi na wa batu foi se manatu a fina le langa tenga tatele te ul mato ba ma le mato maftanga le si mea tatanoa e foi se ta so pokalame salfu ta wa foi se te momua ia o le pauana le mea pe mai o mafia le favalvalea mafia le ia no fono fala ia mo fina ia ko sau ma ngami ska ko fa pe nga mai fo ia lo ke lo o kole mafia la ke lo le mafia le uvinga le mafia o le mea e fai do fa makalanga le o ka ko va ai nge I o le o ku nge moto sa movi ngole tu ka vale al miska dia na ofisini ka vale le number plate e mo foi mo sawisima me nge al pokalame de fa lo foi al mele fe do fa makalanga I pokalame nge o le mekalia foi a tatano ai fa sala lau pe ke de fa e o vai ke minge ngale ka kwar computer ka ku I loa ko nga ka ke ya e de ki nga ka fa makala kia oi e ia kulanga le ana ke va ia nge e so mo ka nga nge e de la ko profile e de le a tatano ia o isio la ko nga falpui nga falpui atano o isio na ko nga falpui o isio na ko finga lenga so kula fongo o le mena ne feira fa matalanga po la ko mana manama
ke leke ke o kare kongo se kangaka sa pui so ku la fongo ma fai ko na fa penga ai sa fai ming fam kalanga se kangaka fa mai e fa verde o ke fai ya ko ata no ke fiu so se record ko de foi ko kongo Australia po New Zealand po Samoa ai se mea ka o se kulanga o ko le foi i mea fa penga ngale power me le o ke fi ya uia fai pera unga venga fi fa so ko ka mama ki nga ma awa ve ma me wa ke ye wa la lau mengi be ala lau mai foi ele ai ma se me fa pe o ke fa nga le mali ai pe o fo ma fo fa e ka kai wanga fai sa o kala awa ale fai sa o kala fa pe de ko kai moi a ko si de fi ma ele mi se fa sa lau ko le fo me lua fi sumal valu e o ma de ke minge ala fa sa lau ko le fo o fo di nga ia ko le fo au ka ngaka ni e se fo di nga ia la ke mi e se fo di nga kanu fai pui e se fo di nga o kanu fa sa lau le ala fa wa mai ar ke minge ya e ye ka ka fa sa lau ta noa e se fa lo alo yo e si fa sa lau le mai o me ponge ku loa e se lo fa lo alo sa ko ka ka fai kio ya e ka ni le fa sa lau dia o le ai ata tawa nga tangata e foi to le folong ai ka ka o le mega ka nga ye ka ko ale fa sa lau le sa mai ata to o New Zealand so le o lau mai lau ya nga la we le fiona ke si dia ku le e pa ya laudi la nga sa ka ko pelo laudi sa ka ko pelo laudi du morkus pa ya pe le menga e ka ka nga e de ka ko le fo pe pelo se me la ko la wa fa va le ko le fo me la nga le fa ya fin le ta no e le ya le malam la mo se mata up ya ke fu ka ka le ma o dia ko nga ka nga le mai ta la ka nga ka fa ya ko anga fa pe ka ka sa ka fa pui o le vanga ti sapia tano yo ala wa fai le mea foi leli e makanga ai le kinga yo o le menanga e pe yo pe la o maka upunga e finale ia tano ia le na aluka news ka ko maro loi no ale ia la ka news o le na e mai telefon la sotofi le vote atu ia tu sa fa motulanga le wa tu si mai ia po tani mai fo i meli pe sa le winga ka vale le olo ia le la mo si la fia manu le tunu ia o lo wa fionga da tano te sa o elena re fa le mission ne ia fa tu stala ia le la fa fonga e ma fa ina to e fa ma na motulanga na i finale mo malu lo tele le tunu wa le fo ile tu si le tu sia ia malo fa ya telefon ile tulanga le na ho ile le via na sima ya wa men tu ho ia le ai o le ala e ka mo fa ya man tu ho ele ngo lana amata mai na ia le va na le la amata mai na le sili o ina le na amata mai le o fio ma to le po ia le mata upu le o le whaonga o number plates private o le wa ave ho ilea o le wa ave le wa I minsta o minsta ma ta vale un tanga vena private o le tupela o tupela mano ya le la ta to lo mai le sa o nga me e ta wa a fa pe o ta vale le malo le sitala ilando le malo ya aya fa pe o ta o la vata vale na ya wa o fa ta lu tupe le sikala pe na ilalo o wale le skala ka vale le malo na fa ka wi kupe le malo ya ilalo ile a ko ile mo fa nga ina number plates private ya o me la na le ya le ta tala no ya le no al tulanga le silingia lo en sa telefon ia le ofisa o le hai komsino o Samoa i New Zealand o i Samoa nei o no le lava o le tautu lava ia le afionga ia olo o le ua mai tupe mai o ile tupe ale tupe totoe ho ile ale mata ale ofisa le o le vai fa po New Zealand ia le ua fa no mai e fai ilanga e fa ta wilan ta vale mana tuala
o le oinala le na mafua i loa ia le fasili awa o le tātou te iloa umalava e le a ia ma se mea hoi lele o le a alua i fua la se taavale la kokongi i fua le malo ni sile se taavale a mai fa private fa private plates e fa nga i sa monei ele ho tātou fa le longo umam fa fonga ia i mafua anga pe o sa noa ile fio mai a ono le ala na avele te siri le ia o le hai komsino ile official hai komsino i New Zealand a tali mai ila ai tali mai ila ia se tangata whenga luenga si ni ala o festa o le matanga luenga o le vai fafo New Zealand le tali la lea na mai foi lea e le i ava kue e le malo New Zealand la loana fisosoan se tupe e whaatau e se ta vale second hand ale ming ska ele au male au mai ko se ia le pe mai sa mo ia tula e pai le fiatu nei ele au mai e a foi malone yengi ka vale second hand mai fa ngai e foi el malo sa mo le mai no so son ia pe tai la le na o le sila tani lo na luale ale to malo le na so tai mai o le tanga luengo o a foio le tanga luengo le vai fa for New Zealand o le a nga i nei na le malo le a foio le Foreign Affairs of New Zealand e ko tilo le tu pe un mai o mai fa nga le malo Samoa i le a foio i le fai ngole o anga polo ke i longa fa nga ina le e pe ale me tonu ale na to le fo se o te mata muli lava i me fa pe nei wa le ta to pe lo uma o me fa pe nei e me de sa on fa wa le la ti ona ma wa mai e wa sa no nga o lo le na fa mai o te i le fa ia tu fo le o pista le fa nga duena o le le lusa la wa feta la fo le mole lua se la wa feta la New Zealand ele o umang fa nga ia le utanto fa ngolongo ile fa fongo fo ile fa mtalanga fo ile le asiongo fo ya fuano na le na sa to fa ngolongo fo ia malen au mai nga fo fa pulanga o me fa pe pa ia wa ia ulanga ia ele o tala fea ngai ia le amai o se lima se fu wafeta la mai o piso va den se vidi Samoa ma se tu pe so ni ai mai ele malo New Zealand e fa o ngai sana i wale umona fa ngai sana poloketi e fe so ni ai ile a fata wina mai le o le tavale especially o le tavale second hand o le si foi na tanga sa ba ho fauye le ana posili e khoi lua se la wa feta mo tala Samoa lua se la wa feta la New Zealand tolu se la fasu wa feta la Samoa e maua mai ai ia a tu ngila ia o tau le tavale se lau pasa pulu di mafe ona to toi mai ai lona i o se la winga su di mafe ela ikiki ka o tavale no tupen to toi o fea la le wanu yele tupen to toi o fea wa vil tupen to toi wa e accountable la va mena i o le malo Samoa nga il malo New Zealand le na mai el tupe you know le na mai el tupe ia le tato telo di masu wa felena mai le officio van se vidi ia o le isi ia o le tulanga foi le o fa atuanga la na tupe ia na so ni mai le malo New Zealand ia le o tato lo nei pe ona tani mai le malo New Zealand ele eisen tupe na mai e fa ta wele ta vale le minsta le ai ma te mena o mai e fa ta wele ta vale le minsta ia ona wa te ia la o ma kwa kele lo la fisi ia e ka uanga na foi na ave o le official foi le o le o New Zealand o te sawana ave se specific te tauna ave se specific ina ia mala mai o le la te mo fai ka mala ia a fa la vela ia le la wo se fa la vade o le a sulo ia
ona ua tau vale o va pe o fa la ngai na ia le fionga le minsta ai o na officially ai o lo tau fa mala malama se me wa o le tonwa ole tu langal na o ta tu nga wen tau fa mala malama se me tau fa mala malama se me awa le foi la ana le officially foi na no fionga mai le amatanga o le ta o pule nei e fa apea tu ai ai e alua ia fa pe i na molo o aku nga me ele o mani ia a o pela la nga me lo fionga to le po meni le ala ua ka ko kilo lo ana ia ile mele o lo fai fa pe ese minsta ia ua pe fa pe mai le nga mai le kupele o piso vale civi ai man tu o mana pa ke ki o me o mano aile I faia le paketi o le ale malo ini ile aile pa sia le parliament o ma ona tilo yai o le taita o le mtanga ruenga ma le mtanga ruenga e tau mo fai hoina to e fina ia mau mai tu pene fai ia la to fai nga yo ai pila nele o tilo ne ye o le la o lo ava ia kulo le ko mai se kupe I o lo mai la lo fiso va le civil ia le lima sua fetala ia nga so mai le mo se kupe mai o pela wa ia kupe la musila le ma fai mai ale fala me la o le o te ena mai no sila e la ko ke le mai se kupe wa le fisila to le po o fela nga mai le kupe le fa u mai le nga ko in fata o te vale le fa ka o ka vale le ale ko ye ale ni minsta fela na mai ia le kupe le fa atoa o i ofisini na wa ofisini malava na ia o le ala va o lo o tiro lava ia I le tato talapo ile a fo ile fa nga yo ingole o le a fo yo le mata o pule nei o ile pea ia le fisili pea ia fo Itali o lo tu mai fo le motato a tolepo ia tu langal na le sa o pia fa ma mai le vai Dena sa no le sunga ya laudi o le tavale a olo o la le stala la malo private le sa polisi temi o le tavale a olo o le stala la le plokeki a New Zealand a le vo to e sa ne temi nei le la fa mai a New Zealand e le se me fa pena o le pesida ai sa la mo le skala la lo New Zealand sa la mo le skala la lo plokeki New Zealand ia le foto e saule ia le sunga la uli fa mai o lai lalo le malo private ia le fisili e se ame o le stala la le malo private a le le stala pe la le malo Samoa polisi ngoanga le tato malo pe le ai wa obia e ke ni fa longo se ku o private ia ke le fa longo yo ka o se malo se private ole private dia ole kuma oki longo vinga e sila ko malo ole facilina ole ala me ole stala la lo le tavale inga mau swafa ka umai ai de skala per ka vale valo fa madia me New Zealand ya fa pela ole malo private ole malo tato ia wa ka longa fa sa ole number plate wa de si meno no fa longa fa pe ole oka number plate fa pela ole oka ia ka Afrika vale si ka mo me number plate le oka Wala fai ngofi fai ngofi o sa ise ka ngo mai ka kona a fa pe ala di makau sanga fa akari e o sa ku per ka vale wala fa nga mo di makau sanga ai se fa akari number plate e den sa no ele fio ngai de professor na fioli se fa mai a bao se fa mo le bar ya de faina data se la mata vale lo ma le mata ele dei foi na male tunu po fe sa wale sos le tato tanoa ia le lan sa la tato tu stala fa mo ina me sa mo le fiong le atata norte sa ia te le pat me tato mo atata no le tudanga o le tudanga no lua o le valele valele atata no le sa tato pisa valele nei matato da ale wa sa ia fa punga yo sa ni fa no foi o ta mai ai tonu e milion ai de sa var por milion ole mela le na te manatu e so fanga natu langa bo oina te nai sa mo pe tusi fo se tusi oi I o men sa vale le fie mo le moto sa mo vi ngole tua ia tala sa fa mo le tanu pe de
malo whaatai to le wha. I le tulanga lea i le vale. Ia wā lea lava sa tātou tala noa. Tātou tala noa i le tulanga. Foi le o le penalty. Po se whaasalanga. Foi le lea mai ma lo. Pe ato e whaafoi le vale. Pe ato e whaafoi le vale. Wai o le tulanga le nai o le penalty. Nei te o le tau nu. Ia lea la wanga le tau nu. Lea nga le kau mu. Ia o na ua finangaro foi e le te mai te pare mia ma le kapinesa. E toi whaafoi le vale. Ia lea la ua whaafoi. Ia o le hoi la ua tātou mana tuai. Ia o le a apalai la le penalty se lau wal sulu miliona i le vaenga rea. Ia vete ian. Vete ian. Lea la na maa ua foi le na maa ua foi nei Samoa e le tātou polkalame. Ia o lea ua le talo noanga lava lea le fionga la uli ma ma le activi la le whakasa. Lea la na maa uai. Lea la u whapea mai lau. Ia o le tupe lea la atu tongi nei wa umana fiso o tai. Ia le loia sili. Oi, lei, wa umana fiso o tai le lato loia. Il lato loia. Wa nisina le ute fisili nia. Po ai la le lako loia. Awa sa whaatau whapea mai le loia sili. Le pi e fōlinga mai a tau. E se tangatana whai al whiutana inga o le tupe lea. E se tangatana whai al fisota inga o le sa uai o le loia sili. Ai wha mai ka ua le lako loia. Ia ole o tasi la mea o tae au. E toi ave foi la na kusi o le loia sili. I le mea lava le tasi. I le mea lava le tasi. O le o accountable ia le transparency ma le accountability. A hoi ngā whapea mai o le nātou loia. Ai te tau. Ia no ona whapea mai. Ia o umana so tai le fionga le loia sili. Ia le malo Samoa. Ia ma le company lea. Le company lea o le a hoi o Carl Allen Aviation. Ia a hoi o la tauna lea le malisi mai ia le vaalele i le ukai whaafo. O le na to le hoi peo nei siringi hoi mesa. O le afiafia na nafi. Le na avela o la o i meli. Ia i le telefono le company lea. Ma lona. Le company lea i Singapore. Ia o hoi Miami, Amerika. Alea al sa o tātou query ia hoi i Ireland. Ireland, ia, ok. Ia sa o kākou query i Ireland. O le headquarters na. Ia o le whailole marasila se whaamao ninga. O le whaamamlamanga lea le fionga le te teifono fo i o le vang whapawhai o le fast. Ia ma le minsta o whaatoanga mwhainga whaia. E whaamao ninga ua maua. Ua umana whai so tainga. Lena mani ai 2 miliona tala Amerika e te tongi. E te tongi. Ai le se lau valu 10 miliona. Ai le se lau valu se 10 miliona ia e peona lipotia mua. Wai o le fisiri la lai se so ai. O le anga le mafuanga hoi le ua makwapa uma wala noa ia mai le se lau valu 10 miliona. I le 3 miliona pe fitu e pe 2 miliona kala. I kala Samoa. Le ale me ua maua lunga ia le pau. Ua mai lunga i le se lau valu se 10 miliona sau le 3 miliona Samoa kala. Peina o nai fisili na le na ave iai. Ia ma whamamia mai ele. Ia le tulanga le pe o tau nuu pe le ai. O walen sa no foi le fionga ia lau. Ia o lea sau lungo talo le tupe le vai aso ne. Wa lela teipo lea foi le tala whaatau o tu o le tupe. Ia mo tau sanga wha le tupe a matatu ia iulai. Ia angai foi ia uni tau sanga fau. E pila o tūlanga umana to le fo. Lea ua umana ave lea foi ia te sidi le tātou telefou. Ia i le company o Carl Aviation. Ia awa foi se tali mai foi le tūlanga o a foi o me whapea. Ia e pe o le tali atu le nana o fionga to le foi i le matau pule. Ia la tātou tālia. Tātou tālia steni na se aso la tau mai se tali mai o le company foi na.
Ia, lelei. Me sili na whaftai le tua ata noa whaftai lava le tautua. Me lea tau le tautua whamahoni mo a wad whafunga le maru le tunu. Ia lea na so time silingia e le GoFM, ia poro a fionga foi, ia male fua mali tai au, ia le tūlanga foi o New Zealand, ia le umele tali mai New Zealand, ia whaitalia la sunga ia olo po le alisian tali e chauto e mailunga, leo whaafunga le maru le tunu, tau whainga le tātou maftanga, ia a le foi ufia sa ili e tātou le waalele, e le mau foi se tali mautinoa, ia le alava la, ia le alava tali foi la o fionga le atatanoa te sa, ia tātou talitalia, i le nganga le tua e vatu tātou tusi. A vatu i o e tali mai ia po le a sa o atu langa le wei tātou vālele, o le maramama o se mea, na i le nganga mo lunga tatanoa, le a tāwhi elo i, tāwhi elo i mo le teimi nei, a le la tātou wanga i atu loa i tātou talafou, ia whitau i mana malpe, ma telefoni lo uso, nu. Malo, o le e malo fo i le au mata o tustusi tapua. Fa mei ia le mata o tustusi. E tā ofi ia le vaalele. Ai au mai le vi e ta oro. Fa mei ia le whau. Ia le whai tūlangi mani noa. Le kiwa a muso e au mai le vaalele le anga ngai fi. E ke i loa ke le i loa ave se vaalele. Angai manga o whaakaulau V8 e koso ai anga povi. Manga pua ai vau. Ia malo nama ni on sa. E te noa, toi mo mai? Ia. Lele. Whamalulua kua whaisinga ua motia le titi al tātou so ta inga. Ia. Whaftai lava o whatau i le tātou teimi nawe nei, i le finale le tātou i tūlawa i nei. Ia, e le manatu maulunga lava ata ta noa. Ia, la tātou ia si a tātou mata upu. Me sili dea, lo whama oti mai, i lango wingo sili ngia fōi se sa o lem ta upu mai o i Aialani, ia, ne mea lo whapenana, mai tato vālele, fi loa tato upu le a tonu ale sa upu le se lau varus furu miliona, po le tonu miliona leo sa unuai fōi ia le sunga ia lauli, pe iona tato whafonga mai ai, e le manatu maununga tatanoa, fi e le tō wha alo fionga le tatanoa te sa, ia o te manatu foi ia te seu sila foi le whaafonga le maru le tunu me se foi ta mamati na o lewa whaungase ia ai le umalawa mana o si umata talafou tato whamawai whaatasi ai ia tu atu ia lewa noa pe atu samsofi na ngalo au nisi mea ia le a toi talanoa i le asodua nei pe a o tu ai le lofa mlanga leo le tua e mato tapua i atu atatanoa ia whaastai lava tole foa ia o tātou telefou ia mo le nei tūlao le fiasi. Tātou telefou le nei fiasi au nā tūlea i whaalolonga le Native Events and Harwich ma le Town Area Services i Waikele masa le ufi le sana le complex. Numero le telefoni o le lua whaavalu fitu lua, lua whaavalu fitu lua, lua whaavalu fitu wha, po le fitu ono valu o valu valu wha. O le imeli hjfaolotoi@gmail.com. O le Native Events and Harwich, mo le Town Area Services, e whātou teia lea e le fionga ia tui le epa, ia mo le whitua Catherine Whaolotoi, ia a o Yeso whaalawelave, ia o lo o fuafua, mo Samoa. Ia mwhailava o na e wala mai i numera pi o tui nātu i le fionga tui le epa, ma le sunga fo ia Catherine Whaolotoi, tala noa mai ai. Ia i so sau lave lava o lo fai e temana o miai ia sa penanga i Samoa nei. Ia e le ngata foi lea e whatalo whatu foi ma e whaatai e tu foi le sunga ia Mitty Edwards ia malau lango o malava le Blue Hearts i mele pone i au se talia i lungo le tātou proklame o le mautau vi inga o le atua i le nei foi i tu la o le fiafi whatalo whatu i le au lango o malava ia ale au Blue Hearts i mele pone i au se talia. O tātou telefou mōle nei a fiafi. Ua mantua i te ena mālosi e le wāno whaupufai le HRPP se whaamatalanga a le minsta o ngā ruenga tele ma whaila ua inga o lo fitiwa ai whapea ua se se o na le stana le taawale lea na ia whaatau mai au se tālia. Ua mafua ai o na whaapipi i le leisene tūma oti e whea lua iai. Ina ua mua na la ngai le motau i inga o le atua mai au se tālia le nei mata upu na vesilingi ai
le ali minsta ile mafuanga wa fa pipi ai le stana tuma oti ile savale ale malo na tali olo o le savale na fa tau mai se tupe lima sua fetala mai le ofisa wa le civili ma se tupe mai se sosoni mai le malo New Zealand wale uma na fa nga isa na poloketi fe sosoni mo sa monei isi fa malam na anga le minsta ya olo na ia ta wai wa au mai la le tupe o le fe sosoni mai New Zealand ma tutongi ai le tupe le ofisa wa le civili ma le tau o le tavale e se lau fast food fa afe tol se lau fitu lima tala na alu ane foi lunga le tai o le vaenga fa upu fai le fa tua le tua Samoa ia o tasi ia ma le minsta o fa to anga ma fai nga faiwa la uli a le wote Schmidt ma fa be mai o le tavale le e fe alu ia I olo o le tavale na au mai I le so soni ale malo New Zealand ina ofisi mia telefone le ofisa o New Zealand I Samonei na ta wai ele ai se tupe na la tu avina e fata wai se ta vale tuai po le second hand ale minsta ma o le a fisilingia nei le malo Samoa ile awala o lo fa o ngai tupe o ana so soni mo le malo Samoa wa vaso foi la speciali lo ofisa o New Zealand pe mo ye lua se la wa feta la wa le uma ona fa o nga ai o le na se la fa sulima a feta la le tau le tavale ai a fa liu le lua se la wa feta la New Zealand e mo wai le tolu se la fa se fulu afe tala Samoa o le facilitele la li langa o leli a mai stupe mai New Zealand o ai la sa fa tupea ia le nei tavale e manata le tai yo le tuanga I tu le pesa le mali le ngoi wa ta tau nei ona fai le mea tonu mali sao o le au ina tu lo lea o le whaatangana I tangata Samoa o lo tu o au mauma papa au I tu I fafo e te tongi ai lava e la tau o la tau pasese malanga mai ai loa I palota I whai ngā palota tele a Samoa na saunoa tu I le epa a whai e mana na o loa e fia whai so la tau leo I upo whai e Samoa whai loa le mea tonu ma le sao te tongi la tau pasese ma malanga mai loa e a wai le palota Samoa o le whaatanga pe le ai foi o na palota tangata Samoa o lo alanga I atunu I fafo o se tasi le ofisili e se fulu o lo ofisili niai le atunu I so lato fina ngalo au tasi le ana amata I le amatanga o le vai aso na te anei I se komisi sue sao no tu le pa o te le teimi na tūlai mai ei le amata au pupeitai e le whaia lava I se whaiunga o na ore manatu e le tai tu tu sa le finangalo le Samoa e alana I Samoa ma palota I Samoa ma le Samoa e palota I Samoa ai alala I tunu I fafo o se I foi ne fa pea o tu lai mo foi o se fono tanga tele le fa va malo na tala noi nai foi le palota o tangata Israelu e no foi Amerika mai si tunu ma tangata Israelu lava la to e no foi Israelu ma palota I fai na palota le malo o le foi ina o le fa fita uli e fai mo lava o le malanga mai le I Samoa e fatino ai lana palota o le whaatanga o tangata anu Samoa e lala I fafo e palota I whainga Samoa palota Samoa o se tasi leo manu lauti ale vanga whaapowhai ale whaatua tua I le tua Samoa tasi I le whainga palota tele o le tausanga I lua whelua tasi la tau te sui ai le tūna hono o whainga palota a Samoa e sa I lia ma whiri ai sui whaipule o le pale mene e lima tau sanga ono masina se whaasalanga whaafali pui wa whaasalaina I nei e le fionga le whaamasino ia lei a tau a Jarrell Clark le lio a whele tia lau matai e le maliwa ai o le tamarona tua whawhine ina ua ia whasi matongi I se whawhia le tamaititi ma maliwa ai tolu aso e soso ai ina wala wina le whaasalanga e li whaamasino na ia sauno ai I mea sa ia whaongaina e fua iai lana whaiunga o ia tūlanga o le mua o le whaongaina whaonga lima na mahuai le maliu o le tamaitisi lua e whaalua o na ia whao lima I le tamaitisi tolu o le whaongaina o se whawhie o se a upenga e whao o lima ai
fa o ia solia le fa tu tuanga na watu ia i o sangata matua e fai ai sana fa i unga le lei e a o wai ia tamitisi lai titi ma lima e le ma fai le tamitisi o na pui puia ia na ia ina ua o mai le fa saranga o afele le masina nei o yuni wa to ai le iva masina talu ona maliu le tamitisi ona le ia se fo mai e fai se ta o tonga fa pito tanga tamadi diu o le ai o se i tu ai nga fo mai fa pe na to la nga foi e le fionga le fa masino o no le ma fatianga o lo fe ngai pe ma ai nga pe a fa tu ai o na fa ma tu mai o la to tanga tamadi liu se ia mai a so nga na mafuo na tula mai le fa le lave ona o tre tani le tamitisi e lona tina a o foi esta moftanga fatasi le ainga matula i mai ai lo le li o afele le tuangane o le tina o le tamitisi ma foi loa lana fa o nga lima o le a ai nei le o foi ta vale lo pase se la i ti tano saina le malo mo se fa ma avenga ona o saunga ta tele le tau le penisini ma le suau o lo fa tau nai i le temi nei sa no se tasi o ave ta vale taxi to nei ma to lui hat o tu o a utu la ta vale limas futala ileaso ia e tau foi ona te utu ta o ileaso se so ai aina o le lua se fulu le tolu se fulu ta la sau tupe fasili na maua mai le limas futa la na te tongi na i le aso na nafi ave ese lo te tongi e tolu ta la i le tu la i valu i tu la anu ai le lua se fulu fai tu la i le aso ai le ai stupe te tongi ai le lono le tavale po le toe fa le leia o se pat e fa le tonu na ia fa o popofoi o te tau nei le malo na si lunga le pasese ma le tutongi o na ua whainga tātel le tau wha soasoina o le se leni e maua mai awa o se isi wha fi tauli o le tie lea o pasese ai toe talo sanga mai mo se awa noa e toe tutongi muli mai ai na wha o popo mai e foi sa whaingo fie o na whaia ia se tunga inga wha pea ai o le teimi nei ua matua le anga whaia lava sa moa malonati nae i le teimi nei. O le wha umiumi pea o na fia sa moa i le tolu tau sanga i le COVID se fuluiwa wa ti ai o na tulai mai pea le tunu i le mautonu o lona tamao ainga. Tala whaiu, o le whaiu o le vai a sona te nei na whau whale ai le manu o le kālesia metotisi i le fionga o vai moso i whaneata. O ta lolo le foi na matai le fa moe ai le foi le sauninga lo i e sta ai le malu o le presidente o le Kalesia Metotisi Reverend Faulalo Leti o le faila utusi Reverend Etewasi Tuyonti o le teutupe Reverend Elvis Soliola o le sabe mo ma o le malo tu ya tu po tamasese efi manisio minista o le kapenesa ma le manu o le awala ulia ma sui o le Kalesia sa fa tu muli ai le malu fo i le aso reile na tenei i le fa moe o le aso o no yuni lua fe lua tasi na amatai le ngā luenga o le malu ai fa mai ai le aso lulu o le vai aso na tenei sa no le fai le tusi o le Kalesia manu le leua le atu pao yoane o le tau ato le ngā luenga miliona lima se lau se fulu malei vafe lua se fulu mane lua ma le valu tala ma le fitu sene ai faalu le seleni e lua se lau fitu sfulu afe tala le totongi o le leipa e fa mai ai ele ngā luenga sauna foi manu le leua o whainga tā o le ngā luenga o le sasa o le COVID se fulu iwa ma vavao na whaia ma tuai ai le ngā luenga ai vi ia le tua o mai alava i le teimi sa fua ai luas fulma lima ta lolo le aso tofi na tenei ma na mau ai se seleni e luas se lau luas fulfa afe fitu se lau ta la na mau ai o le posiva se lau ma le ono afe lima se lau tol fulma lima ta la ma le ono sful sene a o tusi va la ulia o le aso rele na mau ai le tupe se lau lima sful afe lima se lau ta la sa se te foi e manu le leua ia le compagnia le Beef and Brothers o Lia Construction ma inga wo le Kalesia e moso masini au se talia mo le langolangoina
o le nei wha mo tele o le maru o le atua e le nei fo ia pio anga o tātou talana mo le nei fiafi whātai le whaafonga mai manu ia foi whāsausonga o te toi o le nei fiafi. Malo whaafitai tele lau fionga le ata noa te sā. Ia ona o tātou talafou le nei fiafi. Ua stalinga fo ia fia whaalongo. Ua longo whaatutuila lo sifofonga. Ia au e sausau noa. Ia ua fo ile mori mai o talafou. Me o tupu le a tupu tau tupu so tātou malo whaapilipili o Samoa. Ia ua le whaafonga le malo le atunu. Lalampa pa au nei atunu. Tau ia ina ia ngalele atua pule tele. Maua lo soifua malolo ina lo fionga le ata noa te sa. Mo foi poto ma le malama mai le atua. Whatau nuu ai pea ngā duenga o le tautua mātawela i le mamaro le atunu. E ala le longo puia li ino le mamaro le atunu. Manuia foi whai ngā malolongo nei po. Tātou toi whenua e foi i le tātou porkalame i le asolua pe apule alofa le atua e moli ai lo soifua ma so mātou wola. Ia e mon nei teime watu le awa noa e te tō whama i le mamaro le atunu tal tonu fo watu neva le afiafi a te o tau. Ia o le whaftai a anu, ia whaftai fo le nitu lao le fiafi i tātou maftanga. Ia pea le tua ia o lo whapena lava o na manuia, ia ma fia foi, ia i le ni foi tu lao le fiafi i tātou whasoa, ia whapena foi, ana mai nisi o finangalo iaia le afionga ia tui la epa, ma le topa ia le pule, ia o le sunga foi a multalo, ia mo le tātou porkalameni. Le tu lao le fiafi, mo le atu whaftai ma le whamalo, i le ono sa ia pea, ia o le neiteimi o tātou mafutai, ia ma finangalo whaadia, ai whaftai atu mo le tātou maftanga i le nei fiafi, ia o le a whapena pea, ia o le tātou tulimata ia pea, ia tulanga o le a iai fo ia le ngaso longa o le tātou vaiaso, e pe ona ia tātou te manatua, ia o le tātou tu e tāpai fo i le taia o le asolua, ia wase whapoponga o le tātou porkami, le mole o le autostusio le tātou porkalame, ia moli atu le whaftai lungo le YouTube, ma le Facebook, ia whaftai ia molo tau sa ta ua ili nei fo i tu lao le fiafi, tāpo inga rai o tātou tinam ta mātutua, ia le ngasa i leo le lawe lo le tātou tunu, so sa tafo le lalolangi au sa lia ma sa monei, ia maniusila, ia whaftai atu, ia lo tau lao papale mai, ia mole nei tu lao le fiafi, whawhaoa o lofo le tua le tātou tunu, ia pea ngā i whai ngā malo longa o le nei po, a to ai malala usu fo i fi au mga luenga o le nei vaiaso, a to ai fo i ia ma onga. Ia o la fwese tupu se upu a le tautamali i lau whafonga Samoa, la fo i lu o le nuu le ai ngā, ia ona o le taumawhai, ia manino lava, ia le tātou porkala me ia wa foi lau fa o mai le nei tu la o le fiafi ai fa manu foi le tua ia i malolonga o le nei po ia mala lo su fe au mga luenga ia i le aso antaia ia fa pena foi lau fiona to le forma lau songa no mo songa mai ia fa afta ia tu mo le tanto so taina i le nei foi tu la o le fiafi ia ai fa so foi ia malu tanto tu so foi ia ata tanoa te sa so foi ia tanoa. Ia o le tātou pokalame nā ma le fionga le ata noa te sā, i le nei tūna o le fiafi, ai to le fōa, ia watu le awa noa e te whaatai ei fo i tō o tustusi, ona o wha i wina fo i leo tātou pokalame pe ona masani ai. O le mato autostusi ane usi si wha pia o lima. O le tō tele le mato autostusi leipo, ia wha pe nā fo i ona lato whetuwha hai, ia ai tō tele fo i sā kangi. Eoi. I le ngata le tō tele fo i nelo le mato autostusi. Ai tō tele fo i la usa kangi nau mai tonu. Ia e mese lewa la wharsaio. La wāinga whina le mai e whamatala mai tū la whono tuspa ia. Ia lele nau whamarurua tia. E se se pokalame le mai tō wharsaio e deo se pokalame mai wharsaio e tā lai mai tū nanga whapena. Ai whalongonongo tū lava e le ofitawi e le nei an matwasenga. Ia e lunga te a pepi whetem tina taiana whamarua hii. Ia taua, vai, taufua, malore lava taua, aso vale whalawa au,
Ia o Pe Joseph, ia po le fionga fo ia Manusina Pe Joseph, ia malato vaenga, lato vaenga o le hamo pois, i fina le Polani, papenana, tau mai fo i lato yo, ia sunga ia AUTS, ia o le lau vai atu, si Joseph leo sai, Joseph so ula, ia o papenana, fato fama, i umana matuasenga, tai, lua falemana, tai, ia au to telefo ia Jacinta a finale Sianava love this program ia whawhetai lava Jacinta whapena foi fia tele in uma tole fota to mafuta ia ono to tele o le fili whapena ona o mai whaasesewhi ngō tato mawhauwhaunga na sa o lava whapena foi sunga ia Solomona whawhetai ia whamai Solomona ua e se i mai li mulia o le wha 4-wheel drive ua se i mai atano li mulia e te doa lava penale Solomona ese la fia ia atatanoa le ala tu whaafonga ta mama tina le tāua o le iei atatanoa e tono le tātou pokalame ia na elu e atatanoa elu e tusi whare lei ia mai ele awal paipa wal menei ia ese atala i ngā mide ia whai nei le ia se mide elu tusi o ia vai ana le anu le atanoa e su e nei mea monua tātou te le iloa le nei mea e le se tupe e le me se tupe ia pe tai ane ia le ala moa ina su mai le sunga ia ta no fa matala me tatou ia watali mai ia le sui mai o le vai fafo New Zealand ia le ala mauti no ai fusina me o levan tatou ve vesi ai ia fa pena foi le wanga ia foi atata no e tusi tu foi o ai alani ia mena mai le va alele le fia mau lava awal paipa po le sa o lava a mela le tatou le o ti ai o le faina lo te le fora swafa ia la si le fia le tua fa malulua tu foi tatu senga tu ai foi mai lima to le fo e se sa tani mulunga ia la woto sila ele si me ia la to te lo ele fe to le fo ti dit ia ma fai tu nang fa pena pe atau tala fa tai ai no ia malo sa no ele fionga ta pa fa sina to le fo ai ile mato apio folinga fa tai te le lava fa so fa alo nei po tai fo ile tana no le whaasoa whaatamali, ia, wa manuia tele lava le atua, ia te o tau uma i le amatanga o le vai aso, me se fo o whainga malolonga nei a fiafi, ia i fo inis fesili wa le mwhaina whaaleo, ia tātou fo i le awa mal whaaloalo na ia tātou malo, ia wa tu atu lava taimi e sau noa mai lava lātou, i lea o lo fina ngalo i ai, ia tātou, ia na tātou whaalongolongo lava ma, whaafitai fo i o lātou taimi, ia ai mo le malo le atunuu manuia tele fai ngā malolongo nei po a fai fo i ua sala se ngangana ma le tau tamali ia se whamatalanga i lau whaafonga mai whale o le atua lo fina ngalo i manuia ai ma ngalo alpo kalame le maut Samoa o vi ingo le atua i sini au se talia tātou toi whailoa i le tātou po kalame i le asolua pe apule alofa le atua i mori iailu so i fua maso mātou wola whaftai telefo i te oil whaletua Loretta, le uso, tuinga mala le whawheroa i mai, ai manuia nei po Samoa, whaso i fua ia mai le maot Samoa vi ingo le atua i sini o se talia. Yeah.
Let's go,